folofa ma whaatalo whātu le tunu nei tai au, wha ma lor whalau, tātou tau nu mai le aso whareile, ia o le aso muli muli fo i o le masina o Februari lua fe lua sifunu mali lima, tālo whalava, o le waunanga ma le tautua le nei le siufonga le lau moi Wellington. Ai alo mai lor tātou sānu ngā lotu o le tai au nei, taitaia e le sunga le tausi mita ngā luenga, Reverend Vau Iva Seve, mai le kālesia me to tisi sā moi tawa. Ia usi mai al whaafonga. Le aso phone ma le tai au mātou i le ala whai whanunga le nei o le atu o nuu ma aina. Ma alo le soifua maua ma le nangi ma maa, to au lia le manuia le tai au phone ma le nei aso. E te talo atu ma le anganga ma o lalo. I o tātou whaangata lata atu i le atua. E a mata mea ai fuafuanga ma wha moe moe nga uma. O mai ase i o tātou tāpua i le atua. Upur salam ia o whanongo longo i loa lofa i le tae au. Ia whasino mai le hana o te savali ai. Ia e au mai ia te hau e whailo fina ngalo. O a o e lava loa tua. Ia taita ina atua o e loa nganga. I lau ele lau le lei. Tātou te talo. O mātou te talo atu i le nei tae au. I le mana o loa nganga pa ia. Wha mole whaatasi mai. E ala i le nei tāpua inga. Ina ia mawhai o na mātou tāpua i atu. I le anganga marifa maangi lava. Iesu whaola o mātou te talo atu ai. Amen. O le a tātou vi atu, ia e ala le pese o saunia. Fionga pa ia, mo i tātou de nei tai au. Tusi whasino, tusi whaitawa so le karesia le tisi. Tusi o ngā ruenga lona tāu pa se fulu.
o te whaitawina mai whai upo iwa se ia whangata mai whai upo se furu ma leono. Ngā ruenga, ngā ua apostolo, o lona matau ku se furu. Whaafonga mai o te whaitawina, a mata mai whai upo iwa, se ia whangata mai whai upo se furu ma leono. Whaafonga mai ia whionga lea tua. O le tae au i le ala i lātou, ma ua lata i le ai. Wa e ai pe teo i lunga o le whale te talo, i le i tu aso pe ono. Ua mate la ina o ia, o manatu e ai. Lātou o saungi, o atu i a te ia le whalia. Vai atu i le langi wa vanoa, ma le tasi mea wa luifo i a te ia. Peise ia lau tele. Ono tia i ona pito e wha, ma tutu ifo i le larurangi. Ua iai manu vai wha, ma lava e te taa, ma manu fe ai, ma mea fe tolofi, ma manu fe relei. Ona tūla i mai leo le si ufofonga i a te ia, pete rue, ina atu ia i lunga, ina fasi ma ai. A wafai atu pete u, lea li ie au alava. Wao tere i ai lava i se mea e sa, o se mea e leanga. O fo i wha lua mai le si ufofonga i a te ia. O mea o whamamaina e le atua, au ai te ta ua e sa, o whai whaatolu mai le nei mea, o na toea wa e lea o le mea i le langi. E whamanuia mai e le atua, whamaramalama ma whapupula, uinga lo loto ana fionga pa ia e peo na whaitawina. Pa ia tu mau i a te ia, lona lawawi inga o nei maso uma, e o i le whavavau lava. Amen. O se whaasoa whaleanganga mo tātou le nei tae au, e maua mai le tusi sa o whaitawina. Ai o te fia whaongaina se vaenga o le whai upo se furu ma le lima. E au ai manatu i au wā se whaasoa mo tātou. E whaapea lona whaitawina. O mea o whamamaina e le atua, aua e te taua e sa. O mea o whamamaina e le atua, aua e te taua e sa. O le whesiri, e whai moa i le tare le nei. A whai o te tali atu whapea. E whai mo oe maa u le tare le nei. A tonu e whetau. A le au tua le nei aso. I le tusi whaitau aso le e kāle sia me tisi whapea. O le tare le nei e mō tangata uma. E iese la ngona, e te tauna a whea le amatanga o le whaitau. O mea na tutupu a ngai whai upu sa o whaitawina. A tonu e mau aisa toanga o se au. Whai mai le tala, sa i kaisa raia le tangata e suafa i a kone lio. O le taitai o le toa se lau. O le tangata nukese. A o kone lio e whai mai le tala, o le tangata e a meo atua. E matau i le atua a toa malona ainga. E fia foi e whaatino alofa i tangata. Ma e to anga lava e tatalo i le atua. Wana i loa le whaalinga, wa wala au atu le angelu le atua i ateia. Ona whewhea i lea matali atu. Lea li ie, se aia. Nga watari atu le angelu, wa e o tatalo ma mea lofa, o whai ma whamantunga e lungo le atua. Ona whapea leo le leo i a kone lio. I a wina atu nisi i opa, e sa ili tangata i suafa i a Simona Peteu. Ona o ai leo le tōtolu i opa, e sa ili i a te ia. Ai whai mai upo le tātu si whai tāu. O le tae au i le ala i lātou, wa lua e Peteu i lungo al whale e ta talo. Wa mate la ina, ma ua manatu e tau mafa. Au o foi a te ia le whaalinga. O le langi wa vanoa, o le ia lau tele wa luifo, o noa tia ona pito e wha, o tutu uifo le langi. O lo iai manu vai wha, o manu fe ai ma mea fe tolofi ma manu fe le nei. Ona whapea leo le si ufofonga i a Peteu. Ina tuia i lunga, ina fasi ma ai. A o tali atu Peteu lea li ie awalama. O tele ai lava i se mea sa, o se mea leanga.
e mai ua fo'i whaalua mai le siu fofonga ma whape atu. O mea ua whamamaina i le atua, aua i te tau e sā. Pai mai le tala pe a whau au le whaitau, ua masalo salo ale lotua pe teu, e winga e whaalinga. A ua tau nuu fo'i tangata na au wina atu e kone lio. Ona whetalai leo le anganga i a pe teu, aua le masalo salo vale. Ina aluifo tau te o mai lato, awa wina i lato e au lava. Ia ua whailoa i Peteru ma kone lio, ma lona ainga. Ona whaapele o Peteru, ko auto i loa ua sae le tangata iutaia, ona whaatasi pe whaalata lata i tangata ese. A ua whaasino mai e le atua i atea, ia awane i o manatu whaapea. O matala atu e kone lio le whaalinga wana i loa. Ona whaapele o Peteru, e moni o i loa, e le whailonga ina e le atua se tangata. Ona fola leo le tala leo le manuia o Yesu Keriso, o le ali, i tangata uma. O upu na tau uma la unga i Peteru, malona fina ngano. E mo tangata iutaia, ma tangata nu ese o whaperito meina. A o kone lio, na whaatino ina le tala le lei e ala i le alofa i tangata uma. E mo ni ala le upu e whapea. E ese ale whailoa, e ese foi le whaatino. Whailoa lofa, ma le whaatino lofa. E langona, e manino le whaitau. Ma e tofu ale tangata ma lona whaubinga ina. A e tā ua i o whaasoa e whaatupu manatu. A wā se whe au mo i tātou uma. Mua, e le whaapito le tala le lei. E le whailonga tangata fo. E manatu Peteru, e whailonga whaatino le tala le lei. E whaola i nailona ainga. Malona nuu, mai lato fo i na talia ina le tala le lei. Ma whaatino ina ala i tatau i le whaiutaia. Aina iai le tua oi. Na iai le anganga whaapito. Ona o lana lea maasani. O lona whaasino manga whaiutaia. E le te hoa whaingatā. E pe ona whetala iai le siu fofonga mai le langi. Ina whasi ai. Ai tali Peteru e sā. O le lona lua. O le tala le lei. E mo tangata uma. O kone lio le tangata ese. Ai nanga lue ai le anganga le atua. O whaatino alofa. O le whaapito le whaatino ina o le tala le lei. O le au na matau i le atua. Ma wheso o tai i le atua e ala i tatalo. O mawhai ai o na alofa atu i so se tangata o le nu. E le tāua ia te ia po ai. A wā le alofa i le whailonga tangata. O tatala i le tala le lei. O whai mo whe au tāua mo Peteru. Ai mai se foi le ulua i e kāresia. O le tala le lei. O le alofa. O le alofa e whaatino. E le whaapito. E le whailonga ina. E le whaatua o ina. Ai te tala e ala i le whaatino alofa mo tangata uma. O le mea moni e ngata le tala le lei tonu a inga manu. E se ase au na te tala mo tangata uma. A wai ai a manatu ma masaninga. Matua oi le si o manga o lo tātou wola ai. O fe se a inga. Ona o anga matu e masani el tangata. E se o tāpua inga matal tununga. Ai atu tonu a inga manu. A le wha manatu o le tala le lei. O le tala le lei e mo tangata uma. O le tala le lei o le alofa. Na tāpena ina i Yesu. Na apa atu e wha malolo. O pai atu foi e wha saulotu. Na o foi na foi lona ola. Mo so o se tangata. Ma ua wha mamai na i tātou uma. E ala i lona toto pa ia. Na ia whetalai o na so. O atu ia ia whainu uma lava ma so. Ma papatiso atu ia te ilatou le suafol tama. Male atari. Male angang pa ia. Whai mele au tu o le nei asu. O le tala le lei e mo tangata uma. Ai whai mai upo le tāmatua. O mea ua whamamaina i le atua. Aua te ta ua e sā. Ono Yesu. Amen. Ngā tātou te talo.
e moni lava upu o le salamo, e vili i atu le tasi tupulanga ma le tasi tupulanga i au ngā ruenga. La atu te whailo atu au mea mamana. O la ngona ia o le nei tae au. E vili i atu ai i ate oe. Le atua pa ia ma le atua matautia. A wāo e whailo mai i au ngā ruenga alofa. I le tae au ma le nei aso fau. Ua mātou mōli mawina lo alofa ma lo whamauni. Lea mātou te siili i ngai le nei tae au. E mātou te whawhitai le ola ma le marosi. I le tele ma le anoanoa i o lo alofa. I le ola ma le manuia, ma le ola saunga le mu. Whawhitai lo whasoa mai. I le soifua ma le ola. I le manuia o a inga. O le atu nuu, o nuu ma e ka le sia. Whawhitai le manuia o tāpua inga nai o mātou mātua mātutua. Whawhitai le mālosi e whaatino ina e se au mga duenga. Ao se manuia fo i mo nai o mātou whanau. Whawhitai au a fionga pa ia. O upu le ola ma le manuia. E whaipea ma whamanatu. Whawhitai le mana o le anganga. E whesoso ani mai. Ai silisili o na mātou whawhitai le taulanga alofa na whaatino ina Iesu ke riso. Ua tatala i avanoa mātou te sapi ai manuia e whaavavau. Ia mātou te tatalo atu le nei tae au. Alofa mwhaamangaro mai a mātou te se mangasala. A whai wale mwhai ona mātou whaatino ina alofa. I o mātou uso a tangata. Whaamangaro mai. A whai wa mātou manatu maolunga. O tusi lima. Ma le whai alo finangalo. Ia malia whenua lo finangalo mwhaamangaro. Whamangaro mātua ma whanau, mai mātua uma. E mātua te tatalo atu, o ani a leo mani sese. Ia vea ia le toto pa ia o Iesu ke riso. E whamamai nai mātua. O mātua tatalo le nei tae au, alofa mai. O le aso maona fufuanga uma. E la lafo atu e ala ele nei tau sanga. Whamore mole alofa mai. E so soani mataita ina le whai ngā malanga o lau whanau. Whamanuia le tāpua i ngā mātua mātutua. Whamanuia le au whai ngā ruenga ma e ka le sia e sia. Angale le mai ia maua so mātua mālosi. I tiute mga ruenga le nei aso. Ai mai se i nei whanau ia wa onga. Whamanuia le atunu uma le nei lu. Ai inga matangata uma. Au mai se loto fau. E mawhai ai o na mātou whaatino ina lo tala le lei, e ala i le alofa ma so se tasi. E manatua i o mātou talo sanga, o e u whanoa noa o nolo vara au pa ia, wha maise lo nganga. Wha sao loto le wa noa tia i si tau le nei o langa. Wha manuia i la asanga uma o le nei aso. Wha manuia fo i le au whai ngā ruenga le nei ala leo. Wha tasi mai mātou te manuia ai. Tātou ma oe se au ma whamoemoenga umore nei aso. I le suafo Iesu wa mātou te talo atu ai. Amene. Tu mau i o mātou lunga luia. Oe le atua le tamā. Le file mu moni o Iesu ke riso lo mātou li ima lo mātou whaola. Ma le mafutanga e whaua wina pēa ma lo lava nganga pa ia. Nei māso umai o le whaavavau lava. Amene. Amene. Whaftai. Tātou taulanga si tia leo le nei tae ao, na tāpenaina e le sunga le tausimuta ngā luenga, Reverend Tevau Iwa Seve, vai le kāle sia me tesi sa mo taua, le ngata o le tae o nei, o le nei vai aso atoa, sa whenga yeila na wauna, tātou sa ngā lotu, ia o le tāno lava le atinu, whai leo e whai msui o le tātou au whalonglonga, ma le au whaafonga, mo le tuere nganga o le whaafutai tele, whaamano tāpena, ia ngale leile atua, whaauaupea o le whaamrianga, i le upo le poto ma le malama, i na wha tumuina i pia lau sunga wana ngā luenga le tua o ngā lueai, ngā leifu i whare tua ma nofo alo wha pere tāpua inga le kāle sia, maru te le ina nei aso mfuafuanga, Mese o le anga ia tu le wha iunga le vai aso mtapinanga o lo nasupa ia o mua whaafutai tele. Luas futasi minute o te ale fitu, afa le fitu o le tātou porkalame le tai, au le vi inga le tua ma le kolisi whaafai fi au i piu lau le peselo na luas e lau se fulono, Iesu ia e whaatonu mai,
Ia ona whangasolo leo tātou pispisinga whalenga nuu. Smel whafonga le vi inga o le tua. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Bye.
Miss Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mo. Atau le tayao. Malor so fu mau malenangi ma tatu tunu malor fulau taile tualo na lo fam lo nga leu tai mai lo so fu mo lo tao o le asfrele ta ulunga ya sol fo nga le masino February o mai o ni tao fu talo lava ya lo mo wi lo mo nei mai se le ai ni po lu lo ye tatu ri tio fa sala lau mai tau fu pisi la wala wa matanga nga ito tele mo nga lo mo tiu tio ni ya so ta pena na fa na mo onga so fomuluia ma to yo folo fatu swafa malo swafa le yo tatu le yo Yesu fa filo ye to il tatu tu malo so yo malo fola to nu sa maluia malo longo po to tele na i mutu tausi ainga ya tama ye tale limo leva na na mai lunga ta pena foi fo fuanga na ya so mtau longo le ainga so le no foi lunga yo e sa uni mo nga luenga ma onga yo malo fa tai mo to faiva lo fengiai faiva tapo inga o folo fatu por kalame sungai fa fengai ngam fale tua fa malo mo lo to nga luenga talo fa tai malo sio le teno o mai fa na u fa long tapo i mai to tu al si fongo le mo pa nga u mala vai so se vai ngoni usila so se vai ngol langi mai la vai Alaska Africa i Saute Kanata Amerika, Hawaii, Australia, Amerika Samoa, New Zealand atoa Wellington. Malo so ifua e fa wala e mo to ita to fa salonga. O la le o tasi o no tes mo tasi fa mo o tatu app Samoa Capital Radio app o le YouTube channel e mo tatu Facebook fa tai pa nga u mal tatu ri o la to te fa so pe share tatu Facebook ilunga o to witu lau fa tai tele lava after i pa angal tatu ritio to subscribe il tatu YouTube channel fa after tele lava alo ia fa open na lo longo tune yo ainga o miane fa mau na tatu ala leo ia mo tatu Facebook fa after tele lava mo tu fa tu mal fa so atu o le so for radio lava ie umi fa sa longo tatu ritio tau lava ile fiafi ia mele ia mo le to lo fa angal tatu programe lo fatu wa suanga tu sila ya tai ya malola voile sport nei tao aleni tamalei si fai lesi lo ainga ya senati tu lo fatu rini pa mo oe so ya aiti to lei manuel tao si oti ya malola voile sport malo voile fa formai yete ya unga itafa ya malola va tina matua ya Rosalia ya mpali ya lo fatu por kala me fa tele nisio tatu pa angale uma futa mai tao ne lo fa pesel tu stala e mal fa fifiang le pesel tao ne lus fu fa minute to lus fu ro minute on tale o le vandu fa fonga le tatu fa fifiang so filo ye tao e na minute fa fonga le talo le tao fa mlianga so ivua swing on le tupe mona to la fola to sele good morning talo for la fola to to le si fonga le mo Wellington manu lenganga nai on le taiao ave o le la o punitia po I poao e sau malu e fa asusu I la wala au sa sala le funga la au mata la uao e tio fo I Samoa fai on the tile
Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau fonga o le lupe lunga o le moso o i pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asofo ua foa ina i le Samoa moni Le tio fo i Samoa fai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia I mapau pauna Le inga ua paako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli ma paapetai Le tio o I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa fai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana A whanga mai le tana o le tau mo le nei aso e o atu I le aso lua o le vai aso fou. E langi le lei le tau I le aso le nei o atu I le aso fua o le vai aso fou pe a tātou waulia. O le aso lua o le vai aso fou e ina I timu. Ka piti manu atu Whanganui, Taranaki, Marlborough, Wairarapa e langi le lei le tau I le aso le nei. Hawke's Bay e wha malu manu nei aso pe matele ina paolo. E wha pea taubo e paolo fo. Au kilani le mai tau atu e langi le lei le tau I le so. Ia ona se mai le motu I saute ma tele ina langi le le tau le tele vai ngole motu I saute o le malulu e o lo fama wina se furu anga I lunga se furu ono e ma fana e lua se furu tasi anga e tulunga lua se furu male lima o le o telenga o le atunu nei a le telenga o le atunu o ile nei aso ma tele ina langi le motu I saute o le motu I matu nei pe e timu le vaenga lea I whakatane ia Rotorua ma Taupo au le tele a vaenga o le motu I matu nei e langi le le tau. A pia, whai titilia, e lua sifuru ma le ono le fua o le e mawhanawhana e lufuru iwa le e vevela I a pia. O le angoto ifo le lai le so Wellington e valu milu te le valu nane le fiafi, vavene ngoto le la. E oso a le la tai au le tato nua le fitu.
fua le malulu i Wellington mo na tua o yolo ia sifuru tolu anga i lunga sifuru ma le lima e ma fana e sifuru iva fa solo i lunga le lua sifuru ma le tolu tala le tai mo le au whangota Wellington e pe le tai lata i sifuru lua i le au nei sua le tai to tasi minute le ono i le fiafi to pe le tai le tasi minute te ai sifuru ma le lua le vaveao ana nei bo le vaveao tai au o polilua sua le tai nei le toi sefuru tasi minute le sefuru tasi le tai au nei. Pe le tai le toi ono minute le lima le fiafi toi sua le tai te au le sefuru ma le tasi le pōna nei. Tala nao le tau ma le talo le tai ia maluia u fuanga. Ia mona toi la fora tau se le nene aso fa malolo wanga le lei nei utato a ingo fa muni mai. Tasi tala ni usila maua lau tupe Australia e valus fulu ma le valus sene. Tupe Amerika e lima ono sene i le aso nei. O le tala fiti le o tala adua lima sene. Tasi tala ni usila, maua utupu Samoa e tala lima sifurulua, tala lima lua sene. Ia malipa angatonga tasi tesi malilua ono le pa angatonga i le asone. Tasi le tala ni usila, maua utupu Samoa e tala lima sifuru malilua sene i le so. Alore anga lei, ia mano fo ila ufo ai. Ia manuia telelo wa soifua, Pava pena e soifua i le aso muli au le masina le nei o Februari. O le aso lua sifuru ma le valu le utato i lia maduia te lelo wa soifua. Ia, o le emaili lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia, pava pefia maisi aso soifua e tō lau lau atu muli welo aso whanau. Taman leim teine lei. To anga lotu pio tala ie fai to anga lotu ai wala lu moi lele ole tu se tau mo wori yone se fulu to pos fulu ma lima ole tala ile leo ma moi lele pe ona sila fia o le tamama o ilo le tama o te tuina tu fo ilo wola su ya I ma moi ya o upu fala ai o tatu li mo tatu umalava le leite le maftanga yesu manon tama ne foi la tango Yesu fa pe na la maftanga mama moi ia o Yesu o leo ma mo lei o leo se o Yesu e le o se leo oti o le leo ma moi ia le manuia lo wa soifua o pese nei fa manuia yo to was fa na mo le sunga ya wita vita ele ya so ma wana fa ele tua se ai ole nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga fa o popo lo so ifua ono le lofa o le atua malana pule fa so ifua o ai ele tangata wa ia manatu mai ai tele o nei tau sanga wai a foa I mai Fohi lea tua le vi inga le faa manu ma le faa fetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu ilo wasa whanau Ia manu ilo wasa whanau Amanuia le tua Ilo waso whanau Amanuia te waso whanau Amanuia te waso whanau E wha amanuia le tua I to waso whanau Tuaile mase uolo na fina ngalo Asa moli le ne aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le tua e talimana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa
Ai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa'awhetai le atua i lana wha malolo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia wha manuia le atua. Ilo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia wha manuia le atua. I tō wasa whanau. Fia la ia le tele o au me alofa. E le aise me alofa siri nai le mana vaola. O le fina malo le atua. Tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, wai le tau pati mai o ai ngana lua. Wha venga wa ai ia e mamana le atua. Tato te talo ia wha o popo ina e le atua. Si aso na se mana o loa tua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manuia lo wasa whanau. Ia manuia lo wasa whanau. Ia wha manuia le tua. I lo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia wha manuia le tua. I tō wasa whanau. Tala fa lava o smel fa fonga le va ile tala o mena tupu le langi nei aso le tala fa so pito foi ile aso luas fu valu februari o le tausanga e tasi valu lua lima na saini ai le fenga inga le va o peletania malusia e va vai ai le tua oi ma fa mautui na ai le tua oi o kanata malusia o le tausanga e tasi iva fas fu lima o le eli i New Zealand e suafa ia David Russell ia na sue le so Italia na tuli matoe maua ia na tangata vale ina ilo o ia pena whaasanga i le oti te mile o le taua lona lua o le lanolangi ia mulimuriane na whae ia te ia le whaelonga ta o le George Cross o le tausanga te si iwa fitus fulima i le so a wala o no foafi fo ile ui lalo le palapala na feto ai le so e te tono no le tona e fas furu lua tangata na whana oiso i fua le na wha lave lave o le tausanga te si iwa valus furu tolu i le asole lei na whaali ei mo le taimi muli muli ia le vaenga o le ata lea o le MASH i lunga o televisia Amerika e se lau 2.5 miliona i la tau na maimoina i le so. O le tausanga te si iwa tasi le aso tonu ale nei, ia na mai ai le taua, ia le sawato i Amerika mana uo, e tau mawhai ave ese mai i Iraki po Iraq, fita Iraq mai to tonu o Kuwait, ia na tau fia i le sol papa whana, le tausanga na te si iwa tasi, ia le nta ua le taua o le vaifanga loa. O le tausanga te si iwa sfuru ono, te si iwa ono,
Ia, na mali e te mai tai o tai ana. Ia, o le a whaia le la te anga, wha le tū la fono, ma pele nise sa lesa. Ia, o le tala muli o le sol tau sanga i luafe se fulu tolu. O pope, pele tito, se fulu wha, na wha maa vai le so. E le valu se fulu lima lea o tau sanga o nona soifua. Tātou tala nā te maua le whapoponga te masa ni whaftai lava. La malo whaftai le tunu leo to iwa minute o na tā leo le valu. Whafonga i tātou telefou le tā le valu de tai o nei. Ia manuia o ngā le whanau, manuia fo inga luenga o le awhenga i le tunu. Whaftai mo le tāpo inga ana i mātua mātutua. Tātou fo le amalanga nei aso i manuia te le whenga amalanga.
Vivianga se vivilo yo le taia o matkolisia le fifi ya na ipespinga tuwa ia tantu tunu ina ua se melvanu wati le uto e 5 minuti ona tane o le valu taia o le nei o le anso for really wata walunga so le folo ngol masina o February tatu sava le vali atu le masina o mati o lo fata tani mai mati mo na fo ilu itau mo na le e to tele nei tatu wompa anga o lo fata alofa mai fata alofa atu ia mafa manui atu le yaso o le fato a mata le aso nei tu o laulangi New Zealand, Australia, Samoa, Amerika Samoa, Hawaii. Ia o isi atu no laulangi la ua afa le aso. Ia maluia le nei aso se whirina vao lo famo oe male ainga sunga fatu tala leire mafuta mai Alaska. Ia pasta tama Spani, ia mahalo lava le whafomai alo fatele atu mo oe male fatua, ia rosa, ia male ainga. Ia o sunga ya mafoe ya manuia taiao lo fatele atu ya Cornelio non malo manu tele ina ne yaso ya mfuafuanga rita ya manuia tele lo waso ifua ne yaso na la ave oe te maula inga fatafao e kam oele mafuta mai neipia manuia ne yaso va alo fatu sunga ya le wanai moi mai Kevin Swalker tina ya Epi Merna faululi priata malo faululi ya lo famo mai inga vatai sunga risati ndu sola ya se lesa ye fata alfatu le ngau fia moi famuina ya mlu teleina ya fuanga le afenga ya ifol ne yaso fa fuina tanielu sunga tu sila msunu va swanga ya mlu teleina ne yaso fa tu ya ma walk pace tai ya na ifa fianga so flow ila volta ya o tali il time ta tu telefo le wa tatu la lata tu ne yai Peona o whaelo atu le tau ana le la, ia o le tūlangana o le mai tau atu i whafo e langi le lei le tau i le aso nei. E o atu lava le vai e le ofisa le vai tau le vai aso fau. Aso luana, o le valo i e le ofisa le vai tau. E iei nai timu. E ta pena pena iei oe i le aso lua le vai aso fau. Ia o te iloe o fu iei wei swinga pe ata atu waulia. Ia, le lek, o le whawifianga mo le whepese a le whetu lima. Ia, e whatau i le... Coconut, ia po le popo po le niu hoi. Silulu polted, manuia le taiao. Aftai le whawhamai 2 minuti o lo toi na tale o le valu. E tue whatalofa no tātua tanu o le whaai unga le nei vai aso i le wha o poponga o tāna i melo o te tupu le tātua tanu i Samoa o se mai le whaafonga. O whamawina le ofisa le vai tau le vai aso nei e tolu ni a whaamatangi o lo ta vidivili solo i le sone o le tulangi o le Pasifika
o le matangi a whao rei, o loi le vaenga lua lesa la vea inisi o vaenga o fiti, whape fo ile o ngā sami i sauti o tonga, ma ua wha solo solo e na mataa, o matangi a whao seru o le vaenga mua, na wha mawina le ofisa le va aita o le malo fiti le tula e tolu le afiafi le so lulu, ma le matangi o whao a Ferretti, o lo ta avili mata milo wha liu atu le o ngā sami o Coral Sea, o lo oanga to ngai Quincelani au se tālia, e onu taia i le asonga fua o le vai aso lumanai. Ai mo sa mo la vai o lo ulfale mai pea sa vili mai se sae ma sa vili mai mātū, ma o tele la vana vai e le vai aso nei i le susulu māta ngō fio le la, ma o le toa iai ni lapta inga oni o ngā sami malau whanua o Samoa, mai ua kilia foisi o tātou o tanuu, mai popolenga mai iamatangi a whae tolu. O lo ua wha au wau sa ili ilinga leo, e sa ili ai le tangata lena ia ave seina mai le computer ma le hard drive, o lo ia umai te tonu wha maunga o le wha ngā solongo le blokete le miliona tā la. Sa i te tonu o le ofisa o ntanga ruenga o tinamata mai tai, a tina nuu maanga feso tai. O le vaenga mō so e suenga malo le malo, o wha mauni ai, o le na ia wha tinore ngā ioinga na uru whale wha malo si le ofisa, e se mai te mi whai ngā ruenga. O le mata aupu le na wha mauni mai le whionga le minister o ntanga ruenga, langa aia ti atu au tu funga. Ia, moi. O mai asong ke ngi le weekend nga apea nga oso wha ia se nga oi. Ia le ofisa ma ko e se ai le laptop, ia ma le hard drive. Ia, sa longo au e le ofisa, ia mo sau foi lea o wai pe kongu a lea walanga. Na whaenko e se ai me pokingo. Ia lana waka oku i leo e whaia laku suenga. A ngai ni maka upu lea. Po ai e kua inga. Po le ngaoi a fiasa wenko. A vea fwoi wate. O le talitonunga ato o tole whionga le minister, o mea tō tino ia na sau wha apito le tangata e ave ese, o loo iai umai te tōnu wha maunga ato o toa, o le poloketi o le miliona tāla mai le āmatanga. Na ia sau no foi a tonu o lo iai te tonu manisi wha maunga le ofisa e tā ua, lea ua atua i te tonu o le computer, wha pia foi ma le hard drive. Ale kauanga maka mai a le pai a ingarangi o wha aru le milionga. Ai ka kauanga iei uma wha maunga, e o fula i whai. E kauanga i wha maunga ngā solonga o le, kaimi ma le, kaimi wha ngā ingo le milionga. Ia pika i leo, ia a kongu fo ia o iei wha maunga fo ingi ia le ofisi. E se mai le lep le o leilo. O whaila na tā ua e langa ia, e o antu le ofisa o lea i uma whaila le poloketi, mai leo tali ina fo e le whionga le tamai tai whaipule, mo le pola ana Rosa ale mō o, se whātara noanga ma le autu stala, o no ia lea sa a vea ma whaurulunga o le poloketi, a o vea i ma minister o ntanga wenga. Wasa vale atunianga i le lua masina e le i maua lava le li pāho tā, e a lau i titi tua le mataru o na solo e se mai mal falpuipui. Na whae loa e le sui kom sino mtanga luenga lo leo i ali a tawa Samuelu afa masanga, wa tō fia le vaenga wha apitoe ngafa marasa i lingo lau i titi, ai o loo lau manu ia lava le la filafi o lea ali e tua o afio anga o whale a tiu masata puala. Mai lo ta lo sanga i nei fo mtanga luenga le sao fa inga lima matai o ia afio anga, e na ia fisosoani i le puena mai o lea li matoe wha fo i te tonu, mo le saonga le mua le mamalu le atunu lau tele. Ma o wha manatu fo i le mtanga luenga o se soli tula fono, le wha lafi nei se tangata o lea li pe a whai e wha mao nia. O lo iei fo i se tau i se leni wa o fo i le mtanga luenga, mo so se tasi e maua mai e ni wha amtalanga, pe ma whai o na lato wha ai loa mai, le mea o lo lafi e lau i titi. O lo wha wau fo iso e suenga alamtanga luenga le temi nei, pe wha pe whea o na sola e se mai lau i titi, mai le to ese e tanu malala. Wa toe wha amatuu vae ngā tupe o le miliona tā la mua, ai tu malo e luia sa tau fia i lalo le poloketi, e tu langa sa fautua i nei le whaonga i no se leni,
E au fiai le tu malo le pā, ma le tu malo whaasale le anga numero lua, pei tai le whaatanonoanga le tamai tai tu stala ia to le pai rola sua wa ai, ma le fionga le minista o lo angai il bloketi le teminei, le fionga langa aia ti e tu autofunga. E kusa e o mauki ngoa e au, po kongi e le whaipule. O le arsa au whaingo kupi, wanga paule mea lea ongo, le wau masa whaisu e suenga. Langa whapeanga o mai le fongo whawai, temi ngā le ngalosa. Whapeanga o mai le fongo whawai, i le ofisa. E fisiri ngier kupe leo, wa leo maamla mai na ko po veo ko se aipa whapeanga a peor kala ngā. Le ngā lai longa whaisu e suenga. Anga i le kupe lea, po o le ale mea ngā wha o ngā iai. A pesa wha o ngā kakau, pesa ko e sea. Pesa wha o ngā si se por ko e sea. Le langa whai e ngesu suenga. A tamirangi ngō iai i. A e sa uloa mani poki sa fisiringia wa sa whai ama fisiringia le melea. A o mai loli poki wa wha maungia o sa wile o visolo ia, sa wile mauska koe o mai. Ia whai kule li poki. Ia o lai mkua sa wako ane nga wha o ngai poki. La wa pasi ai loa. Ka kia loa le koe whai asu suenga. A e release lo kopi. E whapea nga kukongi. Ia, e ola i elu mamla mai nere. Te nga kukongi. Te le ai, wa po le whaangai nga leo kupi. Ia, te nga kukongi pe awa whabilavi. Ola e whai mai ale maua al whai pule. E kukongi, lawa koe kukongi a suele. E makanga runga le kupi lea i ala ko. Ia, o le mera nga o o ingana le vai menga ele o la ele mamla wa ngala foi kula o kari o ngafapea mo lo vinga wala nga release o le ko mon ko me ku ka ti ese ia le mede ai foro lo le mede la nga wala we ofisa ya fa mo ngane ale fongo fa vai ya ko i man ku se fai o la ko fa mo ku ro nga ku pele sa ka ofi o ngā lewa o mairi poki. O wha maungia mea ngā whaonga ia. A pawale o mea lang sa. Ne whungkara ngoinga. Ia kuuroa ia susua ngau. O ngā lewa ia i whaopunga. Sauli poki o karieri poki. Nang sau mai ole. Solo ia sau mafu ia o mai i mkanga mea. Ia mea ngā lewa ia. Ai ka oko ia le mea lea whamunbuni. Whape o koe kukongi po lea. E nga lele o mamlama le lei, anga o di poki o whaonga, wangu koe vidi ai o le ofisa. Makala ngō maungasa. A wha mangala nga, mai sa, o lewo o mai di poki, o wha maungia, longa whaonga ai, ai tau man whaapunga. E lei ko e sea, te lei noa. Ia, ana ia kongo ala ua, so ala upule ala kou, ka upunga, nga ia kau de lei aere sua whawhai pui. Peo na sila fio le tu malo whaasale le anga numero lua, na tau fia le whaamatu o isi vaenga o le miliona tala mua, i le sa i le ilinga leo le whaongai no le se lau fitus fulli mawheta la. Na whautu i na fo i le loia sili i na wamai asu esu enga le whaongai no se leni mua, e na ia whaia se whaasalanga o le manino le whaongai na o ia vaenga tupe. Ma ewi ia whesesea inga sa iei mua, ai wasau no manino le fionga le minista e whaatatia e se lo ia lave ai whaanga solo lo le tūlanga le wase e iei o ia e na ia moli le fisoswani i tangata o le tūmano. O tala fowia mai sa momanu i tele ni yaso si o tātua tino malwhai uone vai yaso whasoi foia. Talofa lava usi mai le whaafonga o talafou mai le siwafonga o le laumua mo le nei tae ao, aso luas fuluvalo Februari lua felua 5.
O le a folasia le whainga malo so whaatasi, se tula fono tau whaofi ina ia tai whātau sanga o paia inga whaapale mene, ai whisiringia le atu nu upe i oe pele ai, e ala i se referendum. Olo o langolango ina e vaenga whaupu whai uma e tolu i tutono le whainga malo so whaatasi, le tula fono tau whaofi e o atu i le komiti whaapale mene, ai iai maona tuutuunga. O le vaenga whaupu whai ale act na tāpena ina le atula fono, o se vaenga o le malilienga o le whainga malo so whaatasi, e whaalau tele atu i le whātau sanga paia inga whaapale mene, ai ia whaapale ni le leifwai numera i whaipule e le i tutono le whainga malo i tutono o komiti whaapale mene. O lo o iai le langolango le National ma le New Zealand First i le tula fono, e o atu komiti whaapale mene, e au fia i le referendum i le tausanga a sau i le whainga palo tatele, na whaalia le taitai o le act. O lo wha amauti noi le tula fono tau whaofi, le whato a whaalau tele atu i le whātau sanga le paia inga whaapale mene, pe a whaieto o atu le malo si anga o tō tino o komiti whaapale mene i le tuangai, e mawhai ai ona te lelo lātou malo si anga e whisiringia mai minista, sui o le malo ma le tula fono. Ina ua whisilingia pe o le a whaamalolo le School Collective o na o whaafinau ngai le porkalame o mea ai atamaiti i a o ngā leana toe sui ai na tali le minista langolangoa o ngā David Seymour e le ai o le finangalo whaalia o Seymour i le checkpoint e iai a o ngā ua o latou whaalia e sili atu le porkalame lea ua iai nei mō tau mawha atamaiti a o ngā na i lo le porkalame tuai na iai ma e le sa o le whaamatalanga e whaapea toi titi lava a lea ini tau mawha e mau mai le porkalame tuai. E le ima ua wha maunga i le taimi nei, ai ua wha moe e wha alawi loa ina i se taimi vave, masalo po o le isi lua vai aso o lumanai, e tu sai ma se wha matalanga si mua, na ia ta ua foi o tau mawha nei, e maua fua e tamaiti ai tutongi e le au whaila fonga, ma oni tau mawha le tele, pe ona moli mawina i le toa tele, olo o tau mamawhai peitai, na sauno le suita itai o le leipa Carmel Sepuloni, e ta taona tuli pe wha amalolo si mua, ona o le whatinongo se porkalame ua toi sui o tau mawha po o lunch, a whanawa o ngā ai le o le leo na whaatino, sa iai Sepuloni le whaipule mo Kelston, i le aonga mawalunga tamai Kelston i Aukilani i le asolulu, e silia ma le walu se lau tamaiti na tutu i le laina e talia la tau mea ai tusa ma le toa ono le au whainga luenga e au fiai ma le pulea onga, ma nisi tamaiti sa fiso soani e tuwhatau mawha a tamaiti o le Pita Pit e ngā lulue ma le campus i le tapenanga o mea ai. Na ta ua le pule e le lava le tau mawha e tasi mo tamaiti peitai e sili atu na i lo tau mawha mai le campus i le amatanga o le tau sanga o le tala se tasi o whaia onga e le tala whea ia mea ai le tau sami e peina lamu e se tasi ma whea anu i tutono le container se itu lou. E iai fo i aso e le whai ai tau mawha apitoa moni tamaiti e iai mea ai e a whai na ai. Na sau no ai Sepuloni e te tau ona wha amalolo le campus, te tau fo i ona wha amalolo David Seymour. Ua whaalawi loa le kamupani mo whamalanga inga i Wellington le Metlink, o le asi itia le tau o pāsese mo whewa inga lautele i le lua tesi ma le lua pasene, o le a whaititia fo i pāsese pa u i taimi whaatulanga ina, ma i le 5 pasene i le 3 pasene, pe a wha o ngā le snapper card a mata atu ia iulai. I le taimi nei, o le tangata matue malanga mai i taimi pa u o pāsese mai i Karori i le CBD, e tutongi le lua tā la lua sene, ai o le si itanga fōo le a tutongi le tolu tā la se fitu sene, o le tauma walunga o le pāsese mo lea malanga, e whā tā la 5 sene, na i o ele fono whaitu mā loa Wellingtone, e si itia tau o pāsese, ai wha a wau le whaitu mā wina, ina ia tau ngō fie, o tangata mātutu ai wha o ngā pepa o le Super Gold, o le a wha a wau pea o na whioa ai e au noa ma se tutongi i taimi o pāsese pa u, o off-peak discounts e le apalai i pāsese o waa ma au nanga i le malaiwa a lele i le Airport Express. O lo whaitia o ina i le ainga o le teini titi lea na a fia i se fusu anga i le waita e le nae, le au whainga luenga o le te ngae Paul, o na o le vave o na whai o se lato fuafuanga i se vevesi na tula i mai i le vao ni talavou. Ta ua e se sui o le ainga, na tupu le wheesea inga ina ua ote le teine talavou sfulu tolu tausanga i le isi tamaititi sa i le waita ele, o na ua ia tu le ialo na tuangane sa i le waita ele. Na taliane le talavou matu i le teine titi se
fulu tolu tausanga, ma nao fia I fo I malona tina. Na faalia le soi o le ainga, ele I vave atu lau whainga luenga I vao le fe ese inga, se manu ele ai se isi a whaina. Ua tele fe ese inga e tula I mai le waita ele talu ona tatala, ile whai unga le tausanga taluai. Sa fautuaina le ali ia Falaniko Allen, ile le saunga le mu o waia ele tise, a ole I maliu ina ua sipaka, ile masino o ke topa ile lua fesfuluiva, o Falaniko sa whainga luenga I se tasi o whaatoanga I piki ai le cherry, mana maliu ina ua sipaka I waia ele tise. Ele ia ini whaamaoninga ile le saunga le mu o taiala ale kamupani, pe ona maua isu enga ale work safe, pe tai, ele I maua isu enga pe ai seana ave ai Falaniko le loli, ma whaalata I waia o le ele tise, sa fautuaina se tasi o le au piki Falaniko, e whaetete matautua na waia ele tise, mana taliane Falaniko ua le lei o laina te iloa, na whaalia le tangata isu eina tino maliliu, olo oia masalomia na finangalo lava Falaniko ina ia sipaka, ona sa tele taimina wala au mafautuaina ai, ina ia alo ese mai I waia, o Falaniko o le tama Samoa, mana lipotia e mawhanana la mafutanga malona toa lua malana whanau, ele ia ini whaailoilo e loa I maua I mawhatianga o le mafaufau, maile I maua fo isu enga a mena pule leola, sa whaamawina na whaongai Falaniko lana telefoni whiaweai, I leono minute a ole I tupu le whaalawelave, a tonu ole isi lea tūlanga na ngaloa ia te ia waia ele tise, pei ona maua I li poti. I taalonga, o le atu ua I le whaia onga o le Chiefs le atu nuu I le whai unga o le taamilo sanga o le Lakapi Supa pe a mai ai le nei tausanga o le amalanga atu e whaia onga I le kalapu ai alani o le Munster sa whaia onga foi Clayton Macmillan I le olope leki ta itoa se 15 ma sa whai fo ilo na sao te le I awa New Zealand e au fia I le New Zealand Under 20s Maori olope leki ma le New Zealand Barbarians. Tala fo ia mai le si wafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Maula manoe whaafonga le tunu I telefou le tae nei lava le tau le iwa. Ta pena mai e ta se salem sem tatu tala mai Samoa e o ana whaasolo tatu tala ni usila nei ile nei aso whareile. Ma lo lava le tau atai ia manu tele ina whia mga luenga o nei aso Wellington e lava ia mporirua hamatua me lei al tau. Ma tango fie le tau nei aso talu siao. Manu ia o e whia lava e whaafonga mai tonu whale mai ia po le whale pui pui lunga lau ta vale. Tono lau ta vale ia so se tunu lau langi tele tato pa anga lo mo mai fasa longa lo tele atu por kala men family atu tato wanga nga ilfa ungol nei vai aso talamana yele fei tau tu down nei sitina na fa na ulungo le tu lo lava tu se ina malana pepe e se malanga le ni usila mai u gila ni New Plymouth ia sa le mo mai la o le solulo vai aso le nei ma nei tala nei sa lau fiela inga mo la pepe fo ele no vinga la lela ia wai e tele yo o me fa pe tupu o se tamu titi ia ma amana ia ele au nanga male au nanga ia pe afa na usi no fuanga fa pe mo tatou Wellington ele na mai ni tantu telefou le la si ia tatou pasese me se la to e fa nga ina ia tatou no fo afi ia po tatou fio inga la tele ia to ia lu fo di tatou tupe ia malo don sai tulanga na le ia me le tatou ia lu lunga tau so fuanga tatou fa long fo sa mol tulanga na la ia la mata fo si ilunga e o fo le se nei no ta vale tatou tu mo mai tala mai sa mo si fo lunga le se no ta vale tau sanga ia la fa popo le si tupe ilunga o pakai ta vale le mai vale le ia le la wota pena fo le va nga ia mai vale le sa mo fa popo se si taxi ilunga tatou ia malanga ese mai e mata tuete o malol mana vale le to sau o tupe sa mo o mai lau tanga te ave o mala va mo au fa e va tasi tanga te manu ia tanga te fa e va e vole te mina u sa mo ia u sa fa e mai le au malanga i mana vale le fale olo tole e matua sa u mai tupe le va ngale la o mai ia o to tia mo la u ta mo la u lima se la utala e no sa u te alu fa e va na u fa na lu fa e malanga na tango tulela na tanga se i mai na pepa tango tulela na tanga se i mai na pepa ia o le manuia i o tanga te whae va ia rona winga la ia e tauana a pasia lo i sa mone melea
P4 se fulu P4 se la ia fa tanga ni auto pisa mo e tongi la fonga po la alfa nga fa yai pe te fa popo i tono le pasese o le mele sa ia so ia ma tu ala vole vai tau na luma me lua fe no sa weni usil e se altu pe tongi la fonga ia malo la vale on sai o te loa fa tal no nga i fa ni al fa nga malo so fa tasia tato bien fa fonga mai tatu telefo ile fa tau sanga le paia inga a fa pea wale mali li o mava fa fa ye tolu ia i le vaenga lea no inga i no South Facility fa palota li stato palota ele no inga por paia inga le lumana ia ole foi le a matalona va ai be foi isi paia inga i utona ia tule sa lo fies full million na tom fa ye John Keys will fu a ngautu pe ele mali tangata ia ai mana ia le tele lo plaso filinga lo pe fa tau sanga le paia inga pe ia o te lo le ia finanga lo foi la to te le to fa mene por kiki fa men la to mau ele lava le tolu tau sanga e fa isenga luenga no winga se longa te tu ma le fa nga ma fa pe fa nga ma lo le nei tolu tau sanga le nei ele lava le tolu e fa ye se vanga na u te tu ma le tolu tau sanga fa to amata na lava taimi na fa ye na to nga luenga ma fa tau no ia la to moi mitinga mana tau ta yala, polisi, mtu la fono, sa fua. Ai tau ua titi. Na winga la afa, ya, lope fetau yala ita ilo yai. I tatou talia po le altu langa o yai. Ya e malo lava mo neta yau la tatou atu sfa fifianga. E vai foi mo folo fatur por la meila to molo mafuta mai fatalo fo mai tapsolin mai ava mrianga wenga kon venisi paone. Ya sunga siapo, malo lava sunga zako. Ya alfaifo lo fato siata sunga fosi ma lo lava tutulvai ya maluia ne yaso ya te malainga ya alofte le atola talta to pese mo le pese le fitu lima ya e tau fi ai le atola ai para ai lava ile matua mo Tamali ile tupanua alo yona fua Papena satani ilona tia mato ile lalolangi Ao o mai lei uma wasunu ile api Tralalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa, olia mama, Don't pay I live to a Lord, I live a pala, I live more. Tamali, let to Padua, I know you're poor. Pape Nasatan, below the fear for toilet alone. Ao mai lei uma wasunu ile aki Tralalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Mai yo polina hey o je pa ile tu malamasina wala to pepula mai levanti moni molela a udo no to ta si ma pa no malatani be o se vale te wi kumala Wina, alone my papa. Oh, Guina, let me know you'll sound one day. I let out. Eh, Leola Fili was a loud, let me see a love mama.
mali le tu panua ai loyo na pua Papena satan Ilono pia pato ile lalolang Apa mai lei unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai E le fai ngō fiele toi fo iatu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soi fuanga o nei. Ai ua te penaina e le Teacher Sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina I aso for radio taitasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tāla mo New Zealand. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei rosa au top up luas fulu tāla pe silia tu fo I mo soa vano e te manu malo ai. E te anga wha fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al Teacher Sound I Samoa, fiti tonga ma Vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasi I le www.teachersoundpacific.com. Seki a Teacher Sound. Talofa pa o tono pelongi, oro e whafonga mai, I le si fonga laumbo I Wellington. Alo whaftai, tau tua si fonga laumbo I Wellington I le nei vaenga o te tai au. Foro whantur poro kalame whamiriwi atu la mtanga o le nei aso pisi fo I la wala, anga I tō tele mo whi au mga aluenga. E ele whafisili vole lo te fia watu pe whape te fia vili mai. A whapea nā whai, nana o ngā aluenga I me iana tātou lo le whaasolo mai luma ma le COVID sa wai lava. E se mea whauna e maua mai le taimile nā ma le tūlanga o ine. Wau te loa le, whai tau fia awhe tāna te whainga aluenga le malo nā whai, nā ngā aluenga I le suia inga restructure. Le no whai nei le tele wau nanga le malo. Ia, o nisi la wanga I aturu mamao I Australia. Tele la valeo I Australia. A mana yo pe tatou pe whafisilia tu I foi po le hase fisuia inga na e maua pe whape whena whaso ai tu sa pe le ta uolo ingoa. Pe whape na a whaina I lau ngā nuenga le taimi na ia o le hawa maire nei taimi. O le ta ua o le whafisilia. E lopo o ena I le tali o isisi o whafonga mai o lo a whaina le taimi nei. Ia e te whamalusi au iai. E whape mai ia o unaf. Pe o la uopo o ai lava na fiel tūlanga o ngā luenga. Ia o tūlanga nei o le mele sa whai e fsosoni ia. Pio nisi nā vaenga tā ua tātou whasoa e fsosoni e lesi. E ma whaina au mai e se au wala maali e. Fue pole hase au wala maali e na e whai e te tali atu ai se au tau whavalea. E lea whai mi tātou tana noa mi tāu pune au tau whavalea. O lea e topu tere lawa I lalulangi le mele. Na o maua se wala au mai le Sky TV le vai asone nei le asolulu. Tala noa mai ale I lea o le accent po o le tuanga o le ngangana fo I le po le tautala le tangata intia. Ia o whatulo le rivai. Au tele o mana o le mea e te vili mai o le whaisi o pisi. Whaftai tele lava. Ia tulo le telefoni. O whapea lau tanga o la vili le Sky. O te visili iai. I tala umai na whai mai ele I le pe mo. O tangolo vili Sky, ia vili atu, e sa o lele, no whaile iei. No refi tala noa le tangata na vili mai. O leo te whai tete I melo au tau whawalea. Ia ona whai mai leo le vaingantari o mai sole. Ma lo al mata ala, ia tūlanga nane iei. E whaingata lava no taritonu ni tangata e toi vili mai le taimil nei. Ia ona o le tele lau tau whawalea I le lalulangi nei taimil. Leo tato I loa, New Zealand, Australia ia pe o le tele na fasala lau mai fa mau ngā tunu nei New Zealand ma Australia ia e longa to ile tunu fai tau fia se lau miliona ngau le tau sanga I mene au tau fa valea ia e sa wa e le leile ia yo le tupe ia o lo tau fa valea ia e tango tu tanga o irunga la account le iseme ia la fia ia a mamulu atul pin number po fa mo se tangata ai la ia sa ofies furua fe po sa ofies la wafe te le fa le tonwa o le si mele e mai tau ina o I tangata ta mamai malava na tau fa so msele ni fa se ina la vai mene o tau fa valea I tangata yo fo mai fa pe o te ngā tupe fa vai taimi o le interest le maua e mawhaina mai tua tau sanga o le matua lea me o mwha pena o le me whela tala
o atama mai o istangata ale se ia. Tatou e tau te fua o mai le tupe. A te ulau fia sfuru afi le tupe fia le interest te mau le masina po le tausanga. O ina la fika e loa pe mo i le to inga o mnanga o fo mai. Tupe fole investi pe teu fa avai teimi. Ya, e meso ni company o fo mai a investi lau tupe le company o le mele fia le me maua fia le pasene tului le masina o le tausanga. Ya, e fua e lo fa tupe. E vai atu al fa tupe na le se lau ta la lau tupe maua le tausanga e lau luas furu afi le fa te tainga. E ana fa pele o fe la le me o so mai tupe le o nanga matua tele e se vai fa tupe a. O ina e fua ia ya tatou fa so pe fi vidi mai o fa tolu valu lima lu o fa tasi tatou tala no ai ta o tele fa mo ye wa mai ila tou ye taula mo ai fa manatu tanga ila tou i mana on fa toa disability fa mo ye mai nei pe a male i was fu valu afe te mai ti i mana on fa to no New Zealand ai pe a male fitu se lau limas fu afe tanga ma tua e mana on fa pito e pe e mana ia tatou va ai ila tou le tau le disability po a tonu a vaenga e define pe fa ilo po a la vaenga e a ofia o pe o le tangata le ua la vea ila lo le lisi o tangata i mana on fa pito o le tangata lea ia o le matuato o tele a tele tangata so le e mana on fa pito ni usila pe a fai o le e fua la ila tau e va ia matau fa pene po e tonu ai la tau e au fia ila loi. Ia, ano tatou lole. E mo mia tangata la utele, mo mia tatou fa alo nei tangata nei. O le me tau na si le fia, o le fa alo mua tau te fia. O le fa avanoa la tau pakai, me le pakai tawa. Ia, o le si o taimi nae si le fia lava le tatou tunu uia e tele na paka se to tele. Le uman fa ilo tu sala tupi o le vangana e maua lo, ia. Sa mana o fia se lauta la tupe ni usila te tongi. Fai tete a tato atua o avanoa pakai a wole pakai se. E sala ia fa avanoa pia mo na itangata ia tangata mātutua. Ia tato fa solo na i tato taltal noa fa soa i nei mata upu tulanga o ta'alonga. Ia ole na umana fa ilo atua nafio le fifinele la ta'alo le mona Pasifika ma le au malo se le Highlanders se fa ta'alonga no offshore. Po no fapa ia ugilani na ne fitu ile fiafi. Ia le la tali malo Wellington ne o le afole fai le fiafi o le aso atai au. O le ata alo ile au ateine au kilani ma le au ateine Wellington ne. A o le fitu ile fiafi o le ata alo le Blues ma le Hurricanes. Ia e tele lava na tau ngofia tiki atu talonga ia e fialu le malai a vena ia uo mni show a inga se simai. Ma nei ful ta longa le manule ma fana le tau e ola vani ngala mo la tau fato a ole ta longa i Wellington e one SAT e tau le te watu tel malai o le malu lu o savili no winga ia matua faine of ma fana te al moe pe ave so jacket fai ma so pulo e te ia le sa o savili malu lu ia ona e ma lili ai le e ile li Samoa, tatile lo se po Samoa, o Brown le fai, Dylan Brown. Ia, fa sa longa i sa me Australia, o la wofo ye le kalapu. E ta alo le le termine le au le Parramatta Eels. E la ta alo le au Parramatta Eels e termine fatoa umanan kon kalate le lua fe tolu tasi. Ia, lua fe tolu tasi le na saini elan kon kalate. Au le titi o le tangata fatoa alufu fata usanga. Ia, o lan kon kalate na o le na ofo ia i se tupete le lava Eels. Ai ei le ava noa i tono kon kalate. E whaatanga ina tala noa i isi kalapu. Terminei la, le walipotia mai Australia i le pepa Sydney Telegraph. E whapea o lau atu whaatasi e kalapu a le Knights, Newcastle Knights, se tupe. E se furu whaatesi ma le 5 miliona tala ni usila. Australia, se furu whaatesi ma le 5 miliona tala Australia. Mo le se furu tausanga. Kon kalate le wofo le wasa uni e wofo le ana lufu fata usanga o le talo la ule kiwis le termine ya ufa fa malo o te tele o tupe o le termine tu sa infa monga o talonga le NRL o le i pitosili ntango talan kon kalate le termine
o tino whaasua ma le aui, le tamasa mole ta alo i le au le Titans. Se furu tau sangalan kon karate na saini, se furu tolu te si ma le tolu miliona ta alano na tongi. Le lai e temine le au le Titans, temine le alo leo sa moa. Usala o le kon karate pitsili na umito e tele, a o le tangata pitsili na taunga talan kon karate i le NRL lava i Australia, le amata i le Ausanei. O le ri ni usila lea, o ia po le li le sua whaya kainen ponga, le ta alo fo i le awa Newcastle. Ta stesi ma le 5 miliona ta alano na tongi le tausanga. So atu le ileo Nathan Cleary, le ta alo le awa Penrith Panthers, ia ma le awa Melipone, na ili tamanao Cameron Munster. Ai walana tala no atu le nei taimi, ia, o le Lileo Brown, na alu i Australia, e sau mai o i whangarei, na tupua i whangarei, ia alu le Australia, fato asfurima on tausanga, ma ofi atua i le aula le Eels. Taimi nei la, ia, o le tutoi le 5 miliona ta alao na tongi, pe ata alo atu lava luafi lua lima i o luafi tau tasi. I mai le Eels, le aule al Parramatta Eels. A le ala o ta pena le au o le Newcastle Knights e ofo atu iskona kalate tele mo le se fulu tausanga. Ro inga e toru su wha ona tausanga o ta alo le aule na Knights pe a Italia. E se fulu wha tesi ma le wha miliona tala. A vei lole o ia stangata pita sili na te le iskona kalate wofo iai i se teimi umi. Te manatua ina tau malolo le nau fo e sifuru tausanga le kea po sifuru miliona. Ia le ua mai le ala maua lunga le teimi nei le konkalate le li ne o tino whaasua ma le aui. E sifuru tolu tesi ma le fia le no ta sifuru tolu tesi ma le tolu miliona. Ia atatala noa lai tupe ia. Peo konkalate atamai la kapi ia. E le tai tai au ala i tupe le atala noa i tamara kapi fa Amerika. Te le tupe ta alo le uli na. Ale afiafia nei talonga mona ya mo tatou i Augilani na o te lola apisi fo ile alu le wala papa to tele la to le hanga iai e se te le o le swinga o le au le ale Highlanders ina o to se ma Jamie Joseph e tau vel to fa ya onga to ti ama no le vai aso to na tua ile Waratahs tasi le au na fa ai fa ina ale na la to fa to ile loa le au Augilani le vasolente nei i tato vaila talonga Mona Pasifika. Mona Pasifika ua lua na talonga lua na whaia ina. Ale maululunga yo ai e whaia ina le Mona Pasifika. Talo vasi o tune tua e fast fumon tupu. Vasi o tule na te anei e tolus fumon tupu ai. Ana winga. Ola matua i le leia le au le Mona Pasifika. Ai pau ale mea lai te tauna wha le leia. O lato leina pui pui. O lato leina pui pui. To e pau ale na ea o na miliona pasene no leo si tato o Mona Pasifika. Ma nei la fa malu si Augustamo o Arisave tama. E si tato au. Ya le tato mi tawina le taimi. Nei fa fianga so filo nei taimi fa talo fatu por kalame sunga siliva malo siliva. Ya lo fatu i sunga Valentino Josefo. Ma no ya malute le ina nei yaso sunga ya Poltina matua ya tausanga pari fanga yo. Lo fatu moltina matua mais sola malo mais ya luia tele ne yaso ti da fo ya Rachel lo fatu tasi ma Jerry ya manuia ne ya kilani le te pa vivianga mai sunga ya yo po fa valu ya malti tomaita yo lo mata me alofa to lo su tasi minuto lo to na talo reiva
Ana ia whawhiwhianga o tai au, ia da tonu e whanofo while mua fo ia tā penanga o le nei aso ia o ngā rei tamaiti. Ma nei ia le aso i le o tamaiti le aonga, au le nofo se silwhale. Mana tu aso i o tatu laiti. E te saulo malau alo whanga e tau mai e le tau i whina ngā loto i na malum tua ia e te la vea la wailanga vale pol tam tau. Toi turi ro e whai, mawhi au o. Mai alu lai whai de saka sa salvao. Alu tā mani popo pua se i tuloa ia whai uma. Tasi a lea so tu i lea o inga tamale ang talu lea onga lea so mai. La walu lea onga. Me to ne leo nei la sto nai. Pāwhia lea onga. Ela vatsi wala vi manu ia ngā nuenga o whinga iai lupe. Mā non mafuta mai. Sunga tapu i tu whai ono mai Australia. Saulo. Manu ia tele ia whia ngā nuenga. E iei le. Tala leo tu whai tau i le tai o nei stasi o tama. Ia ua o mo. O le tama lea e. Tua e te anga wha leo ngā li i wha le tūla whono. Ia ai o la ia i te tonu a ia inga o le tūla whono i le wā leo ngā li i le ua te. Le va inga pe e le la ia tusa i se il whanau. E na avela il whamsnonga se tasi o tama ia o lo na whawhine i au kilani. E le mana o le hai kōte na ave e le whamsinonga na ave e le mana onga o le tama. E ta aufi e lo na whawhine ia uane i alu lea onga le o le ngole a onga le na o teine i au kilani. E whapeo lea onga nei e le lei tele ia whai unga su engat. E na o teine la le onga ta o St. Cuthbert's College i au kilani. O mafu anga na mai e le tamaloa. E peo lea onga nei e tūlanga ese lava i tono ni usila i mea o taua onga teine ya. Tūlanga lava i o a onga teine. E peila e fi na utama loa e le mana o ia e o lane lane whanau te tono le si o manga wha le lotu. Ia o na o na fi nau o le aonga le ia o ina i tūlanga o tūmanga wha keu siano. Ia o le isi tū le fi nau le tama lotu sa malau whai tau le tala. Pei e vavai ese mai ai ia le whanau pe a onga ia e mana o ia onga le malo ia iai wha tasi ma tamaiti ia. E pe e tu ese la ona e pe ta yane ia na fai ina le fi na o le tama no le fam sidonga maulunga e na wa mai le fai unga fa tanga pe lo na fine na lu le onga le atine e gilani tu sai ma so enga na fai ia o lo mia le tala nei lungo le Radio New Zealand tu sai la ma so enga na fai a lisi o la to e fai so enga me ne yo a onga me ta wina tasi ne ya onga tu langa le lei tele le fai unga so enga tamaiti. Ja, mali fo ja. Tama fai a matua ia ave whanau ia onga sili ma onga. Ia wale le uma onga pa mero tomatiti. Ia onga e imvainga fo ie lai tau te ilon ma fo anga le tau atua. Ia ese fo ilfi na wana ia inga. Ave le tama le wha amsidonga maulunga ani usila iau kilani. E ta ofi mwha asalo na finine ia lu rea onga lea. A mai le tali le whaamsidonga wale na alu tamalo e tangi e tali mai le whawhine e tali mai le whaamsidonga e le ai whaatanga pe le teine o na alu lea ongale te le whaalonga mo mo sem ta upu whapeza mo i ni whaamsidonga e whaia i le whaolu ngā li e musul tamai awe lea ong i lea ongale a mana o le tina awe i o le mena o whaalonga i za mo ia o le tamu whai o le matua ave tamiti le aonga ia ai pete iane ia o paula vole tūlanga o el malo si el mawhau. Le leit full family te ona tale o le iwa. O le na whafonga le tunu nei tātu telefona mori atu ana. Ia o le whaia onga lea a le chiefs le teminei. Ia le ua ia whaalia ia ua ofo mai se kon kalate mai le kalapu na Munster. Mai tu tono aialani po tono peritania. Ia e alu e whaia onga ai. Ia o le whai unga la tausanga nei e mai ai. O le mate le au atama mai i tūlanga o lakapi. A vai le swinga o le au lea le Chiefs taun tūla i militangata ni o Clayton McMillan. Pei o coaches uman whaia onga o le Chiefs, le leia le Chiefs. A tasila nei whaia onga tūlanga ese fo ilon tūla i mai. Ina ualu ese i estamano le nari Australia. Ia e le leite leo na tūlanga i tonu tūlanga tau whaia onga New Zealand. Ia peo na tōla ulau atu tātu telefou. Sa whaia onga le Maori All Blacks 15,
Ia whaiaonga le au lea le under 20 e New Zealand, la lo lusu tausanga, whaiaonga le au le Chiefs teimi nei. O le ta'alonga la le All Blacks 15 tausanga le te nei ma le au Munster. O inala na o ilo kalapu lea le tangata le Macmillan ma ai ai. Ia pe o inala le na mana na o le au le nei el watu ia le la alwe whaiaonga. O le mate la tangata ta mbai te anong la kapi. I wha pe fui le awala nau i Graham Henry. Na alu i whafo whaiaonga i saulo whaiaonga le All Blacks. Na alu fo i whafo i a Steve Hansen whaiaonga i saulo whaiaonga le All Blacks. O le ala mate e le lumana i lawa i o le ta'alonga la kapi. Msalo ta maitia ta isfurfata usanga le taimi nei. Leo pe All Blacks ane le tai luas tolu lufurfana to tausanga pe umitu tanto wola. Ia o le whaiaonga le All Blacks i taimi te whapena polisi furu tausanga i luma. E mana ia fo ilan whainga. Alu i whafo e amata mai ai. Ia rana winga la le wila la su es whaiaonga le au ale Chiefs i le tausang fau. E se le mana i o la tato toi fo i mei tatal noi ta'alonga. E se le mana i o la tawava ai au I te tono ni usila. Amata mai lava I premiers, First 15 za onga, ta'alonga ia kalapu. O le tele o tamaraka pi tuai ni usila, o toi mei toi whaiaonga, saulunga le NPC, suparaka pi, le All Blacks. O le ele onge ni usila, I mea ne o whaiaonga. O le mana ia na toi wha solo mai ale awali ia Tāna ka pio mai toi whaiaonga le la iti toi talavou. E le sa le sua whaia plan day o le po i le whai u te umisi atia. Ele wha na Ta'ano Crusader sa lui fafo ai sau whaiaonga le backline ale aua. Ale Hurricanes le lua i po le tolu tausanga taluai. Le na wha mawa le tausanga nei alu e mawana nau fo mai pele tānia. E se vai le la iti o le wari. Ia, e matautia. Ia, o Ta'anonga ia le na le wha iungo le vai aso le nei. Ia o le la amata i le NRL. O le aso sa nei le tā o le tasi i le au auli o le ta aloa i le au le Raiders ma le Warriors. Tā longa lea. O le taimi ni usila lea. Ia o le taimi ni usila o le taimi sa moa fo i lea. E se le taimi Australia. O le 5 tau sifuru po le afo 5 le fiafi o le tā longa le Panthers ma le Sharks. Sau sa o mai Las Vegas tā longa nei i le fiafi o le aso sa nei. E wha ta'alonga e whai Las Vegas, o ta'alonga e lua o au mai o I Peretania, ta'alonga wha avao maa loa au ateinia Australia, ma le au Engelani, ia ma ta'alonga I e lua a le NRL, no winga. Ki la lau TV le sa, po le ari taimi amata, ia whai amata mea le tae au, e tau ai le fiafi o whai, au ai wha ta'alonga I e whai. E siaki runga o le schedule, po le whaturunganga o lau Sky TV, taimi o ta'alonga lei, au taimi ai o ta'alonga le NRL. Ia ona amata le lei loa lea pe lea amata lo le vaso fau le Stoffi. Po le Stoffi le vaso fau ta'alo le sfuru le po. O le Roosters ma le Broncos. O le asfreile le valu le po, asfreile le vaso fau. O le Tigers ma le Knights. O le asfreile le vaso fau. Le asofitu le o mati. O le Dolphins ma le Rapidos. Ia ma le afofitu le fefele stonai. O le Dragons ma le Bulldogs I ona wha waua tuale a se I o lava po se vai me o ke topa e whatoa umai li tami li sanga le NRL ia ta pena lo le morista usanga le ipo le langi le tali manoa I Australia ia lo pe ina tānonga I whai mai nei usila o le si ufonga lau mua le nei o e mai mua mai e vaiva mai tātou por kalame le reitai au lo whātou por kalame sione whonga waa ma lo lava Ia, manuia fe au mga luenga le as. Tama le mfai le si wa inga. Ua ne itoe tu la imen me fa pena. E la tata to pese ma sunga te o fai lua. Sunga ia pese atu ia to ina fa tau ia si o sim susala.
ita e tangata Matai o masiasi Sia o siolo o sila sila mai le langi Langona o le fefe malema E moni lava o ita uanga sala Taluai o Susana i lo pepelo malo falata Silia i lo uoti nei nai le toe fo isa moa Ole nei mafutanga na fa'avaina o tapena le malanga Haina moni le alopa ina ua o mai I le fatoanga What a view in a night I will moli mawina hele au malanga What a waleo taunga apu o tele toe au maiani malanga Matai o masiasi Sia o siolo sila sila mai le langi Langona o le fefe malema E moni lava o ita uanga sala Taluai o Susana i lo pepelo malo falata Silia i lo uoti nei nai le toe fo isa moa Fa'amanga le mai ita Tunga Susana Sauni e toe fo isa moa Toe fai le luaina E ui le matui tui tinga Ae tupea I lunga Au mai ai lona vilemu Ia ola oe malau tama Au mai ai lona vilemu Ia ola oe malau tama Silia i lo uoti nei Nai le toe fo i Samoa Si le leo te Samoa, whaingo fie, nga o te nei e te tal me te wai, talo whael whatu pese, mo monga o le whatu pese. Alo, toi 5 minute o te tale o le iwa o tātou te o le fōu whapoponga lona lua. E ile unanga e ta o le MJW. Ya, o wawea tupo le atonu ala unanga nei, tasi nei tau tua e. E ta o le... malo lava le, ta o le Melville Jessup Weaver. Tasi nei unanga la tau te vaia mei o Kiwi Saver. Tu saila mana tau wha maumonga I e lo mi e lunga le Radio New Zealand. Wha maila tau wha maumonga. E ui lava o le tele o tangata New Zealand, average, tangata New Zealand. E tai tolu sifuru whawhenga I lunga na tau Kiwi Saver.
ai ala tau whamomonga, pēa ma le tolu se lau fitus fulu tangata ni usila. E lalo lufu 5 tausanga le mātutua. O atu le tai valus fulu wafe tā la tau pāleni o le kiwi seiva. Ewa aila le mana ia. E o atu le valus fulu wafe ala tau pāleni po le sili atu fo. Ai leu ngā tupulanga la lea o le lua ono le tolus fulu. Lua ono le tolus fulu tausanga. E pēa ma le afe se lauri ma 5 tangata ni usila po le tupulanga lea. Ia, wo o fo le maulunga na le valus fulu afe anga i le sili atu le tele o le. O la tu te unga tupe o kiwi seiva le ia. Ana matua mana ia. E to tele ata tau le whairi kiwi seiva. Ai e tau te whaale ano fo inisio te mi. O le tā ua ia. O le aemo le maunisi o a inga o toi tua le kiwi seiva ina wā whaina le tele o i tā lafu. O le taimi e tūla i mai ai wā whaina i tā lafu. Awa pe fo se a inga o whaafonga mai le taimi nei wā whaina lava oi i tā lafu. Tasi na wā inga mwhaina tala leu kiwi seiva. Alu e fesili sili i le provider po le au nanga na au na ya oe. Po le ala le au nanga. Ia na mai lolo le avano e talo mai umau pili na fia tutongi me uma e wha mao ni ai. Ia na tala lei tu o se vaenga o lau kiwi seiva. Ia po lau kiwi seiva atua. Ia mana i le whainga e lista mana e whainga luenga. Ono 5 lona tausanga. Ia tala mai lolan kiwi seiva. Tu sa lai tala ala e tipi fo ila na tupet kiwi seiva. Tu sa la fia malanga ya mai fia fia lu malanga ai mutafawai ya la tipi ya tupe wala fenga luenga e wa si ya tu fa nga te mil nei nei lo le le audio le ono 5 ya ona fa nga le sistata ya ona ma fai na fa nga la kiwi seiva I mafu anga na e pei o le afa ina I le tele o itala futu tongi. Ia ua maua le tangata whai sa whanga le kiwi seiva I se mai e le mawhai ina toi whai ngā luenga ia o le fo mai ia maia ia tusi na mha mamonga na ia po malanga fo le tangata whai kiwi seiva I se isia tunu ue le toi fo mai ta sili na mafuanga ia ma le mafuanga utu ona whai pe a ono 5 tausanga o le tangata o I malesi mafuanga pe a wha pe fi wha tau se fale mua pe a wha pe le ieiso fale alo fale mua le mawhai na mai lau kiwi seiva I whai lau ti posi o le deposit o lo fale. Ia, le leit la tatou se ea tui telefou. Ia, o le ua tatou nu lava. Ia, le tu na iwa o le tautua le nere si ufonga le lau mua whafonga mai tala mai sa moa. E tue whatalo whanu tātua tanu o le whaai unga le nei vai aso I le wha o poponga o tana I melo o te tupu le tātua tanu I sa moa o se mai le whaafonga. O whamawina le ofisa le vai tau le vai aso nei, e tolu nia whamatangi o lo tavidivili solo I le sone o le tulangi o le Pasifika, o le matangi a whao rei, o lo le vaenga lua lesa la vea inisi o vaenga o fiti, whape fo ile o ngā sami I sauti o tonga, ma ua whaasolo solo I na mataa, o matangi a whao seru o le vaenga mua, na whamawina le ofisa le vai tau o le malo fiti le tulai tolu le fiafia le so lulu, ma le matangi o whao awhereti, o lo taavili mata milo whaaliu liu atu le o ngā sami o Coral Sea, o lo oanga to ngai Quincelani au se tālia, e ono teia I le asonga fua o le vai aso lumanai. Ai mo sa mo la vai o lo ulfale mai pea sa vili mai se sae ma sa vili mai mātū, ma o tele la vana vai le vai aso nei I le susulu mata ngua fio le la, ma o le to iai ni lapta inga oni o ngā sami malau whanua o Samoa, mai ua kilia foisi o tātou o tunuu, mai popolenga mai yamatangi a whae tolu. O lo ua wha au wau sa ili ngā leo, e sa ili ai le tangata lena ia ave se ina mai le computer ma le hard drive, o loo iei umai te tonu wha maunga o le wha ngā solonga le blokete o le miliona tā la. Sa I te tonu o le ofisa o le tanga ruenga o tinamata mai tai, a tina nuu maanga wheso tai. O le vaenga mō su e suenga malo le malo o mo wha mauni ai, o le na ia wha tinore ngā iuinga na uru whale wha malo si le ofisa, e se mai te mi whai ngā ruenga. O le mata opu le na wha mauni mai le whionga le minister o le tanga ruenga, langa aia ti atu au te funga. Ia,
O mai aso ke ngi le weekend nga apea nga oso fa ye se nga oi ia le ofisa ma ko ese ai le laptop ia mala drive ia sa longo au le ofisa ia mo sa foi le o vai pe kongu ale wala nga na foi ko ese ia me kokile ia lala wo ka oku le fa ia la ku su nga anga ini maka upu le po ai ku wa inga po le ngoi a ofisa wen ko a ve foi wa de o le tantununga ato o tole fiongo le minista o mea tō tino ia na sau wha apito le tangata e ave ese o loo iai umai te tōnu wha mau maunga ato o toa o le polo keti o le miliona tāla mai le amatanga. Na ia sau no foi a tonu o lo iai te tonu manisi wha mau maunga le ofisa e tā ua lea ua watu ai te tonu o le computer wha pia foi ma le hard drive. Ale kaua ngā makamai a le paia ingar ngi o wha aru le milionga. Ai ka kaunga iei uma wha mau maunga e o fuila i whaila. E kauanga i wha mau maunga ngā solonga o le kaimi ma le kaimi wha ngā ingon milion. Ia pika i leo ia a kongu fo ia o iei wha mau maunga fo ingi ia le ofisi. E se mai le lep le bo leilo. O whaila na tā ua e langa ia e o antu le ofisa o lea i uma whaila le polo keti mai leo tali ina fo e le fionga le tamai tai whaipule mo le pola ana Rosa ale mōlia o se whaatara noanga ma le autu stala o no ia lea sa a vea ma whaurulunga o le polo keti a o vea i ma minsta o ntanga wenga. Wasa vale atunianga i le lua masina e le i maua lava le li i pāngota e alau i titi tua le mataru o na sola e se mai malfalpui pui. Na whae loa e le sui kom sino mtanga luenga lo leo i ali a tawa Samuelu afa masanga wa tofia le vaenga wha apito e ngafa marasa i linga o lau i titi ai o lo lau manu ia lava le la filafi o lea ali i tua o afio anga o whale a tiu masata puala. Mai o lo ta lo sanga i nei fuel mtanga luenga le sao wha inga lima matai o ia afio anga e na ia fisosoani i le puena mai o lea li matoe wha fo i te tonu mo le saunga le mua le mamalu le atunu lau tele. Ma o wha manatu fo ele mtanga luenga o se soli tula fono le wha lafi nei se tangata o lea li pe a whai e wha mao nia. O lo iei fo i se tau i se leni wa o foina le mtanga luenga mo so se tasi e maua mai e ni wha amtalanga pe ma whai o na lato wha ai lua mai le mea o lo lafi e lau i titi. O lo wha wau fo iso e suenga alamtanga luenga le teminei pe wha pe whea o na sola e se mai lau i titi mai le to ese e tanu malala. Wa toe wha amatuu vaenga tupe o le miliona tāla mua ai tu malo e luia sa tau fia i lalo le poloketi e tu langa sa fautua i nei le whaonga i no se leni e au fia i le tu malo le pā ma le tu malo whaasale le anga numero lua pe tai le whaataranoanga le tamai tai tu stala ia to le pai rola sua va ai ma le fionga le minista o lo angai il poloketi le teminei le fionga langa aia ti e tu autofunga kusa e o maki ngoe au po kongi e le fai pule o le arsa au fai ngor kupi wanga paule mele o le wa masa fai chue suenga langa fa penga o mai de fongo fa vai teminga le ngalosa penga mai de fongo fa vai ile ofisa e fisini nier kupele wa le ma mai na ko po veo ko se ai pa fa penga a pior kalanga lenga lai longa fai suenga anga ile kupe lea po lea le mbenga fa onga ye a pesa fa onga ka kau pesa ko esea pesa fa onga si por ko esea le lang fai ngi suenga a tabiangi ngo uyai a esa ulo mani po ki sa fisingia wa sa fa yama fisingia le mele o mai loli poki o fa ma ngi o sa wile o solo ia sa le ma sa ko o mai ia fa ia ku le poki ia la mo kwa sa wa ko an le fa ngai ko pita la wa pasi ai lo ka ki lo le ko fa ia su suenga ai release lo ko pita e fa pena ko kongi
ia e o la e lo mamla mai nele te nga kongi te le ai wa por fa nga nga le orkupe ia te nga kongi pe awa fa bla o la e fa mai ma wa al fa tu e kongi la mo ko kongi ya suele makanga nga le kupele ya la ko ia o le mera nga o so o ingana le vai menga ele o la ele ma wa nga nga fa ku la kari o nga fa pe o lo vinga wala nga release o nga o le ko man ko me ku ka ti ese ia le mele ai foro lo le mele la nga wala we lo ofisa ya fa ma ngale ale fongo fa vai ya ko man ku se fa tu o la ko fa ma ku ko ro nga ku pele sa ka ofi o nga le wo o mai li poki o fa ma ngia me nga fa nga ya pa wa le me sa de fu ka ngoi ya ku ro ya su su no o nga le wo ye fa punga sa li poki o ka ri poki nga sa mai ole so lo ye sa un ma fu ya o mai in ka nga be ya me nga le wo ye ai ko ye le me fa mun bu fa pe o ko ngi pula nga lele uma mlama lele anga di poki o fa nga ba ko video yo le ofisa makal ngoma ngasa fa mangala nga sa o le wo mai di poki o fa mauya longa fa nga ai ai tau pa fa punga ele ko esea ele no ya ana ya ko ngala ba so ala pule ala ko ka upuma ngai ka dile ya ele so fa pui Pe ona sila fio le tu malo fa sala le anga numero lua, na tau fia fa amatu o isi vaenga o le miliona tala mua, i le sa i le linga leo le fa ngai no le selau fitus fulli mafeta la. Na fautu ina fo i le loia sili ina wa mai asu esu enga le fa ngai no se leni mua, ina ia faya se fa asalanga o le manino le fa ngai na o ia vaenga tupe. Ma ewi ia fesesia inga sa iei mua, ai wasau no manino le fionga le minista e whaatatia e se loa ia lave ai whaanga solo lo le tūlanga le wase ei o ia ina ia moli le fisoswani i tangata o le tūmano. O tala fowia mai sa momanu i tele le ni yaso si o tātua tino malwhai uona vai yaso wha soifoia. Talofa lava usi mai le whaafonga o talafou mai le siufonga o le laumua mo le nei tae ao, aso luas fuluvalo Februari lua felua 5. O le afolasia le whainga malo so whaatasi, se tula fono tau whaofi ina ia tai whātau sanga o paia inga whaapale mene, ai whisiringia le atu no upe i oe pele ai, e ala i se referendum. Olo o langolango ina e vaenga whaupufai uma e tolu i tutono le whainga malo so whaatasi, le tula fono tau whaofi e o atu le komiti whaapale mene, ai ai maona tuutuunga, o le vaenga whaupufai ale act na tāpena ina le tula fono, o se vaenga o le malilienga o le whainga malo so whaatasi, e whaalautele atu i le whātau sanga paia inga whaapale mene, ai ia whaapale ni le leifwai nu mera i whaipule e le i tutono le whainga malo i tutono o komiti whaapale mene. O lo o iai le langolango le National ma le New Zealand First i le tula fono e o atu komiti whaapale mene e au fia i le referendum i le tausanga a sau i le whainga palo tatele. Na whaalia le taitai o le act. O lo whaamauti noi le tula fono tau whaofi, le whato a whaalautele atu i le whātau sanga le paia inga whaapale mene, pe a whaietu o atu le malosi anga o tō tino o komiti whaapale mene i le tuangai, e mawhai ai ona te lelo lātou malosi anga e whisiringia mai minista, sui o le malo ma le tula fono. Ina ua whisilingia pe o le a whaamalolo le School Collective o na o whaafinau i le porkalame o mea ai atamaiti ia o ngā leana toi sui ai na tali le minista langolangoa o ngā David Seymour e le ai o le finangalo whaali o Seymour i le checkpoint
E ia o ngā ua o lātou whaalia, e sili atu le polokalame lea ua iai nei mō tau mawha atamaiti a onga, nai lo le polokalame tuai na iai, mai le sa o le whaamatalanga e whaapea toi titi lava a lea ini tau mawha e mau, mai le polokalame tuai. E le ima ua whaamaumaunga i le taimi nei, ai ua whaamoe e whaalawi loaina i se taimi vave, masalo po o le isi lua vai aso o lumanai, e tu sai ma se whaamatalanga si mua, na ia ta ua foi o tau mawha nei, e mawafua e tamaiti ai tutongi ele au whaila fonga, ma oni tau mawhalele tele, pe ona muli mawina ele toa tele, olo o tau mamawhai peitai, na saunole suita i tae o le leipa Carmel Sepuloni, e te tau ona tuli pe whaamalolo si mua, ona o le whatinongo se porkalame ua toi sui o tau mawha po o lunch, a whanawa onga ai le o le leo na whaatino, sa iai Sepuloni le whaipule mo Kelston, i le aonga mawalunga tamai Kelston i Aukilani i le asolulu, e silia ma le walu se lauta mai tina tutu i le laina e talia la tau mea ai tusa ma le toa ono le au whaingaluenga e au fiai ma le pule a onga, ma nisi tamaiti sa fiso soani e tufatau mawha a tamaiti o le Pita Pit e ngā lulue ma le campus i le tapenanga o mea ai, na ta ua le pule e le lava le tau mawha e tasi mo tamaiti peitai e sili atu na i lo tau mawha mai le campus i le amatanga o le tau sanga, o le tala se tasi o whaia onga e le tala wheanga ia mea ai le tau sami, e peina lamu e se tasi ma wheanu i tutono le container se i tulou. E iai fo ia so e le whai ai tau mawhawha apitoa moni tamaiti e iai mea ai e a whai na ai, na sauno ai Sepuloni e te tau ona whaamalolo le campus, te tau vi mua. Ua whaalawi loe le kamupani mo whemalanga inga i Wellington le Metlink, o le asi itia le tau o pāsese mo whewa inga lautele i le lua tesi ma le lua pasene, o le awha ititia fo i pāsese pa u i taimi whaatulanga ina, ma i le 5 pasene i le 3 pasene, pe awha o ngā le snapper card a mata atu ia Iulai. I le taimi nei, o le tangata matue malanga mai i taimi pa u o pāsese mai i Karori i le CBD, e tutongi le lua la lua sene, ai o le si itanga fo le a tutongi le 3 la 15 sene, o le tau mawalunga o le pāsese mo lea malanga e whāta la 5 sene, na i o ele fono whaitu loa Wellingtone e si itia tau o pāsese ai whaawau le whaatu mawina ina ia tau ngō fie, o tangata mātutu ai whao ngā pepa o le Super Gold, o le a whaawau pea o na whioa ai e au noa ma se tutongi i taimi o pāsese pa u, o off-peak discounts e le apalai i pāsese o waa ma au nanga i le malaiwa a lele i le Airport Express. O lo whaitia o ina i le ainga o le teini titi lea na awhia i se fusuanga i le waita e le nae, le au whainga luenga o le tengaenga e Paul, o na o le vave o na whai o se lato fuafuanga i se vevesi na tula i mai i le vao ni talavou. Ta ua i se sui o le ainga, na tupu le FSSA inga ina ua ote le teine talavou sfulu tolu tausanga i le isi tamaititi sa i le waita ele, o na ua i atu le ialo na tuangane sa i le waita ele, na taliane le talavou matu i le teine titi se fulu tolu tausanga, ma nao fia i fo i malona tina. Na whaalia le sui o le ainga, ele i wawe atu lau whainga luenga i wao le FSSA inga, se manu ele ai se isi e a whaina. Ua te le FSSA inga e tula i mai le waita ele talo na tatala, i le whai unga le tausanga taluai. Sa fautua ina le ali ia fala Nico Allen, i le saunga le mu o waia e le tise, a ole i maliu ina ua sipaka, i le masino o ke topa i le lua fesfuluiva, o fala Nico sa whainga luenga i se tasi o whaatoanga i piki ai le cherry, mana maliu ina ua sipaka i waia e le tise. Ele i aini wha amao ninga i le saunga le mu o taiala ale kamupani, pe ona maua isu enga ale work safe, pe tai. Ele i maua isu enga pe ai seana ave ai e fala Nico le loli, ma whaalata i waia o le tise, sa fautua ina i se tasi o le au piki falaniko, e whaetete matautua nā waia e le tise, mana taliane falaniko ua le lei o laina te iloa, na whaalia le tangata isu ina tino maliliu, o lo oia masalomia na finangalo lava falaniko ina ia sipaka, o na sa tele taimina wala au mafautua ina ai, ina ia alo ese mai i waia, o falaniko o le tama Samoa, mana lipotia e mawhanana la mafutanga malona toa lua malana whanau, ele i aini whaailoilo e loa i e maua i mawhatianga o le mafaufau, maile i maua fo isu enga a mea na pule leola, sa whaamawina na whaongai falaniko lana telefoni whiaweai, i leono minute a ole i tupu le whaalawelave, a tonu ole isi lea tūlanga na ngaloa i a te ia waia ele tise, pei ona maua i li poti. I ta alonga,
O le atu ua i le whaia onga o le Chiefs le atu nuu i le whai unga o le taamino sanga o le Lakapi Super pe a mai ai le nei tau sanga o le amalanga atu e whaia onga i le kalapu ai alani o le Munster sa whaia onga foi Clayton Macmillan i le olope leki taitoa se 15 ma sa whai fo ilo na sao te le i awa New Zealand e au fia i le New Zealand Under 20s Maori olope leki ma le New Zealand Barbarians. Tala fo ia mai le si wafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Sila pai o le lau ana whanua le tama ita itau uli masao Samoa le ingoa o le lau tau le whai ao ngā male lau e wha tonu tonu ai le whanau le lau e tonu ai o mai a whai wangau ole la awe pai ai la e ole tau salamu ala le le ole to to male fue tau si ai lo no pule le a o Yesu male fa ola tanga na mole koluse a moilunga ole maunga ole la ole na tato mawai le sa olo tunga Samoa silo la lelei o lau whanua lanu lau abala au mala o la awe whai ai lau papa o la awe tai suba o la awe tapu ai lau awhimo mea tau mama Tau fio file ele ele me atoti munga tele kola au fai vai au anga senga se leo que se ne lo
Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Aloe fa fonga le tautu al si fonga le mua le te mire tai au afa tonu le iwa ne minuto en fa fonga le porkalame o tana le ulunga o le vai aso afa le se fulu porkalame o le ase singa ele ngalo o e mau tato umalava o ui fo iti ngā o le nei o langa i mai o le tino ma fa lave o le ala folonga o le se fulu tasi o le porkalame fa pitoa ya o le ina ilangu tinam te mai tai la toi fa soa tu aisa vedina kasiano ia me le tātou mālo le whaletua ia ana whe pai kōlia. Porka la mena o le so se. Toi whasao atu ia o ana whasolo le la tano atu Misavelina le porka la me ina ilango tinama ta mai tai. Wa peo le suinga na o porka la me o la i tātou mālo fo i e whatatanoa am whaso atu. Ia pea fua isi i tausanga le tele umawai. No winga ia tātou guest po mālo e susu ia i talanoa le porka la me. O le nava yaso na tatala i le whaletua ia ana fe pai kōria le porkalame. Ia, le leit whaua nei whawhiwhianga le la a solo atu lava i le tātou porkalame o tala la urunga le vai yaso si whonga ne la mua. La ula fa
lawa avea talua yo esunga le mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fonene ita wai so se sili le la le male fuaro sa mumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita if you love fa talo fa tu nei tai au mai le tau masane si fonga la mua talo fa lava tala la walunga o vai aso e pe o na masani ai as farele te tasi ta tano toai ma le fionga le li pule af masanga te al moresi o lava ni mata upu ia pon nga luenga fo i fa nga solo si fonga la mua lom fain fa inoa tuai i nei po kalame ia so farele le nga te leo fa lau te lenga oni tala fo sa auto fa fonga iai ile nei vai aso ma lo lava so fo fionga masanga talo fa lava Alo talo fa fo savalina ia fa talo fa tule pai maulungo le tato fa fonga si fonga la mo. Alo la vale so fo mo malangi ma. Ma na mai le atau tina na po. You know why 99 na po. O tina no mo felo e 99 mai sa i otu nei po ro. Sa mane fo i o si o le si sa ye i le tato fa singa le as for really. Ia o le ata o le ngofo ia o le ata. Tina. Mane fo i ma fo fongo la tu sia la ta tonu la le tele stala wa nga le nga i si va va ia. Ai pe auto sitina e sonalo ia fa ia onga tulanga fa pena. Ai o le mena mata ina te mo o pesi i tonu le ata. O le foi pesi o palangi umano so pesamo. Oso. Tonu mena e se tonu mena e fia va vai foi pa o o le tu sol vasenga nai o so pese o tama matene palangi al mani o le ta unga upuma pesa mona ai mani a tono ye loya fo ye ta to mo musika i kwaya mo fa pena fo pese e wa palangi sia o ngale a no tele me yo pese e fa mo la to si ta po bo so fo wa ya ese fo ia tele fi fai to tala o musula ke o fala longo mai tsa pe o te tala no mai le mo tele matsa pe o ma to la le po tai sa o tano tele na o tele ian let ya ma na ia tele ma na ia le ngo le tsa ai to no fito to no mai mo pe no so le peso tinale sa amata po kala me ferini no va pe ana to le pesenale amatanga to ma na ia Ia e ofo isi palangi o mātou fo i o mātou loto. E bele sau le text fo i le vai mai. O matamata e sel mana i o le atale sa matamata e nafi wa pe o le na telina. Na alui fafo i faltifanga. Ia mai o matamata pe o e leila le fie ia ia. Palangi wa e moni a i tato wata. Ia ai se i mātou o ia na tele le tato tala e fai. Alam sanga ia fatalnoanga ia sa fai neiva ia so ia me se voltata po kalamele na fai ile astona italwai. Yo e mana ia le te i tata no mua le interview le mafamtuai no mana ia na e o ngā fo i mo whaafonga ni mo male po kalamele na fai le aso ngafua. Sa tala noa i ma whamtuai no e whaatatau lea i le o ila sonua le na fai. E whaatatau i le lato poloketi fo i le mo whale whautonu nei pōrua. E o atua le tolu se lau e le numero whale. Ai se fulu walu whale lewa amata i se vaenga o le wale lea Lucasta Street. E fōfua i le fo i mo whale i mo tangata Pasifika. O lo whaua la tau whale i whausanga. Ai
e pe na fo e le tai linga le na fai matanga te nei poro le lua fesuluiva tu sai mo sa no nga a fa mtwain sa mo ina tu ai nga na po o fale mo mie tanga te Pasifika a ole fo ngal kai nga oro le ia ia over tu le 5% o fale lai fa ia ale tai tasi putu mo e te lua putu mo e le fitau mai nga Pasifika e le lana o le le fo le vaenga le Central Pacific Collective o lo tai tai e fam toin fale fina nga malo ne iwale ia na talia fam tu mai vatu se vaenga tu pe fai la to le e tu sia la to wata wala i tama ma ya fo itanga ta sa to Pacifica lava fo to mai male e fai ia ta ma fa uma ia fale ne ia ola fanga benga sa mo lai fo fale ma sfulval mo len fa mo masino fa ngol masino te se mal tau sanga ni ya le pe o tu sai male sa no nga fam tsoin folinga mai o la ma so longa le ya le alungo le ngadwe a tonu e mai e si fa le o tu ya ti sema o le mela mo la fa fonga e tau ona fa tomu to pepa e pepa na e tau express your interest in our fale ya ona la ila to pepa na e mo le mtanga ile for the Central Pacific Collective e mafai ona vala au istasi isi telefoni e la to se watule numero isi taimine ole olua ole oval se lau luo ono vala au ia na mole ole pepa e fatu mua ia ia mo meo ia inga fo ia talfenga i fai susuenga ia atalia e o pasil vaenga mo ia na faile o lesi susuenga na lona lua ia atalfenga im familia ina i si vaenga umana ia ona ia lole ia o to ato no mo to le i fale ia ma mo le tau e fata wa ale vaenga matana no ia i mo o criteria ma le eligibility i fa Britania ia o mo o sangata e no fone polua lona lua yelo sitsini ia na fofolola ia isi la sanga na e pe atalia mena e lo ina pasi na se e lo le sila sanga nga e lo pe talo ngai oi tulangol tupe to ainga pole tupe o e lava e fa tawale fadi ia ona mo lo le fitu na inga ma faide fenga inga fa mo tu lona winga e o atu fai ngol tau sanga ni mo i tato ainga sa mo ola a mo la to fale su valu lo fai nei ai la vo amata isi fale lo su lima in matanong ola vo ila anga e fa vo i mo le o pasia ia le me vo le tau le consent e fa vo isi fale na e o te lo le la fanga solo e wai a mo lo isi fale ngadwenga isi kamuta i o mai amata isi ngadwenga ia ina fa solo toale fa pena ole la wa mauna avele tanonga lea afa pe o tongi o to se onu se lau fit se lau vai aso le rent talano ia e mafaya on ave pe fa tumul pepem talano a mai fo ele fitawi o to te mo e se fulu tau sanga e fa woi fale a tonu fitawi o to lisi lima tau sanga po le ono fit tau sanga a mana ia le ilo ngo tonu lo swa fai tonu a saule fa so longo le va inga o la to tau sanga tu e o la ye to a inga tonu o le si fa te inga no fai a fa pe se unga ri o le wa on kolisi ne ia tu a ia lum fa na a fa pe to lo tau sanga umo mal kolisi lo na winga a fa pe o ye fa no ngai o le university ia pe o fo se trades po nga si ya onga fo i mtata ese lo inga ave fa po pe mo le si tolu pe fa tau sanga ono tau sanga e ma fa ya la ona lista la ne ma fa ya o vaenga na o le va vai o tolu mana i o tu le si ono tau sanga mo tala fe ngai si to pe mo le fa tau mo se fale o le leo le mena o le la tau la ia ma le ma fo fa mo na to le ainga tato o lisi ono tau sanga le fitu tau sanga fa tau stato fale iana le stala lole mo le teimine i o ti i o fatulanga wala fo i ele ava no e ngalo e fata se ma le Central Pacific Collective e fatulanga ma fofua to tupe faalo ma tupe maua ma tupe teu ia wala le faa moe ina ia fatau se fale
o le tūlanga le nei nei tangata ia pensione le li taia nei ma mua la tu pensione. O le si tau tangata lava pito tangata le alu le tupe. E o atua i le onus full pasene le tupe le si la alu le tongi ngo le rint. Ai te le fase full pasene tu inga na la ia. Ia o le mto ai te le na tupe. Lo inga afe ta lalo tupe mo luova yaso. Alu ese fase lau pa fa pe fase full pasene. Ai afa pe onus full pasene. E lo inga alu ese le onus lau. Ia antona al fase lau te tongi le pao ma tau fa. O le mto ai te le tupe. Mena le pe a mo walo o lo fali. Ia. No. Se fei. So la wa fautuanga tatou a inga Samoa Pacific. Tau mo faia ia mo so fale motu. Na fai ngo fia ile ngata mo to te mini atume fental te mo mua. A o nga tupulanga fai mai ale le. Yo atu tausi le ia mesina ia le ainga ma pasi atu le si nga tupulanga. Ai ole mai fa tau ai mai tupe vai vai a ole te me pensionia. Yo fenta. Tasi ale se ngol tulanga le nga tupulanga le ne matatu. O tangate o amatan fai ngā renga mai la tō ia on e mai le o fai o compulsory le kiwi saver. E si vai ngō me tata no ste mine i tūlanga o kiwi saver. Lona winga le ngā tūpulanga o te milita e tua i lava ma tuto le sefe le tupela e sefe e mo la tō. E le pe o na istanga te le te mine. Ia e le eise tupe fa pena ne sefe. O le ai ola tātou e tupe mai pe o benefiti. O le pension o le benefiti. Ia o tūlanga na mania fo ile tātou wawai i hanga i lumo sa ini malo tātou ai ngi tūlanga whapea. Hena e sa awe wha malo ia whamtoa inu e mania tele ele i ese si puro kalame whapea o talia i le malo. Se no watu voi unai e la tole mta pule ma whamatu umele se lau su 5 miliona e whawai whale e tol se lau. Ia, tātou wawa i tātou si e laki e nisi o tātou i e whanongolongo mali tātou li tio nei pōrua. Ia, ia tere. Nā manua a le mau le form e whātungo pia whape fi starsanga i tō watu. Ia, alo i e fwoi form si nel tātou ofisa te o ese se mana se form ia uima ima piki o lei form te i tua i. Ia, nanei. Ia o le tātou pokalamelen whai le stona i talwai. Manea, mamori atu whaftai au tō umalawa iena mwhaina a wai i le aso lea. Ia, sa iei ala wha moi moi tō tele i tangata o ala futu tō ngana whai. A maua le tō se furua a tangata le motu al Pasifika. E o se lau vals furu tangata ia i le. Ia, ai pita i ede i ein tangata o isi motu. Ia, o le tūlanga nana ieina i ede i tō tele la tangata sa pēna wha fōfō i ele wha moi moi. Ia mo la tona ia i o te tonua a mau se mea o ngā e tu sai fo ima saunoanga sipa ia kupa o ia leo o lova aia ne le tūlanga soi fua malolo ina whiutanga i mātou ia whaasala lau tō ia polkala me tau soi fua malolo ina. Ia na talanoa i foila ia ma hana tusa i tūlanga tau o mta opo le soi o le aonga. Atono i o vaenga i e lua o le tau wha mo le tātou le tio. E o le leifa tasi ale le aonga ma le soifua maloloina ai mai. E le mwhaina e le aonga. Ia ale le fo i lawa aonga. Atono i le lo so i mta upu e vai me mo le anga i le o lo soifua maloloina. Ia wa ale le umtulanga i e lua. Ia mutua i ola fia se ainga i vai tūlanga o soifuanga leo tātou i nei i tuai nā nu nei. O le mea lai mane ia o le sa mautu lava vaenga isi ia ma mawho le ama no taltanoa i nisi o sa ia i o pe o lua pō mane ia fo o wheloa i sto i no lua pō ma to taltanoa i launa ia ma whinai ia ma nisi vaenga na sa ma to talanoa i o ia o etimani ia malisi usona wangalo tau lengo sa mato lolo fatas ia matusi mato pepa awa fa ia pepa vo ia mai fisiri matali ia na tusi la ia mfaati ia mane ia o le li potiala na mawe au tono mato o tangata ia e fa ngolo o malitio e le fa ngolo o social media ia o mawe na le sitalo siri le no fo ma peto fia le fa ngolo mai
Ia le la wolo ne o la tō wā o le tine whanonglongo le tato le tio. I le tasi ono te si ma le tasi whamo. Ia a o isi o vaenga sa ia pe o le musu sa mo fo le avano e wheloa ia le sa ia na po le ata lea mo lona whaltua o le tina. Ia mane ia fo i utaltendo nei tangata matua ni o la tō wai whanonglongo ma le tato le tio. I o tua ao ana le whainga luenga i o Mari mane e fo le wheloa ia la tō ia ma le ankolo o ana le malanga mai samo. E wa e tue pea le leile tau singo so i fua maro ino tanga tere lo wa e tu la suna ma whiro ai te le savali mai ngai o ia o toa inga na a tau si le alu so i fua maro lo ino ia te wa ia e vere ta ia vo i tale si tala vo lele you reflect what you eat ko me te tau mawhaina ia e wa ia tua le tūlanga fōringa o e a ia nāla i roa i whainga le aso lea le tua inga ale me sili wa mo le no e whiroa ia i le au whatsala lau ia mana i tanga tō tātou al tō te leana le wawa i laki tātou o leo mo mai i tātou ata lungo o le social media ia la tō litio ia ele i wa ia i tō te leo tātou ia whainga luenga i nei vanga nāla whatsinga whapia ia on mo lo leo fasanga ima tana noa ma ia mle sia me na mane ele o tato faidi ia tono esi temi o esi vai ngol tato tunu ine ia New Zealand la va ele la mo band ia le sound ia se to va ai fo io o pesi tua ia sa mole e anga ele faidi le ai fo te mila to fa fonga nei pes palang inanga ai fo pes palang I te mi au tau sanga ia le na mai pesa mo ia ola fo tam fa fa idi ia I te mi ona fa no longo ia ia ape vaenga na male ia tele ia male ena fo I tato maftanga la solia Sabrina ia man to fo ona le we tala no fa ili a pe ole musika fo ile si me fa no file mu e nga fo ile so I fo malo lo ina ole nga male ma fo fa pe a le musika e na e fa fo nga I fa fi ia o io te tono tu langa na e tele au taimi tau sanga umai e uma malinga luenga la pisiro ma fo ia le taimi tele tu lo no fo la lo ai ka tata ki kana kitara pe o nai va se lo ma fo mo me e vesele ma fo le so ato e o la wala na e distress ta ia o ia pis ia inga luenga tele o tau sanga ma ia la tu lo fale ia no fo lo le tata le tele mo sul pese e mo ia le ia tam fa ia lista ia o pe o musika lana ile aso la le mo tato ana le fai pese tato fai e de ato to la wa ile aso ma e pe ia pe tai o nai tala no tanga to lo te mi fa fi ai ma fa chama tang ia na sa mul ma wina ina le swinga fo mai o sila ne o mo to yo fai o lo si fonga o si fonga ana ia o fo yo o va fo suanga ia e misil tato tama pesele o Jerry ma to ai lo ne tang fa pe ala to fa me mali e tu Jerry ele le pese Jerry ia o le ngalo e fo si ti Jerry le tato le ti o le vona yen city nei ma nei te e mal tato tam ta pes fo le malanga mai samo ia sidiva kasiano ia mo le no I tata I o te lo a fe o tato te tato ia atono a mi tato ta pesna wa leo o ta dia le au fa I tato ta pesna ia ona I ngalo la tato ta ile ta kitara le sunga ia fa maulalo so io mali tele so sa fantasia tu fo ia tu fascina a John Nico io tu fascina ia o io pesitato e tu unga fo ia swafa matai lo tau ave e John Nico ai te o fa mai o la ta mai ki tala le lead of atu o so a petelo sangato fa mai e lo e so tata o fa o ala ta mai le o ia le guitars fa mai sama o ngai o Chanel ya sola ia vai ale ele vai John ya sola le titi o ta e so ia ala o ia na le lead il tato o fai
Fight. Ia, ai se I umale malolongona, fai lole ole o swafo. Manea. Oi la tolen, oi la oi na malo e tato. Manea. Tato pepa malanga fuai. Pasifika male Fiji Airways. Se ilan fai. Manea, ia e nisi vaenga masanga pe o nei lea atoa i le 5 tausanga talu o maile ko viti se fuluiva I tono New Zealand. Na o le te o le whae i le aso nei 5 tausanga taluai. Pe o le su 5 e ta e le whaana na vo ina maua I le tala o le vairusi na saumastangata na malanga mai Iran. Ia a mata I lone me visi o te mina na ua wha solo le tala I lalulangi tangata Mālidi. A tato mafofau me ni tupu le te mina I lungo TV o Italia, o no Europa, o la tō wana tō tele tangata wa e tu ata wa ai ale mo meo tangata e maua le vairusi ma Mālidi wa. I wa inga nanta tō wa ai mare popolenga na iei, ere se vaila au e tonga fiti ai le. Ia o le mea la nana tau mwhai lo le malo New Zealand na lato mata I tō ina meo tutupu le wa inga le malo le ia malalo te inga le pale mea ia Jacinda. Ia mawhai e lole la tō tonu. Ia o le waluanga le pola mawhai la tapuni tato o le whaasani tō o mani malanga mai whafu. Te ia o tapuni a tō New Zealand te mo le tala whaasolo pito New Zealand. O tapuni a tō ai mga luenga tangata salto whiwa. Na o tangata lea veo le essential services. E le au whai mōli, o palama, o le au whaasala lau. O tangata fō mai, tausi mai, tangata whai ngā luenga I toa o I borders. Ia maisi atua ngā luenga lai, na mawhai a o na tatala e lea wanoa. E o al palimeni New Zealand, o salto e whiwa I mai tangata, I meet, e whai la tō whono lunga le Zoom. O le te leo le swinga le laulangi, mo te leo le swinga New Zealand, e o mai nei, o lai tō mauisi swinga nei atu. Se ita o estemi a. Ai, o le fufuanga le taimina, ana whaapea e le wawe whaia le fufuanga le na malo, o le la toa wa ai mamau ena o whaisusuanga, e ono o atu i le lua se fulu wafe tangata Mālidi, tangata New Zealand. Le lopo I tātou le vea le lua se fulu wafe na pe ana le toka. Tele le nano. Ia, o le warefe o ia tangata, ai ono o le tāo whinga vave o le whiwhio I whiwhio inga na iei. Ma loka tātou lava whale, o le teipu mōle te au whai, ono nofo uma ainga le whale a. I o isi ainga de masani le whio ai whatasi mātua mta meiti asu teitasi. Ai te ia ua tō whatasi loka I tono la tau papo, e ta ua papo vo i. Ia o le swinga na I tātou. Ia maria la, e whai a le tonu lea. A leo a mata na whai fōwha mo tātou e mai I o tau whai ngā duenga e tau whau le tātou wha. Ina ia tō renovate le whale nei mo e whaasa lau tātou le amtanga luosa. Ia o lola le taimina la ua a matana ma oti a tūlang. Au whailoa nei tangata ia le essential services. Tātou whetau I ngau tā le whale le si tau tala noa po le ala tātou plan I whangola. Ia nāna a matana tala noa le palama. Ia tiu maru. O ia nasa tala noa I tau tala noa ia whawai I o le kāmuta, ia whai mōli, ia mamau ia mare tonu ma tala mai loa, a matan te tala mai ngā ruenga, ia a mai ma tato oka o me whai ere, a mata lona whai ngā ruenga. Ia mare tutu o mai o mai ai ulai la so mō whaasala lau tato I nei, ia na whatau ia, e o mai whai le pot whaasala lau lena a mata I tato, a lai tau wha o mai si te longa ruenga le whani. Ia pe o lisi nā mea na tupu, ato e mawhau le 5 tau sanga taruai. Le swinga na iei. A o tātou ainga le te mele ana nofo ai. Na o tātou, na o amata mai na whaasala lau tātou tai le access radio. Wa fo ta puni umai a o le maria fo. Ai le o le te mina ai mai le email le pula le access radio fa mai. O le la loka umai sane to sa se whaasala lau tu le offertu. Loka o to le access radio ai le loka sa mo capture radio. O le mea tonu ana whai lele te oi mai whaasala lau ma tau tangata le mele tu. Ia na le whiwhia le Italia tu ia ina alula ia complain le New Zealand on air.
Ia e whai tō New Zealand wea. O nai sa o ia afu masanga o le me tōnu ana na whai le ti o Samoa tala noe o tanga te me tu. O le me fo ina sa taunu whai la tō. Na tu awa noa i lole ma tātou se tōnu o tātou teimi o whaasalalonga. Mo motu o Pasifika le tātou ngā lue whaatasi e le soifo maloloina. Ina ia maua e fo se awa noe whaasalalao i la tō. Awa la o nofo la vainga la tai te pumili. Ia tonu ato e te pai tu al mena tupu. Ia o te loia i umatala a inga ia ese mena tupu la tō foi luto fale a inga o le situ langa matu ia whainga tāna o iei. I le mawhai o na awai ma liu o pe lenga o a inga. Ia misi tātou le na nofo neina iei ia nisi nein tangata ma liu ma Samoa. Mo le mawhai no o iei. Ia o i tangata ma liu nei le mawhai no ma tangata Samoa. Wa pena e. Ia oi palangi tangata fo ie nei ula tangata le saifafu. O le te le o nasu winga o tātou so i fuanga na iei. O le silai e le ngalo ia ie le i whamawai lon tama, po lona tina, po... E le taimina? No. Ia, e moni le, e le leilai na ua sausaua i le taimi to sifulu e whaatanga a. Ia o le mele sai eina o le whaiwhi awa, po o ai a, ma tangata i e whale malio mwhaina. Whaia nātou e lango mauina tangata, pe o le situlanga whainga tā lava nānei o nā taimi. Ia o le taimi vo ina i tangata i o mai whafo, no fo i tono, vo e whāno fo e sea. Ia tasi nātou langa whainga tā ina i tangata sāwhianga ina. Le tele o le suinga, na tātou mol mauina ina ua. Ia leo o mea nei taimi, o le ai, vai e tofa me o le taami le mila o le COVID, mai pe o le COVID ale, laualunga ia le nei. Ia, ngai whaima susu ia i u ia unga o le winga o le wha mai mea na waitale i ele, fo i viral, e whaima sui ma. Ia, o le tele ia, o le alai wha solo na a tātou whai fo le tātou soi fuanga o le o tele in whainga luenga mai tanga te whale. O inana amata ino nofo whainga luenga mai le whale. E toa e mai langa luenga, o le fisau le si whainga luenga le office. A o fifia nofo le whale ma. Ia o isi company te tele laulangi, Amazon, o ia JP Morgan, o Chase Morgan, company e ta fia hafi tanga te whainga luenga le. O lai mo fai fina unga mala fai ngar benga fai atu ai mus o la no amata na faton ai le sau ia la vai o ia ana mai la to ia wa amata mo mai pau tangata ia o le sina me na tupu tatu ngalu ai o ma vo tatu office pe a tu fu en sa fa mai il tangata la to ai ngale pe o vai atu mo o le o fa tu lo ia no follow el fale auto sa office a o into fa ngar benga office ana ia ta o me peto tolu e o siria la e o tasi ma mari. Ia nei ulole no fotu voi fale o vilia te auto fa no fo fale auto te silo office. Ai no fo ile o ia no mai fainga nga mo no fo ile ile foi ason. Awa o le mena le topo no to er si fale te o va tu se va rusi o ai no salomia ia te o peisi e male ai. E te ia le o asolita ia le to luna ia ai. Ai mai tangata mai me ai tu mo le pa. Al mele ia mai malato moenga ma. Mele o mo mata pena i we tato va tu vol fa fonga tato falta ele mtu. Ia fai ngo fiale le no fol tangata no foi. Pena il na tai me na le heating system. Ia falta ele se va ia fai ngo fia we uma me ele um kuka. Ia pawana me tele lope le kuka la ulina ai. Ia pe o tu langa na o ia e mata utia lava le taimi o le COVID. Ia fa tai le tu to tele lava. Ia. So i fo na fa sauina mai nei fa ma. Oni atonu langa uli mata usanga ia mata ia fo isami le di mata usanga o tamititi. Ia le la usami fo sina umi mata le no tu le taimi. Ia tonu le ma fo fa wa inga ia po la to to mana to po o le si a fianga o sauninga lotu ia wasum fo sauninga lotu la to le mfaina oi o inana mataina tele ia sia alisum ma tele ana tupe fa tupula ia la le numero tangata na fa nga awa o le vaenga na o le teknolosi na fa nga le tele o langi e fa ia la tu tanong e o le palmene New Zealand, e o tātou,
ia walu lunga le avo ni numero faitau miliona e vai aso umam vai tu fa popole 4 miliona ona ole faingal virus lona wing ole virus ile na milione ai le bilione ai le le ma sia tangata lana ia tonu ina ia ma le fa nganga la te o tele mo la lo ale Chromebooks o mo bio telefone fa via o laptops e fa inga lu ngai fa ia lo lunga ma pidi ainga ia ma vai wole le no fata se ma tom tamai tu piso tamai ti el fale a wole ai mapu ina fa ia monile ia amasanga se vai foi ia na tui foi melia fa awale tana nei tau fa tai ai ol pesele la to fa fonga mai ole vai pese to fa tasi na Westlake Girls and Westlake Boys High School o Kilani fa tai mana ia te fa fisianga ia sol aia se fe mitai o ia tamaiti wa iloa ta uni upu sa moai o hafo ia o ngai lua o Westlake male e o kilani a ia ai o lena o va e tu le ato o tamaiti ia i lunga i e tai fa pe u ma fo linga o tangate no va i lunga le ata le tala no ia tina mo tu inga pese fa pe a mana ia te ia to no fa fonga mai fo tato o fa fonga ni te ia o le ata
o le tina na to te le tangata le tonu na faia le ata le o Samoa. Ia alum fa na o Pasifika ia mana ia fo ile o e baba ai e le o amata na fa ai la no i atu faliti fanga. Alo faia fo i mo me sa idinga tu pe fala tonga mai sta pe la o ata ia fa i mo komi i o me o tamai faliti fanga laiti. E pe la ia le mele na mato matamata na po i Brooklyn. Ia, e se fo ila tala tu ia falti fanga to ma fa falti voli aso lai samo. Te o le va te to se falti fanga to yo e le po mata mata e no mato i fa tasi mo so on va fusu anga. O so. Va pe cha el fa i na dia no ye lo fa i. Ia. Nei mane te. Ia tonu mo le vanga nei mane fo se i tata noi tato se ia no fai fa pitoa a ole tato fa singa le sto na ina tia na a vo ina fai na awai mai a tui fa sina a John Nico mai Australia ole pune le ole Fiji Airways o ia le Australia Cairns le ve New Zealand ole Oceania ia o motu al Pasifika o mea e o imalanga la tau le ve ai o Tonga tu valu o Fiti Samoa i o nai tatou stokelau e ui Samoa no ele o la tu tokelau i a Vanuatu i ma e State o Amerika la o lai lo umala le va inga i le futamali o le tunu ai o ye fa mo tu molona fa tu ya aniva sam faina o fa tasi mai i Sydney i Australia e tanoanga la no fa tu le e fa mulmole a mo mai na tickets na mai e pe lua via wai mai e na mai le e me tickets e lua e na fa lo le tatu se o na mai to lo la na man malo ai o le sunga ya fa uliuli pole iata e o le sina tanga te le na fa man via le ticket na tasi o le alumal tu fo mai Samoa e a matu tonu junior sangapele Singapore. Ia o le sina le malo fo le sitike. Ma ne la to o le va ai atu. Ia no popole e te walu sini we po sanga tatu. Ia wavo ere se va polo ele se va le Fiji e wo sia luina. Ia a me sini na lucky ia tap tanga te ia. Ia to fa malulu to ne tau ai ngo tatu ia ngalu nei le fa ngaluenga. Ia pisa e se tato wai te ia o laki se o tato fa pe ai fo o fa au le faingo se ia. Ia mo ni le msa sa o le. Ia o mana ia o nei tangata fa longo tato le teo ia samfena. Ia mo le sina mea o le mana ia o le fa longo ia tapati pati ia mo na tangata ia to e malo. Amu ia o to, amu ia o lua. Ia na e tūlanga na e tato wha mui ia mo tō lele o atu, e le lava atu. Ia ane lope te ua ane whanui laki o pēne e sa kona. Wa nei e whai ale. Misi. O misi. Ia tanga i mai nisi o vaenga o la walunga nei vai aso msangu sala amata mumuatu i nei vaenga tāua ia pifolinga me ini suinga i le sapalainga o le eltise le whulnofu malmla mai lea tūlanga. Mana ia, e pe yon tata no stasi o pokale mo vai atu po o wha e vai sta ruai. La ua ia ile lea fo ili mo tustu singa wha mo monga e tau mai ia te tau tangata e wha o ngale ili tisi. Ina ia no fauta ia le ngata ia marmna mai tātou ia wha o ngale ili tisi. Ai mese ila tau le wha tau mai tātou le ili tisi. Ma tau ria fo ia ila uvaenga le tau wha Peritania o le Jen Taylors. O la tau la na lea ngau sia le tisi. Ia, ona whaatau o tu lole la tau isi o vaenga ia le whaatau mai tātou, ia le Genesis, le whaatau o le Contact Energy, whaatau o tu le la vaenga na. Ia, no mai leo la tau whaatau mai tātou, e pe whaatau e fo isi tangata to au mai tātou. O la lana baba aina nea fo ili whaala le vaenga le authority le vai. Isi au wala ina ia mawhai ai o na tau sui le whatau ngol e tisi ia tātou. E le taimi rea na alu e lunga le tau lena le fifia ia Shane Jones. Mwhailan tala o tau o na whaise fufuanga i tangata ni le pe ua pule sa o loto e la tau mo
le whainga, ia matinga ina ia i tātou ia whaunga le tisi. Ia. Nana lina whaile la tō pepa na matalona lo mea pe i o tutuunga ia ma le whainga le whanga solonga ngalu. Al mea le wone ia. O leo whapa ai nei le malo, a mesia le vaenga le wha tau taia le ngaluenga lea. Ina ia wha matala, a mesia taimi le wha tau watoi e la toia ngau sia le tise. E ia la tō whainga pa anga fo le mamae. La tō favorites. O la vaenga la na leo uma pe le pa u le wha tau te la tu. Ina no folo le tangata o te lo to e mō mai la to si e la tō le pao le ari o le mō mai. Ma ti le te le la tō tupe. Le la u whaine le tula fono le anga ie. Ina ia tutusa le tau le wha tau o to e la tō i la tō tamai. Ia ma le tau la e watu i isi company la e tia wha tau to e la tō. Ai o le watu ia o e tau whio lolo na e ngofo le isi le tau i o a. Ina ia whaingo fia i le whaingo tau mo tangata lau tili. Mana ia lo wawa i le swinga le a o whainga whape e tau pāleni a le marketi. Ina whaingo fia lo le na whai le competition. Ai a whape o le o umana pui whape ia na whainga tā ia na le oi o tātou e whaonga le tisi. Ia ai sa lo toa la tō e whaima di si tanga lea taima tātou tinga ina. O le mea la kia e leo pēr tātou e tisi e ne pēo Samoa. Talo whai a ia a sa talo whai a Samoa ia me si ia lea a ele taimi o lea na whamai fwoi. O tau papau ia tātou whatano le ele vai le se whai e a. Ia o nā la le tau pole tātou pa o le tūlanga. Wa le tele o le pawa i New Zealand. E whai mai vai tūroto ma vai tawhi a New Zealand. Wa tele le vai tawhi e vai tawhi tele ni New Zealand. Nai ngau si le tātou o le hydro power supply e tātou. E le peo Samoa tau le tele ni vai tawhi tele whai ni. Ia ma tele o nu o lalang. Ia le mea la na le la ua tātou vai nei. Ia. No fauta atonu te uta to vai to fio lolo mai ni pa u lumuna. Ai a sau e alu pelunga. Tato lolo la ia. E leo ia ma sa ngā swinga ia fai. O no leo te vai atu po le Mercury e no vai atu anafi. Leva mai pe mai la to si tanga e la chai le se fulu pase. Ai o te taulona tupu swinga ia na ia wawe na fall fa fitau. O le popoto ia fa mai o maintenance e mo a i si mo masini ma me mai o me ia le o le te me tau na fa alunga. O le la e si tanga ia. O le whaingo mo pisinisi e le depreciation e fa tau lo se masini fo pe miliona tau. E la lona depression e tu se fele tu pe to e fa fo wole mele pa le te me fo wa. Al fa la tele company e le si tu pe se fia. Na le tu se o le vaenga le lungo talo tu pe a. Ai le se cash. No e lo le te mine. E o le se tu pe to e fa fo wa. Tele na mele tu ta tonu atonu lo tau wa fie fo sa mo i tau fa fingo masini lai ni. Te ni lo pe na se fe se tu pepe le al mena le tu puni no mai lo la wanga le fa mai ia langa le o tu fa fo pe fa tau no masini e fe tau ia pa si le tau a ni masini fo fa popo al mena fa mai tu fa fo masini te o si o fa si la mena tu pu le depreciate le tu pe le na se fe tu se fe ia mela na fino ta to va tu fa pe wa na lu ia ta wa no le si me wan vo no tongi tangata sa ole o le tato le si ame tato ma vo tata no tu la mo tu e la tu le fa le lo tang ta te le lo ta la fa ma le minimum mo si le wo ne wo over le lusu to ta la li mo se fo lo le o ya e o tang ta vo le tau so tu pe e tu tongi le tangata a wala so mo pe si ti ta le lo e fu le si la ye atato lo la fe tau un tala fe ngai tau a pe le tisi ya o te lo fa nai ta mam tina ma tu le no fo ale te tu tasi pe no fo foi nen ta no ne tong il pensione a pensione le mo la to ni na batul fa te ava pe afe tala le tu pe le mo ile vaiaso o le lo vaiaso ai me le rent e tu tongi a do le lima se lau po le afa e sa mo le pa le pidi a ia a no pe se lau pe ia
Pero se lau, ia ua tiri. O isi ainga, e le kia se hita, ona o le popole i le tutongi o le eltisi. Ai le ai ma se mea mwhainga tō whainga le rent. Sa o le le. A o le hita, na maalilia iala i le taimuru tau malulu, ona o le popole i le se tupe tongi. Mama ia. Ia, ai le se mea mwhainga whai le rent, e whamai o le tongi lea, ia na tutongi ale ni tupe le ai a pe o mena o mane fo le va ia tu langa na o ile tato il tise male fanga solunga alo ia ole o tas o mta o ne le la walunga o le tu langa le I va ale nevia a saina le I tua o yo New Zealand ma Australia le o faila to fa tai yo mari a fai nei tato tala noi fa tai inga e fai fa tai inga Amerika Japani South Korea ma sia te leo wha longo toa pisa mo se si o leo ia ema ia te loa i umana longo wa I lunga I va te mele whio I va lili ia ai fo I ola tō wha o ngā ia va engo le lalulangi whaila tō wa te inga ia e loa le o ia va lili whaingo fia al mele pisa nei I Australia ngā tai whale Australia mai e I va ve longo tu la tō langa e ui va lili na al mele na pole va lili lau pasesi e pe on mena na e do fifi Australia ma New Zealand e tau anu ma me longo atu ina ia du lo la to o mele o le la tupu ia longo ia company va lele ia ma faini swinga ia o te loa a te o po tupu ia me fa pe o le la umila la wale wel va lele langa le la bule mfaito yo so longo mele va ve e alu lum tato pasis ia o tu la Ai le ia fianga o e le va pe ngatai o a fianga ia lele o iloe na o mena o le tupu wa ale la umita mezanga ia telefo ila le fuel va le faunga ia na pe o tu la lo ia malanga va pe cancel malanga na se uma fa te ngoto alu le malanga ia o tele ala mai si fu mela na le o fifi ai ma te no fo ia o left fo ia se tu ia Winston Peters I mai saina famai o le simta o pole tala no I na counterpart ia Paul tangata fo le Minister of Foreign Affairs I vai fa fo a saina e le fifi tau le fifi o New Zealand melen tupu I longo tato ia lawa anga ia tu I Seoul I o I South Korea ai pe o te whanau longo atu le tala le stasi fo o Minister o saina e le se me fatu se fo ia Australia no pe ia le politele la to e mala to mau pe ia wa fa pisa tele le media le mea al meia on me masaniana fai o la ia e pe le o no mai ile fa li mai le wa matan fa ni le male maso sai na ia tato e fai Donald Trump o la va ngol ke lope anu fo mai e sai na fa la mai ia tato ia tau le ni me tau ia o la e tato me fai na tau le li ia mama ia wale na at fo ile si talan na tau pe o lai e vo isi va ala sa ni to e vane fo o iso no winga ile o te lo la tau fa pe mai sai na o mai tato fai me fa tasi o le vasa ne le tato ia fa tasi tato ai tu ia la to yo ia wala vo tu le fai nga Donald Trump le fai o pulisa wala la ngi fai nga e ile tsano wa tu fa alu lunga fa salalau pe sa tsa ile fa e la pe se le pe na fa la lo mai ni it tonu e Trump o le atsa vo me le Trump casa nia pela o le wa o mane alo fa so solo tu ina ia o tu il tano ngono wa ta o le vai te le lo foi po na tanga to no fo na me na fa hita o lo to tanga Palestina ma e wa vo le na mana o se o mutanga ta ai fa una se mane me na fa o se to inga ai fo a pe o la tu tu li tanga te ngono e le fa ina fa se me fa pe na fa intate ia le a pe o le me na la tu po ia sena ia fantate le wai o mo Australia mo New Zealand a fai nei tariff ai vo ia Donald Trump ne va to tato lo tamuta e una de to e tele tato lo e rio wai le fa ta wai ni su tamuta ia
O saina le si le mo mai tato tupe tato olo e feita ia saina a o tato olo ia whalangolango whatonga tu ia saina. O isi ainga o mātou samalanga i Amerika po le tolu tau sang talua. Na ave lala to momeo meat, momeo. O isi meo so sisi, inga osi nei New Zealand. Mena atu le nai le tiute. Ia na alfisili a o whena o New Zealand mai, mai e se le trust e la to whato tuaina. Tui wha mai e se le felesio o ano manu ma me tau mawhai e watu New Zealand ngau si mai ano manfasi. Pi vai maua lunga la tau i o loai. Ia e pe o lai mana na o mai fo ia a inga i o nai maa nei e mai esel maa nei o. Ia no winga la le tue mau e Amerika ia pe a whape le tue via tau mtate. O te loe whaatanga. Te loe whaatanga e wawa i toa inga. Wai o consumer o tangata palota foi wai Donald Trump e mo ia le foi ia le wai foi. Ia a whape to te le nisi o le watu nela to meet. Ia te loe ai Donald Trump e watu ila na meet. Felicia me te New Zealand. Monile. Te o tūlanga nā. Ole si vaenga watu na wa se sia Winston Peters i South Korea i sauti. I o whanolo ni tala tanonga i le liti o le whape o tala noi fo le sao New Zealand. I ia vaenga fo i le o whaatasi e maisi i leo leoa i vaenga o laulangi e o whaatasi e South Korea. E whaina atu in tato wa tau ia boal te leo tato wa tau i o sosoani i whain whapena atu whaatasi e laulangi i leo luenga fo i o saunga le mua po puipuinga mai. Ia te tonua e tala noa i nei ma le tato konkala te leanga cancel. E rato ne ai whamai kore, la ane me utuputo whainga malo le na tautula i me lo, cancel lo le oka le na i vai lo. Te tonua mea na e langa nei o. Ia ni lope te utu e fo i mai bunse whapea ia o leo o umantu e wha mautu o i whatau mai tato wa. Ia. Awa ala o umana whai fo le fo fuanga o le mea ma decide ma tusi. Ia pao le mea o mai te whainga malo le nei cancel la o tau wa vesi. Ia a tonu e. Si fo i mai bunse mai o ia laiva i se mea whainga o fie. Ia mai fo linga mo la na ia tala. O le tau whausanga le una pasi e mo lalo. O le whainga malo le lipo. O le alu i mawha fo wisi. Ia te tonu e o a tonu o le mena i sau niwa pia o wale o le mea whaita tōtō i o mai o wa. Yo mai mo tele tupele na alu whainga nawa. Le astala la ta mai le tato tūlanga wo o ele te kunulosi. Yo a tonu mo tato mari o le vai so le na vason te na matala noa i ma hana tusa. Sai rungai fhoro whanua. Tala nole ma munai whaia onga. O whiwhia wha o ngale tato app, ngana Samoa app e whaiela toa onga matamiti. Alwha lewe lawe. E leo wha sa laksani a smartphones e wha o ngai tamiti tonu wasenga. E whainga malole e ne. E na visiri mai ne pe mawhai o na maua i le tūlanga le wha o ngai lungo o le telefoni whea le tato app lea pol ngan Samoa app i lungo computer i lungo online i whaina e alu lungo le computer mai vai atu o mea ale tasi o le whaale me lawe e ese ale teknolosi i lungo le whaonganga i lungo le telefoni ma le computer e le ma whaila ona e whaia ia mo features po ngai uinga le whaonga le app le ngan Samoa app i lungo le telefoni whea ma lungo le laptop po le computer Vanga naila mo Chromebooks. Mai sito ainga na le taipe uma o le smartphone i lona functionality po o whanga yoinga o mea. O le mea la leo te wawa i po le alif so swani o tano le teknolosi. E loa mea o le whaatanga o tamiti a onga le whalingan sa mo e whaonga i la to smartphone le teimiria. Moa o le tali whaingo fia na i tango fia. O la umuna whau le ngan sa mo app e work e ngai oi whaatasi lunga o le smartphone. Ai awa ai lala e tōtala no le mālo mwhai a mai se whaatanganga exemption taimi e whai ngan Samoa. Whaangalo le a mea i walai wala ta tonu lai o tamati i malato telefoni o. E matu telefoni ai le whai whaanga. Ale ai. E o lau wa e tu lai mwhai o na ngai whaangai lunga o Chromebooks.
no winga fa tau kron poksa o ngana vele fa nga ia mawa ia mena o fa nga ngana o le si me e mai la e tanga le se tupe to fa wa to se si fa nga ai fa lungo o le internet lungo le o computers ia online la ia fa ina ia to no mai va ia ai de mo wa lungo le o le telefoni e fa pito le fa o telefoni ma apps ia o fa tasi e pe o le mena o tano ma teknologi na o amata tu na le swing o teknologi ma le fa nganga a na faule app e work i longa le telefoni e de fa o e fa ngai lungo computer fo lungo online ia o to inga mela na itu talo ni le la langi un to tele mo meu telefoni fa va le la va ai nei fo le au hackers tama fa le pe o tele ia ngā ruenga ma pisinisi o wha ngā telefoni. Ma tau ia o lau telefoni le nei pe o lau computer, o lau laptop. Whai umā ngā ruenga istanga tau le to ingi la tau laptop sai whai umulungo o telefoni. E isi telefoni le mo meo fold, na le tatala ia pe o le tele o le tamai mini laptop. Ia na whai umā le o ngā ruenga whapena. Le lau amata fo ina ho I tamal se ai o hack e fai ai mai la mali upu posa ele upu ma senta no le phishing o le PHISING ia na usau mo le ten mo no tau le upu fapia ai o le fa ngale upu phishing wa e ma tau ti le lopo le me la ve mai lo I lo fang ai fa ngala wa ngale phishing e o vo le fa ima sa e o solo le e mamo mai ave mo me fa mo ngatangata a mo telefoni fe vaila le la mo mo le si upfo o le meshing o le PH o tau ngale MI o apia a le fa nganga le o ia tamo se o le me e tau o missia me a o missing information mo tena fa ngola o le meshing mo tatou le tatoa ngalweng e matua le masina e o yang mari le no o vatua le people tau fa o le AI a o ia upu fo ia mai e tau tatou mala mai tatou lo me tatan no le la o mai ne fo le tala le o le mission ia fo le upu fa popol tatou ngana fo le te le lo po le ase upu sa mo e tau no fa isi ja un tatou upu sa mo fa di wai ia ai wa tu tatou mi asa wani ia e lo pe se taimi sa vo wai se upu fa sa mo tau te wha ngaina. Ia whaftai te lelo whionga msanga mo po kalame neas te le amta upele i o iel tala noa. Ia o nol taimi ia ai toi mo ful whapopongo o tatou po kalame tala lau alunga le vai aso ilea vai aso po lea fo ias whari le taima sani ai soifua mo le taimi. Whasoifua. Whātālawhatu I le malu lau whaafonga ne hutai au, ma whātu lou I au tau sā, o tau pa ia ma whaingatā, mai maunga te tele se iau I maunga iti. Wa ma loro so I fo maua, ma lou tau langi mātawhi. Whātālawhatu fwoi ma malu o tātou ta mām tina mātutua, o tātou matua tausi. Te nane le malu o whātau tolia I whātau whangasi ngase, mai se fwoi la tau o ngotia I whānoanoanga,
ma le loi fofonga malingi ta lofa lava fa malol soi fo manuia aftai le on sai le talitinga ma le fato toa a fenga ye pema lu tau es le soi fo nganei tauna ia mau pe le to vai o lo tanto fa moi ma lo tanto fa tu le lofa tau simai o lo tanto tua e tau to lua inai o tato popo ngama maftianga uma. Al si fonga la nei lo mo I Wellington e molana polka me masani o le asia singa ngase yes foi le taitasi ma sfulu ile se ful malitasi ile taiao. Se o tato tapua ile tua. Awau o te talo ya te oele li ie yo na po le lofa le tuae. Ono le tele lo walofa ia e tali mai ia tau I le whamaoni o le o le tanga mai ia te oe. Se o tātou te talo. Le tua pa iae o le puna o lo mātou wola ma lo mātou malosi. O lo mātou leo sili o leo tausi ma whama malu lo mātou wola. O leo fōi mai o manuia mātalasi o mātou whaonga ina leo noa. Mātou te vi mwhaftai I lau fio, o nō lau tau singa ngalelei, o mātou o lia manuia I foile ne yaso. Whaftai mo manuia, ma le mātalasi o mea lofa, o leo nōna fōa ina pēr mo lo mātou whaonga ina I le tino, I mea tau siai mātou, e meise o le mawhauwhau tā leni maanga wā, ua e tufa ina mai. E meise le nganga e fisota iai ma lau o fio, mo le fa malo si o le mātou ola fa le fatu tua. Mātou te whaftai mo lo walofa fa malo lo, ma lo mana fai wawenga o lo o wala ese mai. Whaftai mo au na fo mai, ma anga waa o le poto ma le te mai, wa e fa mea lofa ina I lātou, ina ia whai ai o lātou tiute e a wala mai ai lo walofa fa malo lo. Whaftai mo waila au, o mea fai ngā luenga ese, o whao ngaina mo tong tinga o ngase. Mato whaftai mo lau wha malolonga mo tangata mai o lau wha mai senga mo lau nganga wha mawhan whana mo e whano noa. O lau tau tolu ina pēlo mato vai, teimi e lui tau inai I mato I le whenga iai ma toa tu ngā leo le nei. O mato whaftai mo ngā luenga la vei ma au nanga psosoni uma ua whaia. Bon manui o tangata o mana o mia le fsoswani. Whaftai o na ofisa mtanga luenga umo le malo, whalapa te patonga o ngā, o lotu mai kalesia, ma lato o nanga lele uma o whaia mo lau whanau. Whaftai mo ngā luenga, tā lai a lau I kalesia kirisiano, na ia tā lai na pēle tala le lei I lau whaalatanga, ai maise o mātou whātua tuanga I lau fio. Whaftai silsili o no Yesu Keriso, ma le taulanga le tongi ola o mai a tā pena mo lo mātou whamangalonga, o ofo ina mai mo lo mātou whaalatanga, e ala I lo mātou talia o Yesu Keriso I le whātua tua ma le salamo whamaon. E tu maulo soafa le vi inga, le whaftai, o le whamanu, ma le whanetanga, o le pule awao, ma le mana e whavavau lava. Amene. Tātou pese I le vi inga o le atua. Oh
O le whaitawina o le tusipaia, o le tusi mai le whengaing fōu, o le Timoteo e lua, o lona matau mua o te whaitawina mai le whaiupo fitu, whangata mai le whaiupo sifuru mai le tolu. Whawhonga maia o a whionga pa ia nei e le atua. A wā o le whoai na mai e le atua i a te tātou le nganga e matawai. A le nganga e whamalosi ai, malofa ai, ma pūle ai o tātou loto. O le nei a wete mai le mauri mau le tātou lii. Po no oa o lo no tia o no ia. Ai e ti ngā whātasi i tātou o no le tala le lei e tusa ma le mana o le atua. O le na whaola mai ai tātou ma wala au mai le wala au pa ia. E le tusa ma tātou ngā luenga. Ai tusa ma lono lava fina ngalo. Ma lona alofa tu noa. Na fōa ina mai ai tātou ia Keriso Iesu talu mai le vavau. Au whailo mai nei i le whaalia mai o lo tātou whaolo Keriso Iesu. O leu whao matia lava leoti. O leu whao matia lava leoti. A o leola ma le lei wale. O wha malmalamina mai lea ia e ia i le tala le lei. O tō fia ia o le tālai ma le apostolo ma le au. O le mele u tinga ina iau, ia mea, au te le maa lava. A wau o lo o ia, o au fatu tua iai. O au mautino fo i o mawhaia lava ia, o na leo leo, i le mea na ia tu ina mai ai ia tau. E o atu i le alavaso. O matua upu e o lai, na e whalu longo mai ai ia tau. Ia e tau fia. Le fatu tua ma le alofa ya Keriso Iesu. O le mea le lei utu inatu ya te oe, ya e tausia, i le fiso soani o le ngang pa ia. O lo nofo i te tonu ya i tātou. Whamanu te le mai le atua le tātou whaitau, ma le tātou whanangolongo ia na whionga pa ia. Tu maupei le atua, lo na vi inga e whamavau. Amene. A wawo le fōa ina mai le tua ia te tātou le nganga e matawai. A le nganga e whamalosi ai, ma lofa ai, ma pūle ai o tātou loto. O le tusetu le ale apostolo Paulo, i lo natali i whale nganga, le whaife au talavou o Timoteo. E whala i au ma whamalosi ai a te ia, a o whea ngai Timoteo. Ma lui tau o ngā luenga whaife au i Efeso. Na mafuai o na whamanatu e Paulo ia Timoteo, lona whātua ina o ia ili ngā luenga. O ona tupuanga o mawai, malolato sawa o ngā ilo na o langa. E meise lona tofinga e pei una wala winai o ia. Ma mea lofa le tua o foa i a te ia. E ao ina to e whamu muina. E le ngata ilea, o ia whala i au tu fo i a Timoteo,
va malosi atu ai I upu ave matua wa le foi ina mai le tua ia te tato le nganga e matawai le nganga e va malosi ai malofa ai ma pule ai o tato loto ele to mutena le tele o me faingta ma to tunga sa fa zanga I mati motel sa fa ono lama ti ai no na loto le popole o le fefe a to ma le fa vai o masani ei paulo le ngaluenga ma ona luitau I lona ia fo so I fonga lui fa faisau ma wala ngā te tau waila na tusi fa malosi ia Timoteo le faisau te lavo Mumu e le fina ngalo le atua ina ia pu leo tato loto I le fefe ma le popole vale peitai o le winga masani leo le tangata so I fua le popole male atu tu vale ai mai se lava I taimi e folinga mai ai o le ai se fa moi ma o le mauti no fo I pe fa pe fele no manai ma me te tupu ai o tato mau le tu spa ia nisi tala e fa mauni ai le nei vai inga masani o le tangata soifua Tanto masani malitala I le taimi na savali ai peteru ia Yesu I lungo le vai ina wafi otu ia Yesu I le vai lua po le taimi pito pong sa le po a fai malanga na o le au so I le va e pe una fa mawina I le au fai evangelia e va pele tala na fitala yatu Yesu ia peteru ina ia savali atu ia te e lungo le vai. O nā mata ai leo na savali o Peteru, sa ma whai lava o na savali. Peitai ina uangi ma losi mai le mutangi I le vai, ma le pōu pōngi sā. O na tupu ai leo le fefe I le loto o Peteru, ma fua ai loa ina o na ngoto ifo I le vai. O le mea utupu, o ave ese maila na vai, sa tau lai ia Yesu I le amtanga o lana savalinga ai wa lulu ngia nei lo na fatu to le popole o le amalemo le vai sa alanga atu le fiola ia Yesu sa va benau na apatu a o le li matau fi mau ia teia o na te ai lo leo le fefe vai mai le sa unanga le li o ena le fatu tu titi sia le mea o e masal salvale ai o tanto ilo mai le nei saunoanga Yesu le mafu anga au tu o le fefe o le fatu tu o le titi o le masal salo le loto o le tangata o mafu ai o na mata o na ngotoifu o malu la ufa fonga I tele a mafu anga e va tupu ina ilo tanto popole o le fefe foi po le matau ma le mau tonu pe awa na tupu whanau lave ilo tanto ola ma o mai whawhita auli ese o soi fuanga whandei o na po pe po ia I tanto I ngase ese o le tino ma le mawhau whawfo e o mai na mativa ma le tango lima o afianga o whanoanoanga ma le loifu fonga malingi. O whawhita auli whale ainga, po whawhita auli o ngā luenga, o whawhita auli o whanau I whale aonga. Ma le telo I tua I ngā lui tau mata whele o le neisen tui. Ioe, o whaingta. O whaingta na maose loto tofi le mu. I le tua I ngā sosa iete o iai neile na lolangi. Ai whawhitai le tua. O maualo tātou whamalusi au mai lo nā nganga. Awa, o le fōa ina mai a te tātou le nganga e mata wai. A o le nganga e whamalosi ai. Ma lofa ai. Ma pū le ai o tātou loto. Lua.
O foi mai le tua lo nanganga, fa ma losi ai lo tato fatu tua. O lato uma o e mautu lo lato fatu tua ya Kristo Yesu. O lato maule nganga o le tua, e nofo mau tonu ya te lato. O le fofole na ma le vaila awa ngā mo le popole, ma le atu tuvale. O le talia o le nganga pa ia. Le nganga o le malosi, le nganga o le alofa, le nganga o le loto pule le lei. O le nganga o le tua, o le malosi o lo iai le mana, e tinei ai le wha vai vai. E tinei ai le wha tangatanga oti o stangata. E so sola e se ai le mautonu. O no le mautinoa tu langa whaingal so i whanga pe ao mai. Ai wha atu mo ele tangata i le mautinoa. E ala i le ngang pa ia. O le nganga o le atua, o le alofa. O le vaila awa o ngalea. Ave ese ele fefe ma le papole. E mafua. I wafe alo aloa i maisi tangata. O ale si le vai vainga wha le tangata. E mafua ino le toa malia isi o langa. Pita. A vai e maua le nganga o le atua e alofai. O no fai leo na nofo fi le mu. Na nofo fe alofani tangata uma. E peo na tatawai. Peo na malia le apostolo le Ioane Muamua. Da apo e fafa i po sfulvan. E le aise fefe i le alofa. A le alofa ato toa. Fa tea e se ina il fefe. O le nganga o le tua e pule ai o tatou loto. O le loto pule le lei o le tangata. O le isi le fai longa o le nganga o le tua i le loto o le tangata. E avele mpongai o mea le lei uma e fai o le tangata i lona o langa. I le vama le tua. Ma le va fea loa loa i maisi usua tangata. Peta i mo nisi tangata. O le mwhai ona lato pu lea le lei o lato loto. Ma vema mafo anga o le popole, ma le fefe i o lato wolanga. Le mamalue o lau whaafonga. O le lui tau lea mo tato uma. Ina i tato utalia, ma le loto maulalo. Le nganga pa ia o le tua. I o tato loto ma o tato nganga. E tupu ele malosi lilo fa le nganga. E mawai le alofa i le vama le atua. Ma isi uso antangata. Ma mawhai ai ona pule le leo tatou loto. Ma ola ai le fia moni. O la le apostolo, Paulo. Aone i popole au tou se metas. Ai e whai lo atu tō manao i mea o malawa i le tua. I le titalo. Ma le whatonga a toa ma le whaftai. O le manuia fo i mai le tua. O lo sili lava i mea uma e manatuai. E leo i na ai o tō loto. A toa ma o tō mawhau fau. Ia Keriso Yesu. Ia tu maulon suafa le vi inga e whaavau. Amen. Kia tātou titalo. Leli i ele tua. Matou te whaftai lau fio. A waiwina fe lafo ina la matou folaunga. Ia whaama matangi vale o le soifuanga. Ma le ola o lo matou i nei. A o matou tali tonu i lo awo i mai. Te loto lo toi ai. Ma lo mana. Ai maise lo o lofa fai wawenga. Whasau i nai i matou. Foi mai le fatu tua. Foi mai le fa moe i lau fio i o matou o langa. Matou te whalango lango ai. Matali tonu i lau mafteina o i matou. Matou te saunga le muai so se whainga tau le olo nei. Matou te talo, tui natu i lau fio mo lau whamalo longa. Lau whanau mawhatea uma i ngase ese o le tino.
o le mafau e mai se o loto manganga. Se eanga le leite ma so swani ai lātou, e langa maluina o lātou mafutianga umma. Pafo sia le so i fua maloloina e tusa malau faitalia pa ia. Fa mana ina ngā luenga o ona fo mai, e ala tuai lau fa malolonga mana. Mando te talo mo i lātou umma, o ngotia i whanoanoanga. O no pelenga o mafutanga mo sia el maliu mo leoti. Ina se e to o mantuina loi fufonga o whanoanoanga. Ma fo ia tu ilo file mu, fa mafan fana, fa tupu fa moe lātou. Talo mo manto te mam tina matu tua uma. I lātou te unganga ifule lao le soi fuanga le tino. Ina i apo ina i lātou, yo ao mamana, ma le alofa. Fo iatu lo file mu yo lātou tino, o loto mafo faumanga, fa malu si ai lātou. Talo mo i lātou umo sai se tie fali pui pui. Ina i whatupu ina le salamofa maoni li liwina ai, mo le mea sili. Talo mo i lātou iei manaonga whapito e polva ai, o e longo noa, o e pipili mangungu. Manisi a fianga o tino o mafau fau o lau whanau. I lātou mo le loto tele ma le ono sai tau ave ai o lātou mafutianga. E mai se whamanuia ngā luenga le lei ufaya mo i lātou. Talo mo le lalolangi po ngā tia o nau tau. Te nane o le whenga i pēr ma le nātura o le lalolangi ma whalewe lawe o lo te tupu ai o no swinga te tele o le tau. Ma a fianga o le to tele o lau whanau. Talo mo lo walofa so swani. Mo i lātou uma o a fiai. O a fia ma whaina o lātou o lang. Te e tō manuina i au whamanuianga, mga luenga le leu whaia mo i lātou. Talo mo lau kāle sike te siano au le lalolangi. O lana ngā luenga wha misionari, le tāla ina peo le tala le lei lau wha o le tanga. Le i tuputele lau malo i loto maolanga o tangata. Talo mo whainga malo uma o atina, mo le manuia lau tele o tangata uma. Talo mo tai o malo, i nei tunu Samoa, sose tunu. I nei whaia le wamaoni, le alofa ma le ami o tonu e tusa ma tula fono, mo le manuia lau tele o tangata uma. O manuia o mātou wainga uma, ma futai o mātua ma whanau. Ia tinai le lofa o le whamaoni ma le whiawatai mo le manuia. A manuia foi le au whafonga o le nei aso. Ma lantou lava singa uma o mea manuia ai. Talo mo siu fonga le lau mua. Ia tō manuina e lau fio lantou o nanga le lei uma. Ai ase vi inga mo lo swafa. Ma le manuia o nisi uso atangata. Tatou malanga ma lau fio le lumana. Mua au lau fio muri au e manu iai la mātou whainga malanga. O le masina fau a mātou whale atu iai lo walofa. Ma la mātou whainga malanga o nei tau sanga atoa. Nisi au a mātou te tālu te mā. Tui nātu le loto whaftai ma le whātua tua. Manau lilo o mātou loto. E ala lava li suafa pele o Yesu ke risolo walo. A o lo mato wali i ma lo mato whaola. Amen. Tato pese i le vi inga o le atua.
Ia tu va te tele la sunga la tu fue mo le fa foi no tanto sinia al tanto programme ne futa a malo la vale ngalo lue ia fa manu ia pele tu ia to fai valo flima al to tu ina lo malo la fa fonga so se tu le rangi mo se vi inga le tu ia manuia anga ya tu le masino fo ia mo le tanto malanga le ni tu sanga fa manuia le tu la fa fonga tanto fai il talo tu mau mai o manto lunga malunga la fa na pu nga tia mai le la langi e lo tu no tele o la fio le tua o lo mato te ma e lo fu sili ese Yesu Cristo lo mato li ma lo mato faola ye mau pe mato lo ma tanga ma fan ma lo nganga pa ye nei se yo il fa vau e fa vau la amen ma amen. Ua whaafonga le tunu i te tātou porkalame o le asisinga o le nei vai aso ia ma le nei ia masina atoa sa whiangai ia ma le whiwhiau to ina manolo pensione sunga le whawhingainga po le whiwhiau manolo pensione Reverend Altari Satison Ete a malo whaftai wha malo lava le tāpena whaftai mo tātou porkalame o le asisinga le nei masina talo lava fo ia le tunu ia le leim whamanui atu ia maua pere manosi o le tino anga le pea e lana wha malolonga wha uau, ia ma wha ua ina ma wha tamau a inga pea le tua, e ala le na fionga fola e manui ai ma le atunu, e ala le wha soa, e mesi o te tano wha mrianga, i anga le tua, sunga le to ina manolo pensione ma le wha le tua, wha pea la ingali i manu te le ina le yaso, ma le wha iungo le wha yaso wha fitai te le lava. A mai alwe ingo le tua, mai le e whakasa porirua, e ona soso ole mal tanto por kalame ina ila watina mta mai tai fa tu te ia savelina kasiano ma ana fa solo
tina ea o ela ngona mai ita tafia fo'i atu i le ainga tale lava le whainga tā ua o se sala se pangota le whiawa ai atu i o wholinga tele mea mana i au le o langa nei le ai lava o se lelei o fia fia nga winga e se malasi ai le suia ai se tali tina tina ea o ela ngona mai ita tafia fo'i atu i le ainga e whaatalo whātu le nei tai au ma loa soifua ma loa fole on sa i ngā luenga o whianga iai ai o le polkalame le nei o le ina i laua tina ia leu whaopopo iai ma le upu tama i tai pei o le whaamoe moe ma le swing o le polkalame i le nei vai aso se i outou whaafonga fo inise o vaianga tāu le sio sio manga wha le ainga a tonu e au ngā fo i mo i tātou malava ia pe ana sauna o le fionga le li pule mana i fo ia a matatu i tina matama i ta i o loo ngā lua i tono le tato o whainga luenga nei ia lea lawa iei le whaamoe moe o lea ua whaiei fo i lea swinga i le polkalame nei tai au mai moni lawa ua utou masani i la utou mo masani la utou whaafonga mai ia ana whaasolo i polkalame ia le tato leiti o le siufonga lau mua ia ai ua iei fo le whaamoe moe o le a matatu ai le tato polkalame ia le na utou whaafonga na mata mai i le fionga le faltua i le vai aso taluai ia le ua whaawau mai stasi o lau whainga luenga nei tai au a whaila i tele i sila fia ina lava ia o le sunga ia ana whaasolo o le tama i ta i whaasala lau i le siufonga le lau mua ia po le Samoa Capital Radio pei lava o na sila fia o se tasi o tātou whaitala fōu ia le ngata i lea DJ ia pewa ia tātou masini ia wa le lei tele lo na au mo lo na sila fia le whainga o tātou masini ia le ngata i lea e tiu te atu fo ia solulu i po kalame le atal tai au le to lua tuai mamari ia ai e soise atu munisi o lau whainga alwenga pe a le avanua ai o ana fo ilo sosoani i le li pule ia masanga i la tātou wa onga lea tāpolo Samoa i Wellington ia tele am tawhai o i sunga ia ana e lena o le whaitala fōu ia maltiute ai i whawha ato le si o manga le tātou leiti o le sunga ia ana e taita i whono i le komiti whaatono le a onga po le board a le Porirua School ia mai e stasina vaenga o lo ia tau aveina ua masalo e ona e muso e whaamtala atu e ia ai sile no whaamtala i nātu ia utou sila fia isi vaenga ia talo i nei fo isa ia i pesa avea masui tono le komiti whaatono le whanau manaaki ia se tasina vaenga tele sa ia tau aveina pe ona iai fo ilona ia soi fuanga fa le tina ele ngata e tau silfa na umala ainga ia asa iai fo isi vaenga sa ngalue ma tau tuai fo ile sunga ia ana ai ole isi vaenga le ia ono tau silafia o lo ngalue fo ana le vaenga le ole Incredible Years Parenting Program o se vaenga taua tele le se manga le o tonu o le ainga ia e pe o vaenga ia e fia fala uloa topea
o le awalai ona tatai ma ia le tala noanga i nei tai au i lalo le pokalame le nei o le ina i laua tina mata mai ta ia malo saifua ana na tato ia tala noa e pe ona masani e pe le tiuti ia langa ese fo ile mata upule tatai ai i lalo le vaenga le nei o le ina i laua tina mata mai ta Talo falava le uso Savelina o ta umi te le ia mau. Ai lai loa lava le uso fa la loa ia ai talo fa malo so fo to fa talo fa to le tato au fa fonga masani nei as fa raile malo le so fo manuia ia fa pitol fa talo fa nei tina umolo mafuta mai ia lenga tai leo ta mai tai ia in lato umolo fa ia le tiu te fa tina ia fo nei tato tamai wa no fo tai to tasi ia o fa ia le to fi fa tina tono a inga malo so fo ia malo lava ia ole e tai nei le sa to fa fonga mai fa tal fo tu ana ia alela fa ia tu le ina ila e wol pokalamel ina ila wa tina mata mai ta nei tai ma nei fo ila ta mata lo ana va enga ioni va enga ta we ma fa yone fa so mai fo ilo fo isai fuanga fa tina ia ailenga tailea oni mta apsama fa yone ia o ina mai la le pokalamel la o tu lilo atu ia ana ile pokalamel le peno ta o le Incredible Years Parenting Program ona talton tau le male pokalamel nei o tinama tamaita malo faftai Savelina ia o le tiu te fatina lava ia to tolu la whanau ia o le limatua lo sfulu tau sanga o la utamatene le sfulu tau sanga ia malaiti ti le wafitu ia tu salava fo e matiu te fatina o le te le o tatou matua ia o le avelea onga ia ma le tausi ia ai Savelina pe o na whawhisili sa whaingata lava wae e tatele ia onga foilea e ni ia onga whaatina e tot ale avea o matina o tatou si o manga sa moe e te iau whai whanau e tatele i ele iso ta onga foilea pe whawheona whai sa lai tate a onga mai lava i mea no tawa ai e o whai o tamatua mamatua o tamatua ai pe wo sa whaingata lava le ngaluenga whaatina wai sila fia o mai le whaingofia ai taluna mafaiona o fitu tono por kalamele o le Incredible Years wa ave ama faingo fieringa luenga wa telele ia tawio to mai wa telele to mai mafaiona o ina mai ile course po le a ongalia po le mata upulea e faita mai tipa te tainga pe after ngisi pe e tele o to mai e mawhai ona whaonga e whai ta maiti pe a i tu langa fo ilea. O lea se senga o lau wa ai waha le sa ile taimena e soi fuama e ola e Samoa. Ia o te tari tono lava la e tutu sama le sesi vahenga o lau soi fuanga ma o fo ia le taimena o la wane na ola e Samoa. Ia vaenga vo ina e ale vavele oso ia tulanga whapena. O la sa ai tatele i o atu isi vaenga i ole pokalame po ni vaenga e o mai sau whamatalanga i le pokalame. O la sau va ai i ai le senga o le olai il pokalame lea ma le olai le tulanga sa ia so i Samoa. Mana ia Samoa sa tausia o grandparents matua lo tina ia e lo mai la wa ile as fasa wai e tu sai malo to ina le no foi ia ole vainga foi le si o manga ile a inga ita mai te ia so tala ititi sta mai mea fasita ita pe ole e sasai ole sasa ole sasa tu lo foi le fa fonga mai olo e foi le talitonunga tato nai tato matua matutua e awa ia ele sasa ia ele o ila sa utala ele vaenga lea ai ono o lewo o mai foi nei o tele ia o onga ma pe foi le por kaname lea ia o ave ai o sui ai le mafau fatina o ia ulava e lo si o manga tala no lava e mato ainga o le to esa saina la fa now o
o watelele ia o onga o mawhaiona awa o mai Porkalame awa o Porkalame ia na whai isu e suenga. A o aso na mua, aso ia Savelina sa au lei oe. Tu sai fiu lor to ina e wala au, o le sime leina sasa, o le fiu e wala au. E tolu lo wala au e te le oe ia e te alu atu, ta te alu atu wha mai. Alu e mai fuspa. Alu e mai le mai tu ainga. Ia o le sasa e wo mai fo inei. Ia wa o te lele e senga. Na ta sasa ina la whanau Savelina o la haiti. Ele alo le ata la au na fato atu unei ale sasa o tamaiti po le whae le 5 tausanga taluai. Ta lua na mawhai ona o atu i Porkalame ma sue fo ile ese senga o mawhau po le whai ai o le tamaititi ese mai le whai ai o le tangata matua. Ia na malo pana ia tele la sile la tata tata no ngal vaenga na wala u te vai e pe pai o ta pena tata la no nei tao ia mana i fo ital tan no la e le vaenga na le wa o mai e le vaenga le masalo la amata toi o le sasa fa tonu fa sanga versus ia po le fa sanga nga ile sasa ile ita na namia o vaenga o mai al pokala ia o le Porkalame Savelina e mai le lisi mai le matanga luenga wa onga tu say e le website e mwhai ona o mātua e join ai pe sign up ai ona tu mai le lisi mātua te ilo po ai mātua e te tauona mai le Porkalame ma te manana o ala i mātua Pasifika po mātua Maori au taimi nei e le aima se mātua Pasifika o join na o mātua papalangi e mawhaiona mātua o kiriwa i aile Porkalame. Ai o le sasa e whaatonu ia po le sasa i leita. Te re lo Savelina o whamangana mai o le atunu e le telefoi saptala noa nei tatou mātua mātutua e a awa i e Samoa. Tu sai lo o tatoi mawhauwhau nei tua. Nā launa sasa taita isi taimi o le ita te leo la tatoi ina. E te wa aia tua i le matua ita tu sai a sasa awa matua i fo i whawhamalo na male ita. Ia ai le ua maua e su enga le te leo vaenga ma whaiona whai e fo ia mai ai le ita o tangata matua, fo ia mai le ita o tina, fo ia mai le ita o tama. Pe a malama le lei ia i le whaanga solonga o le tuputupua e ma le atina inga o le whai ai o le tamaititi. Lono winga pe o tātou, ia toloa, talanoa pe a tā ua ia tāu. Pe o le ita, o le ita e le mawhaiona pule e ina le, pe e tele ia i mawhai e le to le talanoa ai. I le vaenga lea, le tau fōfō atu. A le Savelina o tātou leo matutua e mawhaiona control pe mawhaiona fuafua le ita. A vaine i tamaiti Savelina pe a whataita inga o ia o le upu whapirtani o le tantrum ia por whaalii. E pe ala o le ita tamaiti te ita tangata matua e le mawhaiona fuafua ina pe a ita. O tātou la matutua po tātou mātua e a o i alum whanau po o a metoti e mawhaiona whai e calm down pe au mai ai lalo la tau pe a feita ai me se lava pe a whaalili e tā ua o tātou sa moa Savelina o le si mele na whasea o iaso ia o whaali mo sa o le malo si o whaali o tātou umea ta whaali ia tau e sau ia la tātou ina whamai au o whaali tu o whaali ave maua e su enga Savelina o le tā ua i o le whaali i le o langa o le tamaititi la ititi tala noa atu i le laloani o le walu tausanga, tamaiti laloani o le walu tausanga. E tā ua le whaalii, e te tauona a toa le lei tu sapi se lio. E te tauona a toa le lio e halu i lunga whaalii o le tamaititi, e tamawhai e au mai lalo, toi au mai lalo le lanu mea mata, le moli lanu mea mata. Pea whātustu sanale a tātou mātutua, pea tātou feita. Ita tata matua e le mwhaiona e latu e whai ia calm down tu sa ave vesi nei
e matua misa. Na. E matua i misa wa foi lai e te taona au mai fafo ia langona ma le ita lai ai. Au tātou e whanili ilona i tātou whanau pe tātou te e manatu e te taona tu awale whali. Ia. Ai o se melele i whoringa i le winga lau tala, o se melele e tu pe i le avanoa. E tu le avanoa tu sa e tu o ale tamaititi e whali i. E awane i tātou o tamawhai e tu e tau whai atu i awal whali. Tu ule tangi awal whali. Ia. E fiu, tu sa e fiu e whai atu e te fiu le tamaititi lalo le walu tau sanga. Matua le lango na le tala le whai atu. Ono langona i e te taona au mai whafu. Savelina i tātou e a ita nei sesi e atoa le vai aso e te lefia tala noa ai. Ai a feita ni tamaiti tātou te expect i aru tamaititi alo e whatu ese. Alo ese i sorry ia Savelina lana e e se la pia tātou mai a tātou tangata matutua. E le vavi ona tātou make up pe tātou te toi whaale lei le stangata e alu le vai o stangata e alu no masi no o whai mai e la ai ita ia ai a feita lana i tātou alum whanau e vavi ona tātou expect la tātou e o lea i alu lo e whatu ese ma toi whailo mem sau tei ai tā uai o le tu o le awanoi ma whauwhau o tamaiti e tau calm down ai ma tau au mai la no lato langona ia mai le mea lai ai. O leo te whanongolonga atu i le vaenga lea e a foi. E moni lei, a tātou nei tangata mātutua. E whai e ia le ita, e whai. O le umi. Pio se ita whai bea. Te ropa ta umona, to inga ita o le ita e whai bea. Ai e sa o le lea, ta vai atu nei ita maiti. Na tangi nei ana misa. Ai le umea vatu. La foto e whai whaatasi mai, ta alu whaatasi mai Tono pe o le mana ia la whanonglonga tui vaenga ia e o le whanga solo i tutono o lea polo kalame tu sa o ta maiti e fia tau sanga fia fo i tau sanga le whapitoa ia le tua inga a o onga lea o mātua e wa ai le tua inga ta maiti ia whanau ia. O la tau e ia alum whanau e mai le whai le walu tau sanga. Ai o la vai Savelina ina ua whaile polkalame te loa e ao ngā e o aia tātou matutua e ao ngā umai metotia e whai i tamaiti e ao ngā e so se tupulanga lava ai pe e whapitoa lava ai Savelina mana i fo i whailoa le atunu e leini o whailonga whapitoa i le tele o vaenga nei te ewa ai e pau lava o ni vai lava e mawhai ona whaaso atu tātou atunu ia wafo ia o tiu te mawhai wafo i le tūpāti nā le ngata i leo le tūpāta mā ia i le tausinga o le whanau whamamawhal tātala noa i le whai ai o le tamaititi Savelina ia sau noa lai i le vaenga lea ana i le whai ai o le tamaititi tū lou tu sau o su enga lena mawai ai alu fo i whapea fo i te wale talitono sesi le tala e mana ai alu fo i te su i nungo le Google po nisi o tusi le whale tusi o lo o whaamawina ai e se ilonga lava e 25 tausanga o le tangata pe 25 nga ilunga ona whatoa atoa lea o le atina enga o le whai ai pe mantua ese umalava i le vaenga o i tu tino po tōtonga le toainga vai o le tupua ai. O le whai ai la e whatoa atoa le lei i alona atina inga pe a 25 tausanga le matua o le tangata. I le te le foi la o le ese nga o le whai ai o le tamaititi la ititi ma le whai ai o tātou i o matutua. O lona whaatita inga Savelina a whapea nei o le si vaenga le tele na sasa ia tātou ia soia. A fesili nei a whai atu nei ia lo tatina. Ia tapena le lao tātou i le matawhanga. Ia whapela le whai atu i tamaiti e lalo le walu tausanga. E tasia le mei le mawhawhau o le tamaititi. Nau leo sol ta awale. Le la tātou o le beach. Tātou mātua. Tele o mea luin mawhawhau. Whangu vai.
o tau mafa, mai po iso le tā ele. Ia. Pe o le ese ngana o le malo si anga o le mafaufa o tātou matamaiti. E te lela na sasa pe ava ai atu e leima se o minoi. Au ai vai atu e leima se tamaiti te o minoi e tapena se. Tapena me tauna ave. E me tauna ave. Ai ona ele o aula tau mafaufau i le malo si anga po le levo lewa i le mafaufau o tātou matutua. O le mata upu ne o se mata upu e le la ititi o se mata upu te lea a le tatau mwhai e le tau mwhai e wha amatala mai na ia wha apupu. E whai ngofi ei fo i ona fso ta i atu ia le wha amatalanga ma le mamalu fo i o le au wha fonga ia wa atonu. Pe ol pukalame ne mo tina matamai ta i wa ai ngau whanau. O le wa ta o le wha tau sanga nga e le valu tau sanga le matua. Ia aia o ngā wai o le e fotu ai foi ia le soifuanga ia e le paua e wa aine isi tamaiti ia e fiwe e wala au pe fiwe e whaatonu mai no o whaatonu whaafia o e whaile mea lea ma le mea lea ai e mana i whaile mai o sau whaamatalanga ana i le vaenga e lei ona whainga tano na winga e fia ni whaatonu ngai e te tauna ona tu le tamaiti mai le fia minute po lea taimi ma lea taimi. Yo e moni le Savelina o le le vaenga o le polkalame whapitoa lava mo le whainga o whaatonunga. O le ao ina fo i pe ai se ae la iona tatou whaapea le whaalolongo nei tatou whaanau i le tele o taimi. Au le si vaenga le an telefoni tailo taulu ia soia. O le whai whatonunga le umana whai whatonunga. O le mau e isu enga. O le matua e se furufitu e sili atu man se furufitu whatonunga na te tu ua i tamaiti. I tu tonu o le tolu sifuru minute. Oh, ia. Ai mana tu o le whai ai o le tamaiti ti Savelina se tamai whai aia. E te taula ona e se fulu se kone pe sili atu. E te tauana e tu ua wanoa i le tamaititi e whatoa respond pe whatoa tali mai le i sau whatonunga e tasi. Tu salau whai atu a pea Savelina alu e au mai le tanga mea. E te taulana o whaatali i le se fulu se kone pe sili atu. Ona lai te tango se upu whasa moa lai te process, lai te tango process lau tala le na whai atu. A o le tele ala o le tele alo whai atu whaafia e le tanga mea, alo ea ma le tanga mea e le langona e nei tatou whanau ia isi au tala lai whai mai tu atu ai o le whainga o whatonunga e tāua i o lo alwatu e nofo le tawhata mai titi ma whai le whatonunga tasi al whatonunga i le taimi tele no ia o Savelina o ia matua ngalo o mai si whatonunga o mai le taimi nei a wha mai nei lo tina ma ai le tanga mea vai le tanga lava e au ia ma vai pu e fulu ma ai le recycle le e tu sai umane na ole foi na ole whatonunga mua le tate mana tua au nei tatou alum whanau ta ua le tasi al whatonunga le taimi a te le whatonunga e le langona oe e le wha mai o wale le whaalongo ai e le langona ia pe a tele repeated commands too many commands e le langona e lato ia o nai ulole le sasa nai ulole le sasa ai e fa masala e fieni fa tonunga i te tauna ave le tamaititi fa pe e tonu le fulumino telea e fieni fa tonunga wa ele si matu e fa pe alu e a foi fuluipo ia ona umalo le mai umana e saula ia le e vai ia e mai le toso mai le vacuum io e nei na ia toso mai le vacuum ia umana lona winga la e te tau lava ona wa i fa le ia fa tonunga se longa e umalen fa fa tino le fa le si fa tonunga fa le si fa tonunga ta wai o le tasi le whatonunga le taimi. E fua foila e le matua, fua le tina. A mese lava le tupa tina, matamai tae wa lato i e te le nafa ma tiu te whaitono a inga. E fua foila e le umi o le processing time. Po o le ale processing time alo walo.
O le umi te tau ai ona whaalongolo walo i le whatonunga ma mawhau whatau alo ai whai o isita maiti e tai se fulu se kone o isita maiti fu i o le ola i ona mawhau ia pe lalo ane o le lalo i fulu se kone o alom whanau le ai mana o ngā whapitoa e se fulu anga i le luas fulu po le minute foi e mo o mia e lato e process ai le whatonunga e tasi ia ai taua ia ele e pie ele effective pe ele ai work foi pe afa pe ala te wala au mai umukuka o le si vai ngana ia o ina le ile pokalame pe afa pe le te wala au mai umukuka ala ile potul tamai titi pe alo e fulu ipu tu sai te e umane wa oso ile ita ole tina pol tama ai le o alu tamai titi pai ono e te le o i tawhatafa e te le o mamomoli fo ile alu e fufunu ipu pe tasi ale se i umale si fe au ia to e wato ili si fatonu malo whaftai ana se i tasta pese se i vai fo ia ona to e fo i mailia ona whaawawile o le tato noanga nei taia malo a
Ia, o lo e whaafong mai pēle nei taimi o le tae au, po kalame, o le ina ilaua tina ma tama i tae pio na tarta noa tuai, ia ma ana whaasolo, o tātou o whaingaluinga lava, le siu whonga lau mua po kalame o le ina ilaua tina ma tama i tae. E salmana i vaenga le le ta o so enga ne o le whailoa mai ai, o le tele o whaatonunga i te awe le tamai titi, o le lai titi fo ile na o le sta i o le tamai titi. E monia, ia ono le te whanongolongo le lei, ona e atono e au ngā fo i wao tā, o le whaia o ngā sā fo i this time. Ia e peila e tā ua le vaenga lea, ina ia, wai teimi e whaia te fo i la te whatonunga i tamai titi la o ngā sā. Ia e apalai uma ia i vaenga ia wa e tā ua ana e mana ia leo te o te haonga mai le nei tae au i lau talanoa. O tātou uma, Savelina ia ta te awa o mai fo i lātou walawa le to mai ia vaenga. Ai moni leia o vaenga na maua e suenga o le tele au, o le tele o whatonunga ia o le lai titi fo ina o le ustai o nei tātou walom whanau. Ai Savelina ta se e mai le si vaenga o le whaperitania o le can't versus won't behavior. E ai ia a mionga tamaiti e mawhaiona tātou fisosoani ai e mawhaiona tu. Ia whapelau le a oso luna no fua pe puna luna no fua. E o stasina o whataita inga o le won't behavior o le a mionga e mawhaiona o na tu. E whaila ma le can't behavior tu so le whauinganga o a mionga e fua i le whai ai o le tamaititi pe fua le mawhauwha o le tamaititi o le sivaenga lea Savelina na telen e sasai fo ia tātou i aso ia o le taimi lea e koleni e le tamaititi e alo e whaonga le whale ui tu lo e le whape e tawawe ese mai ma le nepi Ia. O se tasina whaiteta inga o le can't behavior tu sa o le tu ainga mionga e fua i le mawhauwha o le tamaititi e le mawhaiona fosi e tātou mātutua ia tamaiti e o le tele na sasam whapea e aungatai alu i le toilet tu low tu so se tasina whaiteta inga o ni a mionga e whaingatai e whana ona whaatino ona e le i lava tāpe na o latou mawhauwhau e wheso o tae ai ia le langona o le tino e wheso o tae le langona o le tino ma le whai ai tu sa e le i matua pe le i lava ona tāpe na le whai ai o tamaititi o isi tamaiti papalangi Savelina e o lava le tae lima le ono tau sanga o la lava e tau koleni lava i le e o e whaongat whale ui E o ala tau ia e le tau anu matua e ave. E mantua tātou e taimi o so e le ita o na wa fiu fo e ta tanga lava tanga ia afuma ia o na le o susu tu low ia ai ona la e o so le ita o me o lo le alu e tele o alu e la mena e le alu ai le fale ui i na yalom whanau i la lon walu tau sanga ia ai ona le mau e suenga e le mawhai e le mawhai ona nga whatia e le whai ai o le tamaititi la i titi le tūlanga lea o le fesili la moa ulawa ia awa e selva inga iwa e tā ua e sele mana i fulfa anongolongo tu iai tātou e wawele i tape a fiu e whaatonu nei tamaititi o vaenga la ia o mai e se taimi o lea o onga lea wa lena tu o mai lena lua o mataiso manua o mataiso i le pokalame e la se taimi e tu o toi o tō mātua tō te oi i le ainga e whaata i whanau whaata i tamaiti i soi fuanga lava i tōna la ainga ia so oma Io e Savelina tu so le peo le po mua ia wa ia session e fai le po e ia session se fai le au. Ia o le po mua le o atoi mātua e tu whaata sirikulupu. Ia au mai ai le pese homework pese mea onga. Ia. E leo se mea onga tusila o le mea onga practical pe te alue o le mea le te tawana e alue fai i le tau whale lau whanau i le vai aso nei. Ia e te taulana e sau i le isi vai aso.
mai whaasoa atu I tangata e kiliwa ina Porkalame pena mai. Ai na tamawhai lawa e whai ia whatinonga po mea onga Savelina. Sa male, toititia male o ile e whai le Porkalame. Talana latule, alu atule le tusia lea onga. E ini mātu o moomia ni fisosoani I le parenting. Po ini mātu o moomia le fisosoani I le tiu te whaatina ma le tiu te whaatima tamai e fia awai Porkalame. O le mamamua no soa ni lo mawhau whapea. Ai, la mela ta alo I fo le watailua. O le watailua I le tiu te whaatina ma tiu te whaatama. Ai pena whameir pule aonga seo mai o leso e ni mātua Pasifika e whaafifi loia e awai tau leo. Ai ni mātua Pasifika e tele ai papalangi. Maua le iai o le pōmua mua ala na talawa le pōmua mua. No ta whaapea ni ai oi le ai la e paua o na le na whaawau mai ala ta ia ia ta ia parenting mai mea no tawa ai ina i o ta grandparents. Ai te lei o le tāua o le session mua o le whaataua ina o le whaamalosi ati ni o sootanga I le wao mātua mwhanau. Ia pela o e fisiringi ia mea onga ia o le pe o le mea onga mua lava o le alu e te alu e whaile play. E te alu I lau whanau e tau te taa alo na o le se funu minute lava I le aso e tasi. Se funu minute. Ma lia Savelina ona tata ata pe uia na o le se funu minute. Mr. Mike Taimia. O le se funu minute na e whaasao na e alu e whaise e reo tu ai ngata alo fo lea e te alo e whamama ipu ala e te whaima e titilo mai. Tu sol ta alo e te taona tu mai au ngā luenga ma ai nofo le ma e te whaila le tamai titi ia o le ala le ta alo ngai te mana ai ta alo. E te alo fo ila e follow ale pola le play le mana o lau tamai whai. O mai ful se funu minute. Hata nofo lo whai le timer tu ule le wati fo ilea. Fiu en titi o le wati whatoa 5 minute. Le itai na uma fiu e tuli. Fiu. O tai loa ile umi o le se fulu minute pe ata nofo e whai le ta alo matamaiti. O le aunga o le play po le ta alo. Ia iai lau taimi e whaalo, lau taimi se lau pasene e whaalo I lau whanau le aso. Talton Savelina e tātou e pisi ai mai se ale tūpātina e se le tele o matawhai oi e matofinga e o iai. E tau le se taimi tu sa e o atu le whale ua le lava wā. I ana le o atua whaile me ai le fiafia. I olo e funu nifo moe. Pe e le se taimi o e ma se lau pasene o lau whanau e spend. O lala se tali mai, salua I loa se senga le tali mai a tamaiti. Ile ngaluenga po le nasa tu atu ele a onga e whai. O le Savelina, o le vai aso mua. O le whainga tae, o le tausu enga, o le se funu minute. O tai loe fo e se le pisi o tātou inga nuenga ma. O na tamai taua ai pe o le aso lona 5 o tamai taua. O tau le vinga mai fo o tau le whaatinga talinga. O tau le tinga o ta talinga. E tatalo atu wha mai, ma, tu say, e pe e wine mai fo I me mana na o ai. Wa le toi tawa I misa, o tau le toi tawa I misa. O nala le wa iloa I fo. E alon tawa I misa, o la e tau mawhaita mai ti e watulau attention. Tu sa, o la e whai e tamaiti se mea ia. E ano tu. E ano tu. Ma tu tātou whatoa ano a pe a tinga talinga. Tu sa ata ano ala tau e pe la tatwhia le tatele ano ai. Ai whatoa I loa e tamaiti le taimi e te ano tu ai. Pe a whapea le wa tangi se si. Pe o lan tawa I misa whatoa e tūlo e nunga. Pe a te la mea le tawa I misa so. Pe la o le te attention, te le o le suinga Savelina vai aso mua. O le mea onga lana e, tu son mea onga o le olanga ato. E le whapea na o le taimi o le Porkalame.
e tate loa fo i aua pela vai aso nei tate so taimi e whaile play. Tate wa tawa i misa tamaiti. Tu sa wa matua i alo e lunga mionga fo ile whaatinga talinga o le tawa i misa. Tate langona, tate whai atu i lo toa lua. O le wahalu vai aso ile se play e whai au. Tate lo lai mana na o mai le attention. Ia o le alai whai atu pokalame ai le no mawau. E te tahono toi alu e toi whamalo si ele whai o le so o tanga malo mwhana o le taimi, o no taimi e whana. E sel tā o le taimi a. Ia pea whano longo atu i lau whamatalanga nai. Pe o lai e whai e tamaiti e mea ina ia toso ina tuwailo. Lo o i tu sala o le amana ia o ia. O le amana ia o tamaititi a. E whawhea ia le tu langa o routines po o le whaatulanga o me whai le aso ma le aso whaamasani ai pia ia o nei ia e tauna tālwhia wālai e ei to tonu o le e whaataua tele i tonu po kalame na vaenga Io e Savelina o le whaai ui unga po kalame tala noa i le routines ia po nganuenga e whai aso uma po o maasani e fo i to tonu o le ainga e la tau nai mātua i ai whanau e maua le autism. Po le sifo i malo si angon mawhau tāua i o le routine a lātou. Ai tāua fo i mo tātou moa au lava ia o routine ia o le taime mamoe ai. E tauna awhale fitua mamoe. E whawhai ngofi e nganuenga e tonu, nganuenga on matua. E routine tu uatu le haonga ia whaile snack. Tale le lima wa e tai ele tu lo yo mai lo fai lo le tena ia tena po se mo le ono o le tau routine se e la itite foi fatonunga pe o le au ngale na o le tau fai titi o fatonunga e ave tamaiti awa foi lo wai lo wa masani ala tau le me fai le aso ma le aso tu so o me masani e halei whatai au ia. O la wai loa le meo soi wale toi e te le toi tau whai atoi. Alue a, lai e le e whaititi ai au whatonunga e whai tamaiti. A ela isi tu ai ngā routines Savelina o le taimi taimi e kolopo e tamaiti pe momole e tamaiti a onga. E me se tatou anu whanau le kindi. Ma tamaiti nalo walu tau sanga. E ia o le routine fo i lo walu ese mai pea o mona tu lo walo i le haonga. E o le routine fo i lo walu atu piki mai. Awa i tamaiti e maua i le anxiety, separations anxiety. E le nofo popole pe alu ese atun matua. I le taimi atua le telo atua i tu. Ai alu ne ia onga amata tino le whaafonga mai fo ina i whaia onga. O le whaamalosia i o whaia onga o maatua. E awane i e sneak, awane i e sola ese pe te wa ai atu loa laua, ta whawhia lau i lau tama. Na e alu ese lola i e whapea te watangi mai. O le tāu e whaamalosia lātou, le tāu o lo whātou whāle lei i alum whānau. Ona e le ai se trust o lātou, e moa le trust o lātou i matua. Mea na e lei ona e wa ai mai lo elu atu e piki a matalon tangi. Susala ele i tangi ono na le angala na aso le aonga ai na tangi. Ona le wape wa relief o ile o ele i loa e te toe fo i mai. Ona e tāua le whai le tamaititia o te toe sawe piki o e pea tua le aonga. Ai ole na ole tu ol tamaititi. Ole tu ol tamaititi ma e onisi o ma le taimile mo moe ai po le bedtime. Ta ua fo i o routines na ona e umile taimi e te alu a mamoe a tamaiti latou potu. Ia e umile taimi e le toi wa ai whatua wa ai a tātou i le isi tae au. Ia e alaiona maua isi tamaiti i le anxiety po le nofo popole. Ia onisi o vai inga Savelina mwhaiwhai ona whaasoa te le tāpo kalame ona tā taimi. Ia malo. O lau te toe manatu lava i le tina polfaltua malolo pensione ia fereni ete. Ia wana taimi ia mantua fo i ol tina wala wiloa i tulanga fo i o onga a mata.
Ia pelo toi mana tua e toi tō mana tui. Te leo isi vaenga i whape whamatala ile mai se fwoi tātou po kalamin. E peo mana i fwoi. Lewa e toi whamana tu mai o il tina talavo. E toi tapu e ma toi ma fau vaenga na. Ia a lewa tele fwoi mai si mea o loo au mai wa lewa ave whaatino i tutono le ainga. Ia e au ngā fwoi mo tono e au ngā mo tangata umalawa e mwhai una whaafonga. Pea whapea e muli e na ia vaenga ma. Maole si fwoi tangata pe fau fwoi la fwoi futaha whaalongwa i ni whaamatalanga whapea. Ia ai e toa tele wa o tele lope ini au unga fwoi e mo tamama teine talavou. Ele taimile la sauni e whaipoipo man e avea mātua pe ieni pe e tu umatu i eine ia o onga. Ina ia na ole whai atua ole ainga laua no whatapena i vaenga tāua ne. Ia wai pe ole sia e tata whalonga i toi fo ia tātou tua. O te alwatu lua e sauem. Ia pe o whatonunga i le leoma. E pe ole mana ia tele nei vaenga i toi whaamanatu mai. Ana ma loa mole whaasoa nei tae Monia oe e te whapea oni ieni whailonga matulanga pea. Al whaasoa mai leanga loa ona o lea ua lai nai tono le ainga. Moni ne Savelina, moni foi whaftai foi Savelina mole talia ina wa unungola por kalamin nei. Ele o supo kalamin moni sida. Le as faraile. Kalamin tato le tio. Ono o tato atu no foi le tofa o lava foi tofa ia la to wale fa foi no ainga ia e na sina vai inga e piama tu ai le tatonga luenga fai so fatasi fa mangalo foi se leo pe se upua le longo mali la fa fonga ia toi moni sia mano fa un tato fa so ai lumana malo fa tai lava ana ia o mantole fa sola tato po kalami tato ia e usta ia fa tulanga ana mai po kalami le mal ia nan tato muli ia lo tato fa nga fo ia vano e moli toi ai lava se vai nga ia nga ia le ali o lo moli tu pe nei vai nga tawo moli fa fonga ia ai o le tato po kalami na o le ina ila o tina mata mai ta il nei fo tai au ai toi mo fo i se si fa poponga i leva yaso ia ai whaftai tele lava le whafunga mai ia manuia lava ngā luenga o le awhianga iai. Fight out.
E toi whaatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei awauli. E walu iwa tausanga le matua le tina ia a Villa Alsop na a matauna si'iu a mea mamafa i le tolu tausanga taluai a o walu ono na tausanga o le tausanga neina manu maloa i le tauwanga o le si'inga au a mea mamafa o le taifitu se 10 kilo i le taaminosanga o le New Zealand Masters Games i a Februari. Sa tala sua e na te mawhaiona ia si'ina lona mamafa a o lumana i le atoanga o lona iwa 10 tausanga i a aukuso o le tausanga nei o le si'i malosi ta alonga o le Masters e masani lava o na tolu tau mawhainga i si'i mamafa maualunga e tolu o le si'i malolo, bench press, ma le deadlift e tau wā maisi la tau au ngā tupulanga peitai e nao āwila sa tau wā i lana au ngā tupulanga. O le masani a āwila e ala nei le tae au whaiana wha amalo stino e fia fo e tusiata vilila na wila masavali au tafa o le vai i aso taitasi. Whaalia fo e āwila e na te tau sisi le tau mafa pāleni e le tau sami ni tau mafa e tele le suka ma e se ase a tau mafa i se awa malosi. O lo tau iwi pia mātua ono whaafita auli i le tau tape no utu i ulo tamaiti. Ua tau le mawhai ona tape utu i waila au mai i fō mai, mawhale o loa pe ona masani ai. E tele awala mawhai ona pepesi ai utu i ulo tamaiti, ai mai se te eneti e umi la ulu. E mawhai ona pepesi pe ano nofo lata leisi tamaititi i leisi tamaititi. Ua whalawi loa leisi awala mawhai ona whai ai mātua e ave ese ai lia ma utu mai i ulo le whanau. E mawhai ona whaasusu le laulu ma whaonga le conditioner e tau whaavai ai le laulu o na selu lea i le selu utu e au noa mani vai la au e whaonga ina. Ia tō angai whaasusu ma selu utu i vai aso taitasi e wawe ai ona mama ulu mai i utu malia. O le afolasia le whainga malo so whaatasi, se tula fono tau whaofi ina ia tai whātau sanga o paia inga whaapale mene, ai whesiringia le atu no upe i oe pele ai, e ala i se referendum. Olo o langolango ina e vaenga whaupufai uma e tolu i tutono le whainga malo so whaatasi, le tula fono tau whaofi e o atu i le komiti whaapale mene, ai iai maona tuutuunga. O le vaenga whaupufai ale act na tāpena ina le tula fono, o se vaenga o le malilienga o le whainga malo so whaatasi, e whaalau tele atu i le whātau sanga paia inga whaapale mene, ai ia whaapale ni le leifwai no mera i whaipule e le tutono le whainga malo i tutono o komiti whaapale mene. O lo o ia le langolango le National ma le New Zealand First i le tula fono e o atu komiti whaapale mene e au fia i le referendum i le tausanga a sau i le whainga palo tatele. Na whaalia le taitai o le act. O lo whaamauti noi le tula fono tau whaofi, le whato a whaalau tele atu i le whātau sanga le paia inga whaapale mene, pe a whai etu o atu le malosi anga o tō tino o komiti whaapale mene i le tuangai, e mawhai ai ona te lelo la tau malosi anga e whisiringia mai minista, sui o le malo ma le tula fono. Ina ua whesilingia pe o le a whaamalolo le School Collective o na o whaawhinaunga i le porkalame o mea aia tamaiti i a onga leana toi sui ai na tali le minista langolangoa onga David Seymour e le ai o le finangalo whaalia o Seymour i le checkpoint e ia onga ua o latou whaalia e sili atu le porkalame lea ua iai nei mō tau mawha atamaiti a onga na i lo le porkalame tuai na iai ma e le sa o le whaamatalanga i whaapea toi titi lava a lea ini tau mawha e mau mai le porkalame tuai e le ima ua whaamaumaunga i le taimi nei ai ua whaamoe e whaalawi loaina i se taimi vave masalo po o le isi lua vai aso o lumanai e tusai ma se whaamatalanga si mua na ia ta ua foi o tau mawha nei e mawafua e tamaiti ai tutongi ele au whaila fonga ma oni tau mawhalele tele pe ona muli mawina ele toa tele olo o tau mamawhai peitai na saunole suita itai o le Labour Carmel Sepuloni e te taona tuli pe whaamalolo si mua ona o le whatinongo se porkalame ua toi sui o tau mawha po o lunch a whanawa onga ai le o le leo na whaatino sa iai Sepuloni le whaipule mo Kelston i le a onga mawalunga tamai Kelston i Aukilani i le asolulu e silia ma le valu se lauta mai tina tutu i le laina e talia la tau mea ai tusa le toa ono le au whainga luenga e au fiai ma le pule a onga ma nisi tamaiti sa fiso soani e tufatau mafa a tamaiti o le Pita Pit e ngā lulue ma le campus i le tapenanga o mea ai na ta ua le pule e le lava le tau mafa e tasi mo tamaiti peitai e sili atu na i lo tau mafa mai le campus i le amatanga o le tau sanga o le tala se tasi o whaia onga e le tala wheanga ia mea ai le tau sami e peina lamu e se tasi ma wheanu i tutono le container se tu lou
AI fo ia so ele fai ai tau mawhawha apitoa moni tamaiti AI mea ai e a whai na ai. Na sau no ai se puloni e te tau ona wha amalolo le campus, te tau fo e ona wha amalolo David Seymour. Ua whaalawi loe le kamupani mo whea malanga inga i Wellington le Metlank, o le asi itia le tau o pasese mo whewa inga lautele i le lua te sima le lua pasene, o le awha ititia fo i pasese pa u i taimi whaatulanga ina, mai le 5% i le 3% pe awha o ngā le snapper card a mata atu ia Iulai. I le taimi nei, o le tangata matue malanga mai i taimi pa u o pasese mai i Karori i le CBD, e tutongi le lua la lua sene, ai o le si itanga fo le a tutongi le tolu la se fulu fitu sene, o le tauma walunga o le pasese mo lea malanga e whata la 5 tolu sene, na i o ele fono whaituma loa Wellingtone e si itia tau o pasese ai wha wau le whaatuma wina ina ia tau ngō fie, o tangata mātutua e wha o ngā pepa o le Super Gold, o le awha awau pea ona whioa ai e au noa ma se tutongi i taimi o pasese pa u, o off-peak discounts e le apalai i pasese o waa ma au nanga i le malai wa alele i le Airport Express. O lo whaitia o ina le ainga o le teine titi lea na awhia i se fusu anga i le waita e le nae le au whainga luenga o le te ngai Paul o na o le vave o na whai o se lato fuafuanga i se vevesi na tula i mai i le vao ni talavou. Ta ua e se sui o le ainga na tupu le wheesea inga ina ua ote le teine talavou sfulu tolu tausanga i le isi tamaititi sa i le waita ele o na ua ia tu le ialo na tuangane sa i le waita ele. Na taliane le talavou matu i le teine titi se fulu tolu tausanga, ma nao fia i fo i malona tina. Na whaalia le sui o le ainga, ele i wawe atu le uwhainga luenga i wao le wheesea inga, se manu ele ai se isi e a whaina. Ua te le wheesea inga i tula i mai le waita ele talu ona tatala, i le whai unga le tausanga taluai. Sa fautua ina le ali ia fala Nico Allen, i le saunga le mu o waia e le tise, a ole i maliu ina ua sipaka, i le masino o ke topa i le lua fesfuluiva, o fala Nico sa whainga luenga i se tasi o whaatoanga i piki ai le cherry, mana maliu ina ua sipaka i waia e le tise. Ele i aini wha amaoninga i le saunga le mu o taiala ale kamupani, pe ona maua isu enga ale work safe, pe tai, ele i maua isu enga pe ai seana avea i fala Nico le loli, ma whaalata i waia o le elitise, sa fautua ina e se tasi o le au piki falaniko, e whaetete matautua na waia elitise, mana taliane falaniko ua le lei o laina te iloa. Na whaalia le tangata isu ina tino maliliu, o lo oia masalomia na finangalo lava falaniko ina ia sipaka, o na sa tele taimi na wala au mafautua ina ai, ina ia alo ese mai i waia, o falaniko o le tama Samoa, mana lipotia e mawhanana la mafutanga malona toa lua malana whanau, ele i aini whailo e loa i e maua i mawhatianga o le mafaufau, maile i maua fo isu enga a mea na pule leola. Sa wha amawina na whao ngai falaniko lana telefoni whea i leono minute a ole i tupu le whaalave a tonu o le isi lea tūlanga na ngaloa i a te ia waia ele tise pei ona maua i li poti. I taalonga, o le atu ua le whaia onga o le Chiefs le atu nuu le whai unga o le taamilo sanga o le Lakapi Supa pe a mai ai le nei tau sanga o le amalanga atu e whaia onga i le kalapu ai alani o le Munster sa whaia onga foi Clayton Macmillan i le olope leki ta ito o se 15 ma sa whai fo ilo na sao te le i awa New Zealand e au fia le New Zealand Under 20s Maori olope leki ma le New Zealand Barbarians. Tala fōia mai le sifofongo le lau mua mo le niva ai ngo le aso. E tue whatalofa no tātua tunu o le whaai ungo le nei vai aso i le wha o poponga o tāna i melo o te tupu le tātua tunu i Samoa o se mai le whaafonga. O whamawina le ofisa le vai tau le vai aso nei e tolu ni a whamatangi o lo ta vidivili solo i le sone o le tūlangi o le Pasifika o le matangi a whao rei o lo le vaenga lua lesa la vea nisi o vaenga o fiti whape fo ile o ngā sami i sauti o tonga ma ua whaasolo solo e na mataa o matangi a whao seru o le vaenga mua
Na whama wina le ofisa le wā aita wale malo fiti le tu lai tolu le fiafia le so lulu, ma le matangi o whao a Ferretti, o lo ta avili ma ta milo wha liu liu atu le o ngā sami o Coral Sea, o lo oanga to ngai Quincelani au se tālia, e ono taia i le asonga fua o le vai aso lumanai. Ai mo sa mo la vai o lo ulfale mai pea sa vili mai se sae ma sa vili mai mātū, ma o tele la vana ba ai le vai aso nei i ele se sulu mātango o fio le la, ma o le to iai ni lapta inga oni o ngā sami malau whanua o Samoa, mai ua kilia foisi o tātou o tunuu, mai popolenga mai iamatangi a whae tolu. O lo ua wha au wau sa ili ilinga leo leo, e sa ili ai le tangata lena ia ave se ina mai le computer ma le hard drive, o loo iei umai te tonu wha maunga o le wha ngā solongo le blokete le miliona tā la. Sa i te tonu o le ofisa o mtanga ruenga o tinamata mai tai, a tina unuu maanga wheso tai. O le vaenga mō mōso e suenga malo le malo, ua wha mauni ai, o le na ia wha tinore ngā ioinga na uru whale wha malo si le ofisa, e se mai te mi whai ngā ruenga. O le mata opu le na wha mauni mai le whionga le minister o mtanga ruenga, langa aia ti atu au tu funga? Ia, moi. O vai asong ke ngi le weekend nga apea nga oso fa ia se nga oi. Ia le ofisa ma ko ese ai le laptop. Ia ma le drive. Ia sa longo au le ofisa ia mo sa foi le o vai pe kongu ale walanga. Na foi ko ese ai me kokile. Ia lala waka oku i leo e whaia la kusuenga. A nga i ni maka upu lea. Po ai e kua inga. Po le ngaoi a fiasa wenga. A vea fwoi wate. O le tali tonunga ato o tole fionga le minister, o mea tō tino ia na sau wha apito le tangata e ave ese, o loo iai umai te tonu wha maunga ato o toa, o le poloketi o le miliona tala mai le amatanga. Na ia sau no foi a tonu o lo iai te tonu manisi wha maunga le ofisa e tā ua, lea ua atua i te tonu o le computer wha pia foi ma le hard drive. Ale kauanga maka mai a le pai a inga ngi o wha alu le milionga. Ai ka kauanga iei uma wha maunga, e o fuila i whai. E kauanga i wha maunga ngā solonga o le, kaimi ma le, kaimi wha ngā ingo le milionga. Ia pika i leo, ia a kongu fo ia o ieng wha maunga fo ingi ia le ofisa. E se mai le lep le boleiro. O whaila na tā ua e langa ia, e o antu le ofisa o lea i uma whaila le poloketi, mai leo tali ina fo e le whionga te mai tai whaipule, mo le pola ana rosa ale mō o, se whātara noanga ma le autu stala, o no ia lea sa a vea ma whaurulunga o le poloketi, a o vea i ma minister o ntanga wenga. Wasa vale atunianga i le lua masina e le i maua lava le li pāngo tā, e a lau i titi tua le mataru o na sola e se mai mal falpuipui. Na whae loa e le sui kom sino mtanga luenga lo leo i ali a tawa Samuelu afa masanga, wa tō fia le vaenga wha apito e ngafa marasa i linga o lau i titi, ai o loo lau manu ia lava le la filafi o lea ali e tua o afio anga o whale a tiu masata puala. Mai lo ta lo sanga i nei fo mtanga luenga le sa fa inga lima matai o ia fio anga e na ia fiso soani i le puina mai o le ali mato e fa fo i te tonu mo le saunga le mo le mamanu le atunu la tele ma o fa manatu fo el mtanga luenga o se soli tula fono le fa lafi nei se tangata o le ali pe a fai e fa mao nia o lo ye fo i se tau i se leni wa fo ina mtanga luenga mo so se tasi e maua mai e ni whaamtalanga, pe mawhai o na lato whaai loa mai, le mea o lo lafi e lau i titi. O lo wha waufo iso enga alamatanga luenga le te minei, pe wha pe whea o na sola e se mai lau i titi, mai le to ese e tanu malala. Wa toe wha amatuu vaenga tupe o le miliona tā la mua, ai tu malo e luia sa tau fia i lalo le poloketi, e tūlanga sa whautua i nei le whaonga i no se leni, e au fiai le tū malo le pā, ma le tū malo whaasale le anga numera lua, pe tai le whaataranoanga le tamai tai tu stala ia to le pai rola sua wa ai,
Ma le fionga le minista o lo angai il bloketi il teminei, le fionga langa aia ti e tu autofunga. Kusa e o maki ngoa e au. Po kongi e fai pule. Po le arsa au fai ngō kupe. Wanga paule mea lea ongo le wau masa fai sue suenga. Langa whapea o mai de fongo whawai temi ngā le ngalosa. Whapea o mai de fongo whawai. I le ofisa. E fisiri ngia kupe leo. Wa le o maamla mai na ko po veo ko se ai pa whapea a peor kala ngā. Lenga lai longa fai sue suenga. Anga i le kupe lea. Po o le ale mea ngā wha o ngā iei. A pesa wha o ngā kakau pesa ko e sea. Pesa wha o ngā si se por ko e sea. Le langa whai e nge sue suenga. A tamirangi ngō ua uiai i. A e sa uloa mani poki sa fisiringia wa sa whai ama fisiringia le me lea. A o mai loli poki ua wha maungia o sa wile o kisolo ia, sa wile mauska koe o mai. Ia whai kule li poki. Ia o lai mkua sa wako ane nga wha o ngai poki. Ngā la wa pasi ai loa. Ka kia loa le koe whai asu suenga. A e release lo poki. E whapea nga kukongi. Ia e ola i elu mamla mai nele. Te nga kukongi. Te le ai, wa po le whaangai ngā leo kupe. Ia, te ngā kongi pe awa whaabilavi. O la e whai mai ale maua al whai pule. E ko kongi, lawa koe ko kongi a suele. E maka ngā runga le kupe lea i ala ko. Ia, o le mera ngā o ingana e le vai mea ngā. E le oola i elu mamla. Wa ngāla ngā whai kula, o kari o ngā whapea. Ngolo vinga wala nga release o nga o lewa kumang kongi kupi. Kati e se ia le mele. Ai whorolo le mele langa wa lawe le ofisa ia whaamau ngane. A le whongo whawai. Ia koe man kusia whai tule. O lau koe whaamaku wa kurora nga kupele sa ka ofi. O nga lewa o maili poki. O whaamau ia mea nga whaonga ia. A pawale le mele nga sa. Le fungkal ngoi ia kuroa ia susuena o ngā lewa iei whaupunga sauli poki o karieri poki nang sau mai ole solo ia sau mafu ia o mai i kangabe ia mera ngā lewa ie ai ka oko ia le mele whamunbuni whape o koe kukongi polea e langa lele o mamlama le lei anga o li poki o whaunga wangu koe vidi ai o le ofisa makala ngō maungasa fa mangala nga e sa o lewo o mai di poki o fa maungia longa fa ngai ai tau pa fa punga ele ko esea ele no ya ana ya kongo ala ba so ala pule ala ko ka upuma na ia ka dele ya ele sua fo foi pui Peo na sila fio le tu malo fa sala le anga numero lua na tau fia fa amatu o isi vaenga o le miliona tala mua i le sa i le linga leo le whaongai no le se lau fitus fulli mawheta la. Na whautua ina fo i le loia sili ina wa mai asu esu enga le whaongai no se leni mua e na ia whaia se whaasalanga o le le manino o le whaongai na o ia vaenga tupe. Ma ewi ia whesesea inga sa iei mua ai wasau no manino le fionga le minista e whaatatia ese lo ia lave ai whaanga solo lo le tūlanga le wa se ei o ia e na ia moli le fsoswani i tangata o le tūmano. O tala fowia mai sa momanu i tele ni yaso si o tātua tino malwhai unga le yaso wha soifoia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si fofoko o le laumua. Oh
alofa o te pilangona ina Wale maua o se moe o te moe miti o folina Ta umaya ia o soulangona Peo tu mau pea i so alofa Pa i maya ia i ta toi a mu o utotonga Wali wane lo ufa a moe moe fa a pea o kuma fa fa Aunga, maunga e se ie mafuli maya Se ie tanumi ayo ita Se me ina whainga ta wali wale vai o sina Mai le tau api api La upele o te nofo ma le tangi E tu e o le langi sau Se I whai mai a sau tali Wali wane I loku wha moe moe wha a pea o uma wha wha Aunga, maunga e se I e mafuli mai a Se I e tanu mi ai o ita Se me ina whainga tau wali wale vai o sina Mafuli maya se ie tanu mi ayo ita se me ina whainga ta wali wale vai o sina aya whai ua sulu lau foe ili ufo ilo wha moe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali wane ilo wha moe moe wha apea uma wha auna Maunga se ie mafuli maya Se ie tanu mi ayo ita Se me ina whainga ta wali wale vai o sina Sika o mano longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ua lua sifuru minuta o te ene le tūla sifuru mare lua le tautua wha pea la wala leo i lunga le tātou ia malunga tātou pinga tawhailangi ia o le Facebook ma le YouTube ia mesi fo le tātou tasi ono tesi ma le tasi whamo. Whawheroi ma toi whaatalo whātu nei teimi o le auli pa ia ma le maru le tātou atinu le ngata i neimi tua tausi ma le tātou atinu lātou fo i o halo i tari ngā sua ma tau mawhtanga le teimi ia mesi fo i lātou lo whaua pea ngā luenga ma whaafonga mai tono whalewhai ngā luenga o lo ofisa o le company ia o le ala walau ngā luenga nei te whaafonga mai ai ia i tono whalewhai ngā luenga mori atu le whaamaloa le tātou pukalame ma le tautua le si fonga lau mua lunga fo i la uala leo ave taavale o i lava o lo whai ngā luenga le taavale afi le teimi nei ia whaatalofa ma whaafelo i atu le tātou atinu ia o lo mafuta mai ia i ngā luenga i taavale afi ia mesi fo ia i la tau o loo whaafonga mai tonu ainga na imitua tausi, ma i la tau o loo mafuta mai ai, whaatalo whaatu. Ia alo i tau maftanga o le nea uli, ala wawai atu tātou whaafiafianga sui filoi, ia o whaafaingo fia i foi ia tau maftanga, e meisi la tau lo mana o mia lau foi ni musika nei taimi, se i pa ia le itu la tasi, el pokalame masani le itu la tasi, le lalo langi o asanoi leo te pena mai ai, le afionga ia la wano ati lawa. Ya, ole fo wa se man fo awal fa wino tatu tu ne ya so se pa ila fo le lima ile afia na nei tasi mai ava tu vala tatu mafuta ya se ia pa ila fo ma fa mai ina tatu o nanga ile afia na nei ya pe ona tu ina mai fo tu mai le to maftanga ma le sungari ya tu fo fiso ya mai lana tu mai le tau na le la ya manisi fo tu fa fine sablin kasiano ana fa solo ya stem fo fa tasi mai le se Jeremia tapu mana ya po Jerry ya ma te va alu wa fo le tau ina le tatu tenu ya le tau le si fonga la mua i Wellington wa mali ne ya uli mana ya lava le tau le mai tau atu fa fa le tatu fisa fa sa la le sul matango fio le la ma lo fa afta tele lava ya le mafuta mai fa talo fa ile
le loa le tātou atanu, ke la tau fo i lea ua mafuta mai whaatalofa man le taimi, whetau i a le tātou pese le ia e whaatalofa mai loa ma le sunga le li pese, ia alo ese po e fua sale, ma alo whaafuta i tele lava le mafuta mai, le sunga vale le mati ma lau whai ngā luenga, mafuta mai au kilani, ma alo lava le ngā rue, ma alo wha ma losi i ngā luenga o le nei vai aso. Ia, whai fia ngā luenga la ia o le nei taimi, ia wa ele o mai a fo le tele ia mamana ngā luenga le tula tolu, ia o nisi, ia e manana vana po, ia inisi o le ato ia anga i ngā luenga le fia na nei, ia e tātou wha ma losi. Umalo ngā luenga le aso, ia tātou tuli mata i loa, tele la kapi o le a tātou whianga iai, i le whai unga o le nei vai aso. Ia stein fo i le fia na nei talatano atu mo le sa cherry, ia wa ia vaenga i pino iai fo ia talonga i le fia na nei. Ale la tātou i wha fianga. Ia, o le pesa nei ma le sunga ia alo ese po e fua, ia whai mai o Frida. Ia o te reilo iai po Frida, po ai Frida le pese e le sunga nei pese. Ia po langa Frida. Ia po se Frida fo i sa ala o ia so ala. Ia iai fo le Frida le pese e le sunga ia misiru kisua. Ia lono mingala, a uma le Frida le sunga ia alo ese po e fua. Ia ona so atu ilo fo ile ma le Frida le sunga ia misiru kisua. Ia, ai si yo tango su tu pe ia inisi ia pese, ia pese ia Frida. Ia Frida la le sunga ia lo ese po fua. Ia ia manuia tau maftanga le uli, musika sui floi le wa toi 2 minute ona tale o le tu tasi. Vanga uo o ile masi i
na awola Frida ua masisi iwa talo sia ia ai le fa so aina nei alu solo muri ai ita Ya ole Frida na malesunga ya alo se puefu. Tele lo po Frida le pese ele sunga le pese. Ya pe ya le po la pese la Frida ya mana ya. Le ya lo pese o ya I la o tautonga. O le pese fu le se Frida le. Wal mena vo le papa I fanga ofema yo ya ma tu poi visit va ngon vaso. O leo toi 5 minuto na tale o le tu la tasi ya malo la fa tele ma fa mai la tatu o pe fa fia fianga musika fa filoi so filoi fa talo va tu fa tu tai mane pusa malo fa tele la va ma fa mai ya ma le sunga va le mati ma fa ngaluenga mai o tara la tatu o ya si tatu wa siasi la le frida le ma le sunga ya misi lukisua ya pe ano fa ya tu ya si o tango su aku ya isi frida ya po ai ya isi awari ya pe se isi frida ya Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Le Frida ma le sunga ya mi siru kisua ya tama o le fale ya mele video i lo Frida po a melinga wengo le yaso ya po wa fo le po wa tau sami fo ila na lunch ya a tatou fo i fa fonga mai tonu fale fainga wenga e mele video Frida le fale ya po a mai ya po a fo fanga lo fenga ya ya pe wa faista maftanga to ina malo matua wa le ta wa na o le video tatou ya fainga wenga ya wa e fo le e loyal tangata le fale leva ina i mtua tausi o i sole wa te fulu rua la tal tasi le to fel tama tanga to ina malom tua ya ma lo fa ta tele lava le mafta mai o le frida na me le sunga ya misiru kiso pa talo fa le tama ta ya Rita Malingi Rita fele mai mo mai o kilani o ya o kilani ya o kilani le plus le ta alo male la o le ta alo male plus na nei o i po le neva yaso ya se ona nei ya se iva ai po ai ta longa fa ngol yaso e po le ta longa le te loa le ta longa o yo le hurricanes au oi hurricanes male pulu ta yao i le fiafi so o le lua le ta mai tai mali tu pa le fa ta longa le malai nei Wellington sorry wangalo ya ta ona o tele meu te mafau in neva yaso mali so ya malo fa ta tele lava Rita mafta mai mani fo ia fo fanga ma turango ia nei taimi o le auli ia o le fatua ia tahiri tu ina ia leo fata ato e fo i mai teno hurricanes whatever na o ia e fata i tele lava ia leo toa siasi mai le i lower heart ma upper heart ia se iwa ai fo i le mea na sori ai vai o tene yaso talova fo i le sunga fa mausili fiunga fa mausili si anava ki o ma lo lava fa mausili manuia lava ngā luenga o lo ofenga i nei taimi o le auli ia la tato o ai musika ta tasi o le proklame le lalo langi o sene leo te pena mai ai le fionga ia la wano a tilawa. Fai mariana nei auri au fa vesia.
Pesa nei taina tu mui la tau no fale ma fai ata maftanga ni mitu tausi ia ele fai ngofia lau tau ngā luenga ile aso male aso. E me se lava le vainga o nei o tātou mitu tausi ele ngata i tono ainga. Ia e me se fo i tono mo tangase ngase maota o tangata mātutua. Ia e me se fo i tape neina o maota malawa ile aso male aso. Ipe a o nei whanau ia o ngā mausu fo lau fai ngā luenga. Ile fai ngofia le tau ngā luenga. Pesa nei. E ulo fatu ai mo utou. E mo foi tahatu ni pese e ulo fatu isi vaenga. Hai pese nei. Ia, e ulo fatu ai mo le vaenga le no fane. Ma vai nei o tatu mutua tausi.
sika o malolonga ma tau mafutanga o lea wauli si fofonga o le laumua.
O musika su filoi ya wa fo le fenga yole tenu I malolonga mai se lava nei vaenga ye malolonga mai malolonga pu nei te moleso yo le la tale tasi yo to amata fo ile nga luenga malol fa malolosi yo no sai ya tuli le si luai tula yo na mana valole le tula tolu ye mapiki mai manai fa nau mai ya onga fa malo atu o ila to fo yo lo mafuta mai tonu ainga malo la vole on sai malo fo fa malosi malo tatalo awa nga fa nau ya onga nga luenga le te mo le uli man le yaso ya ole la vatu fa fianga nei ya te pena mai poklame ole la langi wa so nei ya olo fa tuai le sunga va le mati ya mala ufainga luenga le fale a moenga inai otara ya ukilani ya fa pel te mata ya moana mara mai nai fea I vai tongi America Samoa ui ya ole sunga ya Kevin Swoka mala ufainga luenga mafuta mai le fale moenga fo ya pole fale mea fale fa mea fale ya I porirua ya mato I porirua ya lofteratu Kevin mania fo inga wenga o le yaso ya ema fa malo fo inga wenga le yaso ya te pena mai tatu klame ole ana lo langi o sone le fionga ya la wano atila o e wolo fa tu mo o to umalava ya il pese nei mal tema manuia to ya ya tu inga wenga amata ole ne ya oli
Ia te lava ia le ava ma le whaalolu tele mātou te whaatalofa atuai i le maru o le au whaafonga ia e maise le au mātua ma paanga masani a le neifo i vaenga o le tautua ma le au aunanga le siufonga o le laumua i Wellington. Whamalo le langi mama ma le soifua lau le lei. O le neifo ia o tātou maua mai le nei vai aso o tau whaai wiu o le vai aso muli muli fo i o le nei masina lona lua o le tausanga lua awhi lua sifurulima le masina o Februari. Whamalo le langi mama ma le soifua lau le lei. E tali tonu ia o loo maua ma manuia mea uma i lau tāpo inga i so se vaenga o New Zealand nei o e whafonga mai ai. Ia ai whapena fo i maisi vaenga uma o le kelope o loo o atu ia i le malosi o le nei wha se launga i lunga o fiso te inga televavave whaono po nei. O le polokalape ua tāpena ina mo le nei vai aso o lea a amata atuai i vai whanua o New Zealand nei ia ona se atuai foila lea i isi tūlangi o le kelope. O le tātou tala mua la mo le nei vai aso, e whaata tau lea i le matawha ioi a ofisa ma whaalapo tonga au tū ale malo o New Zealand. E whea ngai ma le sua ina, whaapea le whaamao pōpoina o whaamatalaanga wha lilo, e patino tonu maa awhiai le puipuinga o le saunga le mū o le malo o New Zealand ma ona tangata. O se tasi o matawha ioi au tū o le parlemene, o le fisiringia lea ma le sua ina o ngaio inga ma whaai unga whaia le pūlenga whaatonu. Ia pe o le whainga malo filifilia le tunu, le ta ua o le executive. Mai o le mafuanga lea e whaiai ia committee filifilia o le parlemene po o select committees, ia ni sa ililinga ma ni suenga i taimi SS o le tausanga, e winga lea i le whaatino ina o ngā luenga whai, atoa ai ma matawha ioi, a mata ngā luenga ma whaalapo tonga SS ale malo. O ia ilo ilonga e ta ua le ngana Peretania o review hearings. O le nganga autu o ia ilo ilonga, ina ia sila to toa ai i ngā luenga whai, atoa ma le whaatino ina o matawha ioi, a so o se mata ngā luenga, ma so o se whaalapo tonga ale malo. O le tūlanga e maasani ai, o mata ngā luenga te tele uma le malo, le peila o le ofisa o aonga, o le mata ngā luenga le seifua malo loina, ofisa o le oranga tamariki, ai whapea fo i le mata ngā luenga o whaamisinonga maisi, e awina ane i le maota o le parlemene, i o lātou suisi nia, e peila o whaauru lunga o ia mata ngā luenga, ma lātou e lango iai, i le taimi e whaanga solo ai ia ilo i longa nei e komiti filifilia o le maota. Awa o le taimi lea e whailo iai ma sui o komiti filifilia, ina ia maua e sui o le komiti whaamatalanga sao, e tūsai o le whaatino ina o lātou ngā luenga whai, ia e moisea o tupe ale malo e alu ai i lea tausanga ma lea tausanga. E le ngata i mata ngā luenga mwhaalapo tonga te tele ale malo, a e whaapena i fo i le tūlanga mo mia o isi o fisa uma ma whaalapo tonga la iti e i lalo le malo. O le nei vai aso ua tau wha i uiu, sa mawaila avanoa fo i pule, o lo a bea masui a wai o komiti filifilia ale parlemene o New Zealand, o lātou nei ua whai masui o i tū malo SS ai whapele au pālota o le tunu u. E fisilingi ai ma whaafofonga i le whaatino ina o ngā luenga whai ma matawha ioi whaapitoa a whaalapo putonga au tū e lua le malo New Zealand o le au nanga mo whaamatalanga tau i le puipuinga o le saonga le mū. Whaingoa ina i le ngana Peretania o le Security Intelligence Service po o le ANZSIS, ai whapea ma le
ofisa o le puipuinga o fiso ta inga o whaamutalanga aloa ia le mālo. E ta ua o le Government Communications Security Bureau po le GCSB i lona ta unga whaapupuu. O le GCSB ma le NZSIS whapehai ma le ofisa e ta ua o le NAB, le National Assessments Bureau, e peo vaenga au tūne i tōlu e au fia i le tonu o le whaalapo tonga o whaamtalanga patino whaalilo lilo, tau i le puipuinga o le saonga le mu o le malo o New Zealand. E masani o na whaingoe nisi tangata i a vaenga i e tolu e peo na ta ua. I le ingo peretania o le Intelligence Bureau. Ia po o le ofisa o sipai o le malo o New Zealand. E ui ina mai o io matawha i o ia nei ofisa e tolu o le malo. Ai tele lava ina ngaru nue whaatasi whelangolongo mai i la tau i le whaatino ina o la tau tiu te whai ma matawha i oi e pei ona mana o mia ai e le tū la whono. O le ofisa le ta ua o le NAB, o se tasi le nei vaenga o le ofisa po o le matanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta, le DPMC, le Department of the Prime Minister and Cabinet. O le matawha i oi whaabitoa le NAB, o le whaamahapopoina leo whaamtalanga i mata upu e a fia ai le vai fafo o le malo New Zealand. Le vāwhia ngai maisi o tunu o le laurangi. Mai o le teimi lava e sua ina ai e le komiti filifilia o le Parlemene i le matanga luenga a le Parlemia ma le Kabineta. O le teimi fo i le nā e ilo atuai ma lea ofisa whaapitoa ma ana ngā ruenga whai i tausanga te tasi. A tono e manatu nisi e pei o se tūlanga le whetaui pe a whaai loa mai whalaua i tele e ofisa nei mani whalapo tonga e whaalilo lilo le winga o alatu ngā luenga whai. Ai pei tai, o mata ngā luenga uma a toa ma ofisa ma whaalapo tonga uma ale malo. E mana o mia lava o na lipo tiane ma whaai loa i le Parlemene le au ili linga o alatu ngā luenga whaatino. Ia mana tua fo'i o tangata nei e ngā lulue ma whai ngā luenga i matanta whaasi pai. O tangata whai ngā luenga le malo. O lo o tutongi i tupe whai tele le tunuu po tupe le au tutongi la fonga o le tunuu a toa. Ai ona o le winga o le ngā luenga e whea ngai mai i tangata ai maise o ia mata ngā luenga e whaalilo lilo na whai. E le mawhai ai o nā wili ili, pe whalaua i tele ina mai mō le sila fia o tātou uma. E nisi vaenga o ngā luenga whaapitoa, e a fia ai ia mata ngā luenga le malo o New Zealand. O le mea moni lewa ia e matua ese ma mau a le vaenga o si pai le malo New Zealand. Mata ti whanga ia ma sani o na sila ai i leo na nā a toa ma si pai, ia e la e ma mama wheo ai ma whana i le whaatino ina o ata ti whanga i Hollywood. E le whaape nā le tūlanga ma ngā ruenga o si pai a le malo o New Zealand. O le whaamoe fo i o ilo i longa nei a komiti filifilia o le Parlemene. O le fia maua leo o whaamtalanga tū sao, mai i whaatonu o whaalapo tonga si pai au tū nei, le GCSB ma le NZSIS, e whaamatala i nai le nātura o lātou ngā luenga whai. Ma so lātou manatu e tusa o le puipuinga o le saonga le mu o le tunu o atoa. Ai maise o sa lātou wa ai iai, i le ata o tūla i mai ai, le puipuinga ma le saonga le mu o le lalo langi atoa. O lana mori maula i luma o le komiti filifilia o le maota mo mata upu tau whaamtalanga o le saonga le mui le nei vai aso, na whaali ai e le whaatonu mau o le GCSB o le li ingoia Andrew Clark, e whapea o le la tau whaalapo tonga, le Government Communications and Security Bureau,
O le vaenga au tū lea le malo New Zealand. E whea ngai ma le saonga le mua mea tau I whesau ta inga tele vavave ma wha matalanga wha lilo. Mai o ia wha matalanga uma e wha maunga wina e lea matanga ruenga ma tu inatu ita I o le malo a toa maisi wha lapo tonga pei o leo. E whaia iai wha ai unga tā le whea ngai e pui ai le tūla I mai o na whita uli o ngaonga e lama ti ai le saonga le mū, ma le saolonga le leo le soifuanga I le nei vai taimi o le mau whita uli tau tekonolosi o lo a whia ai fiso te inga televavave I le lalo langi a toa. Ai, o le whatonu o le ANZ SIS o le ri e ngoia Andrew Hampton sa ia whaalia manino I le whairo ingale nei ma le komiti filifilia o le parlemene. O lana ia fo I matanga ruenga, le Security Intelligence Service, e ui ina whaapea o lona whaamoe au tū o le puipuinga o le loto I whale o New Zealand. Ai, ua telea ina mana o mia le lātou au nanga, I ngā ruenga o lo ngā lulue whaatasi ma lango ma ia I le malo o New Zealand, ma isi malo ma tunuu I le lio o le Pasifika, whaapea le nei tū langi o le Kelope. Sa o fia foi sa noanga mori maua li whaatonu nei e tō lua, ia le tūlanga lama tia o New Zealand ma isi atunu o le Pasifika, I whaalawe lave e whaapo ngai mai terorisi ma tangata whaatupu vevesi whaale vāo mā no. Ai whaapea ai ma le tūlanga ma ale, o lo ari mai nei I le vāo mā lo. Ai maise o le whaawhita au li tele o tūlai mai nei, o le tau mawhai lea e puia whaale tūla whono, le so o na whaao ngā ina o le ata mai whaafōlinga, lea e ta ua I le ngana Peretania o le Artificial Intelligence po o le AI. E pea o na sila fia o le ata mai whaule nei le AI, ua mawhai ai o na whausia ni ata mani whesa o ta inga e whaao ngā ai leo a toa mata o tangata, ai le o lātou moni ia o lo whaia ia nei wha matalanga ma wha upunga, I ni ata video manisi wha asaralaunga ua whaia. Lea ua iai ia mea ua tātou mōri mawina ai lata mai nei le tono New Zealand. Le matautia o ia I tu a inga o ta mai, ma awala wha te konolosi, e peila o se tautalanga lata mai nei le pāle mia ia Christopher Luxon, sa ia whautua I nai le au mātutua, ina ia inivesi a lātou pensione I le tupe leta ua o le cryptocurrency. Ai whapena ai fo I maseata video sa whaiei se tautalanga whapea le minsta le vai whafo, ia wawasa mana ia Winston Peters, ai maise nisi o tangata whaasara lau o le TV a New Zealand, ai le o lātou mo ia e ona ia tautalanga ma ia whaasara launga. O se tūlanga onga male matautia pe a manatu I ai, awa o lea o mawhai I ia I tu a inga o whaasara launga, ona wha se sei na ai le totele, whapea o ni mea e moni. Ai, ua nā o ni whainga e whaafōlinga, ina ia tai se sei na ai le totele o tangata, ma se e tia atuai I la tau, I ni whainga tau whaavalea ma le tau whaase, o loo whaaponga iai ni tangata, o loo iai ni mana onga soli tū la whono, e pei o le ngau ia leo tupe ma mea tau tino a tangata, e tali tonu iai I ia I tu a inga o tāla inga se. Ai pei o na mōli mawina le autu stala, I le taimi o ilo I longa le komiti filifilia le parlemene I le nei vai aso. A tonu o le vaenga sili o na whaapopole I na ile totele, o le whaalinga lea mai le li whaatonu o Andrew Hampton e whapea. E mawhai mai ono toe tupu mai I le tono o New Zealand nei, ia seisi whaalawe lawe a awhia ai sesi terorisi, e ono a awhia ai seisi fo I tangata, e le o manao e whaailoa whalawa I tele o ia, ae o se tasi ua uma, o na a o ina le lei ono manatu malangona, I winga whaatupu vevesi, ma ono mawhai
ona ia wha o ngā ina ia o pēnga māsani wha atupu ai ni wha la vegitele e au noa ma le sila fia e se tasi. Sa ta ua fo e le li wha atonu le nei o le NZSIS o ni osa wha inga wha pēnei e ma whai ona tupu mai so o se taimi e au noa ma se la pata inga. E ma fua lea ona o le tūlanga matautia ua o iai winga wha atupu vevesi o tangata i le laulolangi a toa. Ai wha pe fo ina wha ale tonu ai ma le sio manga wha aloto i whale i le nofo le lei ma le file mu o tangata. Na wha ali ai e le li wha tonu ia Andrew Hampton o ilo ilonga nei al komiti fili o le maota. E ta ua tele a wai tusa lava po ngā ruenga wha lilo wha asipai. Ai mo mia lava o na fisilingi e pea e le komiti fili o le maota o lo whai masui o tangata uma o le atunu a toa. Sa wha o ngā ina ai e sui a wai o nei komiti i le nei vai aso i a lea avanoa e fisilingi ai wha au lulunga o ia wha rapo tonga ale malo e whai ai la tau masui o le atunu. O le komiti whiwhilia le nei le pāle mene mō mo tā upu patino i whaamtalanga whaalilo le saonga le mū. O se komiti au pito i tūlanga ese lea a le maota, ona e le fono soo e pei o le tele o isi komiti whiwhilia. E mafua lea, ona o se komiti na whaavai na whaapitoa i lalo le tūla fono le saonga le mū i le tausanga i lua awhisa fulfitu. Whaingoina o le Security Act 2017. E le ngata i lea, ai o sui a wai fo i o le komiti whiwhilia le nei, e te tau o nā o fia ai le pāle mia o ia lea i tai whono, whapea fo i le tai o le tua ngai, ai o isi o na sui a wai o whaipule ia e whiwhilia le pāle mia, mai mo mia ailo na fiso tai o isi pāti tonu o le pāle mene, whapele tai o le tua ngai, lea fo i le tau na fiso tai o ia ma le pāle mia, ai whapea ma tai o isi pāti uma, e le o iai i le tonu o le whainga mālo. O sui whiwhilia la o le komiti whaaptoa le nei le pāle mene, i le teimile nei, e awhi ai ia le pāle mia ia Christopher Luxon, whapea ia Judith Collins o le pātia le National, ai whapea fo i Chris Hipkins, ma le tamaita i whaipule ngo ia Brianna Badakrishnan o le pātia le Labour, o le tamaita i whaipule ia Brooke Van Velden o le ACT, o le i whaipule ia Te Anau Tuiono o le Greens, ma le taitai o le pātia le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters. E ui ina o se vaenga tele o le ngā ruenga a whaarabo tonga, e pei o na tā ua le sa ilo ina le nei vai aso, e tu mau pea o na whaarilo pe confidential, ai o le wātangi a mai le si tia o le tūlanga, e mo whai ai o na whailo mai whanau i tele le whaati nonga o la tō ngā luenga whai. Na whesilingi ai le ilo ilonga i le nei vai aso e Chris Hipkins i whaatonu uma nei e tō lua, pe o le atonu ale ngā yoinga a la mta ngā luenga ua whaia i le vaenga tonu lea o le whaalilo o ala ua ngā luenga ma mata whaioi. Sa ta ua ia Andrew Hampton e ta ua tele le sila fia e le atunuu o ngā ruenga whaia lo lātou ofisa. Ai pitai e iai vaenga e le mawhai o na whaailoi na mai au ili mō le sila fia e le mamaru o le tunuu. Mai te tonu le li whaatonu o le mele e ta ua tele ai le iai o le avanoa o le komiti whaapitoa le nei le pālemene whaape ai le su e tusi sili a le mālo ma le Inspector General e whisiringi ai ma sue i le taimi o lātou ilo i longa nei i a matawha ioi a ia whaalapo tonga au tū tau i le puipuinga o le malo o New Zealand. Ai na ta ua Hampton a tonu o le suenga pito i sili lava mo le mamadu le tunuu pe whaamata o whautuanga ma whaamtalanga uma o lo lātou maua mai i au nanga nei e lua a le GCSB whape ai le ANZSIS o lo tā ua mahaonga
i le whainga o la tau whaai unga whai. Ia ai usi mai pēa le whafonga. O lea songa fua na te nei, lea na atoa iai, le tolu o tau sanga sa soo, o whaia pēr le taua, lea na mafua i leo sa whainga Lucia, o lona atu nuu tua oi o Ukraine. O lea solo fo i lea i tonu o le taua fianga, o le fono telea malo o whatasi i le ai o New York, sa te ena ai e le fono telea malo o whatasi po le General Assembly, ia se lafo na wha atu e le United States o Amerika. Mo le wha moe, e wha uma ma tau fia i loa le tau le nei i le wā o Rusia ma Ukraine. Ai petai e pei o na lipotia mai, sa furisia le fono e te ena ia le lafo po le i unga fono le nei na mana o ai le malo tele o Amerika. O le mafuanga, ona e whapea e le ai ma se vaenga o lea lafo na ta uai o winga fia pule ma le whaatupu vevesi o le malolu sia ma lana o se whainga lea na mafua ai le tau le nei o lo o whaia pea. Peita iane, sa o pongi ma talia le lei e le fono o malo o watasi ia se i unga fono sa langolongoina malosi e malo Europa. O lo opono ina ai le malo Lucia, ina ia ave se loa i le taimi nei ana fita ma na vainga au mai ele malau whanua o Ukraine. O se tulanga e matuate e na malosi e le Palestine Amerika o lo o ye nei o Donald Trump ma lana whainga malo. Sa taunga whai malosi Washington e una ia le malo Ukraine, ina ia tuu i tua le lātou i unga whono po le lātou lafo, lea ua pasia le whono a malo o watasi, ai langolango atu i le lātou i unga whono po le lātou lafo. Peita ai, na te ena e le malo o Ukraine ia lea manao a Amerika, ai o lātou talia ni teu nga se tolu, sa whaatuina mai e malo Europa, lea na wha au pōpo i nai le wha upunga i le lafo ale malo Amerika ua wha manino mai ai o Lucia lea na o se ia Ukraine ma o lātou soli pala i nai ma le tūla whono wha mai o le wha alapo tonga o malo au watasi. O teu nei o le unga whono po le resolution na malo o watasi e iwa se fulu tolu la whaai o tunu usa ioe ma o lātou langolango ina. Ai valu ia tunu usa te te iai ma le fitu se fulu tolu o isi a tunu e le i palota pe fia whaalia ni o lātou langona i la lea mata upu. Ua whaino mai e whapea o se whaia ina leanga le nei mo le whainga maloa Trump i le tonu o le fono au a maloa o whatasi lea e au fia ai te tonu la au whainga e se lau iwa se fuluma le tonu o atu nuu mamalo tūto tasi o le lalo langi a toa. Ai peitai e pei o na silafia o le fono tele po le General Assembly a malo o whatasi e le wha malo sia pe no tia ai wha le tūla fono atu nuu ma whainga malo e wha te tau i ai ni ana wha ai unga whai. Ai e pei o ia wha ai unga e atangi ai manatu malangona o atu nuu o le laulangi e wha te tau ini wha awhi tau de te tupu ma adia di mai i lea taimi ma lea taimi.
O leisi lai o ngā whono po o le resolution e pei o na sa ilo ina i le phone tanga le nei, a malo o whatasi i le nei vai aso. Sa tusia ma wha upu e le malo o Ukraine, wha pe ai ma malo o Europa, e mai o le resolution lea lena pasia i palo ta iwa se fulu tolu sa i oe malangolangoina, a e se fulu valu palo tana te te iai, Malaysia ono se fulu lima o tenu u, e le i fia wha alia ni o lātou langona, e le i awai i le pālota. O Amerika, Lucia, wha pēr Israelu, ma Korea i mātu na pālota te te e iai le i unga whono le nei. Ai peitai la, o whaino mai e wha pēr, o le taunu unga nei lafo mai unga whono i le tonu malo o whatasi, ua atangi ai e pei ua tau iai se swinga i le tūlanga langolangoina o Ukraine e sui a waio malo o whatasi. E talu na tula e mailos wha inga Lucia o Ukraine, sa telea ina pasia i se tūlanga furisia e sui a wai, ia ni unga whono sa whai tiho ina ai mo tuua ina ai le malo o Lucia, malana o sa wha inga o Ukraine. Whailo mai e le minsta langolango le mai whafo o Ukraine o le tamaitai i ngoa ia Mariana Betsa, e whapea o lo whaatino ina e lona malo i a lona aia te tau, e pui pui ai o na tangata ma lona malo tuto tasi e awala i le wha wawina pea o le lata ua Malusia. Ta ua fo i le tamaitai minsta le nei, o le whailonga ina o le tolu o tau sanga, ta lule o swainga le nei o Lucia o Ukraine, ma le whaatafuna ina ai o na nuu ma mea to tino e tele, ai maise le mauma wai o le soifua o le to tele o na tangata. E te tawai i malo le lololangi, o na tutu malo si e pui pui le whaavai o malo o watasi, ai maise le aia te tau o tangata, ina ia maua le whaamasinonga tonu, a to ai fo i mase file mu moni. Ai ile saunanga le ampasa o le malo a Amerika i le tonu o malo o watasi, o le tamaita i soafa i a Dorothy Shea, sa ia tauai ua tele mano anoa ai unga fono ua pasia e malo au watasi, whaasanga i a Lucia mananos whainga, ma polo ina aile ave seo lana fita mai ele o Ukraine, ai lea i lava ni fōlinga ua mauai se file mu. Ta ua el tamaita i ampasa le nei o Amerika, o le mea ua mo mia i le teimi nei, o se i oenga mai sui a wai o le fono malo o watasi, mo le tau fia, ma le wha umaina loa o le taua. Ua whaisi umi o le manuia i a tūlanga o le wāwhalo ai o Amerika ma Ukraine, e pei o na moli mawina aini e se senga i manatu o tai o malo e lua taluai nei, e tusa o le nei mata upu. E le ile vātu nei na whai eise whaaringa le li Palestine o Donald Trump, ma ia whaingoa ai le Palestine Ukraine o Zelensky o se dictator, po o se taitai e pule tutu ana pulenga, ma ia tua i se sei na ai Ukraine, e whape o la tau lea na amatalia le taua i le vā Malusia. Na whai e fo se la fonga, na so ia le lafonga le nei a Donald Trump, ma se whaapunga mai le Palestina Ukraine o Zelensky, le ana ia whaadi ai, ua te lela whaina o Donald Trump, i whaasara launga tau whaase se ma le tau whaaleanga a le mano o Lucia. Na so lea ma le lea mana ia ina, e le whainga malo o Trump o le malo o Ukraine, malo lato lafo i le tonu o malo o Watasi, ai whaatula e mai le lafo a Amerika lava la tau, whaari ai le mana o le United States, e una ia la nei unga whono le nei le tonu o le komiti o le puipuinga po le Security Council, lea e no tia ai whaale tu la whono ia malo mātunu e a fia ai. O le mea lana tupu e pei o na mōli mawina, na pāsia ia le lafo le nei a Amerika i le tonu o le Security Council, e au noa ma le teuteunga le sa whaia iai e malo Europa, o lo ta awai o Lucia ma lo na fia pule na mafu ai le taua e pe o na iei nei i Ukraine. Na whaafetai iai le tamaitai a mpasa o Amerika le komiti o le puipuinga
mō la lātou whaai unga o whaia na ia tā wai o le laasanga mua le nei mō le sā i lia o se fi le mū. Na ia whaalia fōi o se i unga whono mua le i le tonu o le tonu tau sanga o tō nai tu nei ua whaalia manino ai le te tau o na wha uma o le tau i le vāo Lucia mo Ukraine mai ta ofi le ampasa Amerika e le tau o na wha ngai malo o watasi ia lea i unga whono mo se fi le mu Ukraine mo na tangata ai mai se Lucia mai isi tunu uma o le lalolangi. E to se fulu sui sa ioe ma o lātou langalangoina ia le pālota mo le lafo le nei i le tono o le fono o le komiti o le puipuinga le Security Council ai 5 tunu e le i pālota pe na abstain. Ia e usi pēa le whaafonga. Sa taua ia tātou telefou le amtanga o le vai aso, ia le whaatulangana o le lisi o kompani wa alele au pito i saonga le mū, ma le leilo lātou au nanga i le lalolangi a toa. E lua se furu 5 le a whai o kompani wa alele te tele le lalolangi, o lo a whiai i lea whaatulangana a le kompani wha ale vāo ma loe ta ua o le airline ratings. E mai o se tala fia mō tātou i New Zealand nei, ona o le kompani wa alele o le Air New Zealand, lea ua tūlanga mua ai, e pe o le numela tasi lea i le lalolangi a toa i le tausanga le nei lua awhe lua sifuru 5, i le kompani wa alele e au pito i sili o na saonga le mua na whe maranga inga, ma le lei ia lana au nanga. Ua manatu a taunu le leifo i le whaero atu o isi kompani wa lele o loo a fiai i le lisi le nei luas fulima i na whai fua i ai le whaatulanga na o ni whai ngā malanga o loo sauni ma fau o le mamaru o le au whaafonga i le nei tau sanga ua amata. A tātou amata mai la i le numela luas fulma le 5 o le lisi le nei le airline ratings o na mai tawina lea o lo tūlai mai ai se tasi o kompani wa alele tele i te tonu o Amerika o le kompani lea e whaai ngoa ina o le United Airlines. O nei kompani na mua i whaawai ina le tūsanga i awhi iwa se lau luas furuono i le stete o Idaho sa whaai ngoa mua o le Vani Airlines ai o le tūsanga i awhi iwa se lau tolu tasi o lo wha mauina na whai ai le swinga i lona ingoa whaai ngoa ina i loa o le United Airlines e pei ona lau i loa ai i nei ona pō. O te mautinoa e matua ato tele lo tātou tunu ua malanga ai i se whaalele o lea kompani ai moisea o lātou e malanga atua ngai i Amerika whape fo i maisia tunu o le lalolangi. Ona tātou se e mai ei lea i le numela luas furufā o le lisi, lea o lo tūla i mai ai le kompani wa alele lea tunu o Vietnam. O le ingoa le kompani o le Vietnam Airlines, mai o stasio kompani wa alele tele i to tonu o Asia. O le nei kompani wa alele tu sai ma wha maunga, na mua i whaawai na i le onus furuiwa tu sanga teruai, i le tu sanga e awhi iwa se lau 5 ono, mai o lona i ngoa lava lea na whaawai nai, lea lava e o mai i nei o na pō o iaipea o le Vietnam Airlines. O le tūlanga, po le numela luas fultoru i le lisi, o loo iai le nei tausanga se tasi fo o kompani wa ale le tele i Amerika, e ngoa o le Delta Airlines. O le tausanga tasi iwa lua 5, lea na whaawai ina ai le Delta Airlines, ia mai peo na silo fia o stasi le nei o kompani wa ale le tele, e le ngata i tonu o le United States o Amerika,
ai fe palanga I fo yo na va lele I le tele o isi o tunu o le langi o le nuu o Atlanta I le state o Georgia e ia I le ofisa tu tonu o le nei company va le tele lea e numela luas fultolu I le whaasalonga o company va lele au pito I saonga le mu I le langi a toa. O le numela luas fulua o le lisi lea e tula I mo iai le company va lele ale malo o Kanata. O le tausanga e tasi iwa tolu fitu na whaavai na aile company va lele ma sa whaingoa ina I le nātaimi o le Trans Canada Airlines. O le tausanga e tasi iwa o nolima lea na amata iloa o na whemalanga I lalo lona I ngofou o le Air Canada e pei o nao o mai ai I le taimi nei. Ia mai o stasi le nei o company va le tele le ngata I le tonu lava o Kanata ai whapea ai fo I maisi atu nu o tele o le kilope o lo o malanga I ai o na va lele. O na o mai ai leo le whaasalonga I le numela luas fultasi le whaatulangana a le airline ratings lea ua tula I mai ai le taimi nei le company va lele le malo Japani le Japan Airlines. Na mua I whaamaina le nei company va lele I le tausanga tasi iwa li matasi mai o lona I ngoa lava lea sa iai mai le amtanga o loo o mai lava I nei ono po o loo I pea o le Japan Airlines. Ona so mai ai lea I le numela lua se fulu I stasi o company va le tele I le lorolangi o le company lea o le Lufthansa o le tausanga e tasi iwa lima tolu lea na whaavai na I lea company va le tele ma amata alo I aia na whemalanga inga I le tausanga e tasi iwa lima mai o lo tumo pelo na ingoa na mua I wha ingoi nai e o mai I le taimi nei. Le company va lele le tunu o Finelani, Finland lea e wha ingoi ina o le Finnair o lo onu melas furuiva I le whaasalonga e pei o na tātu tala noa ina I le taimi nei. O le tausanga e tasi iwa lua tolu na mua I whaavai na I le company va le tele mai o lona ingoa sa iei mua o le Aero OY. Se ia o ina suia lona ingoa I le tausanga e tasi iwa lima tolu pei o na iei nei o le Finnair o stasi fo I company va le tele wha le va o maa lo. O le numerous furu I le whaasalonga, le tula I mai ai le company va le malo se pānia e whaingoina o le Iberia. Na mua I whaavaina le company va le tausanga I tasi iwa lua fitu, ea mai whaamautu I le ai o Madrid. O stasi le neo company va le o pito I matua o lo o iai I le lorolangi I le teimi nei, ia mai tele fo ilo na sao I le tūlanga o whe malanga ingo valele wha le wā o malo. O le numelas fulmo le fitu I le lisi, le wha tūlanga mai iai le company va le tele a pere tā nia le British Airways. O le tausanga te se iwa fitu wha, na mua I wha avai na ai le company va le tele, pe ta ai o le tausanga te se iwa, o lo o iai le amatanga o le nei company va le tele pei o le tausanga lea na whaavai na ai I le company sa whaingoi na o le Aircraft Transport and Travel Limited. Ia po o le AT&T e pei o na salawi lo ai. Le company na iai I le amataina mai o le British Airways le ua iai I ona po nei. O lo whamawina whape o le company le nei o le AT&T na o lātou whaia le ulua I malanga whaatūlanga ina wha le wā o mā lo I se wha lele I le wā leo le ai o lone tona ma le ai o pale I whalani I le aso luas fu limo o kurso I le tausanga I tesi iwa mai pei o na silafia o le British Airways o se tasi le nei o company wa le tele I le lalolangi I le teimi nei. O le company wa le ingoa o le SAS po o le Scandinavian Airlines le tūla I mai le numelas furuono o le tātou lisi o loo talanoaina. O le tausanga tasi iwa lima wha na mua I whaavai na I le company wa le tele wha le wā o mā lo. O le company wa le nei e le tunuu ia po o tunuu nei e tolu e au fi ai Norway
o Sweden whaapea ma Denmark ia po o tunu una ia ta ua o le Scandinavian countries o le maru o atu i le vaenga o Europa e mauti noa lava na whai malangai ni waalele o le SAS po o le Scandinavian Airlines. O na o mai leo le tātou whaasalonga i le numela sa furu lima o le lisi, le ae tu lai mo iai se tasi fo i o kompani waalele tele i le tonu o Amerika o le American Airlines. O le nei kompani waalele tele na mua i whaawaina i le tausanga e tasi iwa lua ono. O rona ingoa mua sa iai le nā taimi o le American Airways Inc. Ai o le tausanga e tasi iwa tolu ono na sui ai loa le ingoa i le American Airlines e pei ona o mai ai i le so. O na so mai ai lea i le numela se furuma le wha i le tūlanga o le saunga le mū i le kompani waalele a le stete o Hawaii le Hawaiian Airlines. Le ana mua i whaavaina le tausanga tasi iwa lua iwa. Sa whaingoa mua lea kompani waalele o le Inter Island Airways ai mulimuliane suia loa i le Hawaiian Airlines e o mai i ona pō nei. O loo iei pēr malanga lea kompani waalele anga i ane i Amerika Samoa. Ai sa iei fo i le vai taimi na malanga tuai ona waalele i lo tātu tunu i Samoa whapea matonga. O le nubela se ful tolu i le lisi o le kompani waalele lea a Portugale po Portugal e whaingoina o le TAP Air Portugal. O se tasi o kompani waalele tele le lololangi na whaavaina i le tausanga tasi iwa whaalima. A mata na whemalanga inga balana tautua le tasi iwa whaono whemalanga inga wha le vao malo e o mai lava i le taimi nei. O le company waalele le tunu o Take po o Turkey le whaingoina o le Turkish Airlines o lo tula i mai le numela se furulua o le tātou lisi. O le Turkish Airlines na mua i whaavaina i le tusanga e tasi iwa tolu sa whaingoina mua o le Turkish State Airlines. E mai tele nisi ngoa sa whaingoa ai i do tonu o le luas ful tolu tusanga na sa so mai ai. Ai, o le tau amatanga o le vai tau tasi iwa ono o whaasolo mai ai na suia i loalo na ingoa i le Turkish Airlines ma tu mawai se i o mai i le so. O na o mai leo le whaasalonga i le numela sa furu mo le tasi, le ea whaatulanga ina mai ai le neitu sanga le kompani waalele a Alaska, le Alaska Airlines, le ana mo i whaawaina le tausanga tasi iwa tolu lua, sa whaingoi nai le nā taimi o le Magi Airways, e o mai le tausanga tasi iwa whawha, o na sui ai leo lona ingoa i le Alaska Airlines, e pei ona o mai a i le nei taimi. O le company waalele a Korea, le Korean Air, le ana mua i whawaina i le tausanga tasi iwa o no lua, i lona ingoa i le nā taimi o le Korean Airlines, lea e tula i mai i le numela se fulu i le tātou lisi o company waalele o pito i saonga le mū ma le leia lātou au nanga. O le tausanga tasi iwa o no iwa, na sui ai le ingoa o le company i le Korean Air, e pei ona iai i le taimi nei. O le numela iwa o le tātou whaasalonga, ua tula ima iai le waalele e whaingoina o le Evergreen Airways, e po o le iwa i lona whaapupuu. O stasi le nei o kompani waalele tele lua i le tonu o le motu po o le atunu o Taiwan. O leisi o le kompani waalele le whaingoina o le China Airlines. Ai o le iwa lava ia na mua i whaawaina le tausanga e tasi iwa waluiwa ma amata aia na whemaranga i ngā whaalewao malo i le tausanga e tasi iwa tasi. O le kompani waalele whaingoina o le All Nippon Airlines o stasi o kompani waalele tele i le tonu o Japani e tula mai i le numela walu o le tātou whaasalonga. O le All Nippon Airlines po o le ANA na mua i whawaina le tausanga tasi iwa lima lua sa ta ua mua o le Japan Helicopter and Aeroplane ai o le tausanga tasi iwa lima fitu
le ana sui ai rolo na ingoa i le All Nippon Airlines e pei ona o mai a i ona pō nei. Ona se mai ai lea i le numela fitu i le tātou lisi, lea e whaatula i mai ai le kompani wa lele e taua o le Etihad Airlines. Na mua i whaawaina le nei kompani wa lele i le tausanga i luafe mo le tolu. O se tasi o kompani wa lele te tele lua a le malo a rapi o le UAE, le United Arab Emirates, o le isia lato kompani wa lele tele e whaingoina o le Emirates, ma o ia kompani wa lele uma o lo o a fea i a New Zealand nei i a lato malanga whaatulkaina i le tele o aso. O le numela ono i le lisi le tula i mai ai le kompani wa lele o le Virgin Australia, na mua i whaawaina le kompani wa lele tele i le tausanga i lua afe i lona ingoa mua sa iai o le Virgin Blue. Ai o le lua afe sfultasi le ana amata i loa no suia le ingoa i le Virgin Australia e pei ona o mai i le teimi nei. O le kompani le nei e whaamautu i tonu au Italia, mai o le kompani le au pito i tele o na waalele na i lo kompani uma o le Virgin i le lalolangi a toa o lo o malanga mai fo i o lato waalele i New Zealand whaape ai ma le Pasifika. Ai peila ona o ta ua i telefou i le amtanga le vai aso. O kompani waalele 5 pito i lunga i le lisi le nei le airline ratings, mo kompani wa alele e au pito i sili o na saunga le mua latu au nanga wha ale wao maa lo. E numela 5 ai le kompani a le Qatar Airlines. O le kompani wa alele stasio tunu a lapi lea e wha ingoa ina o Qatar. Na mua i wha awaina le latu kompani wa alele le tausanga te si iwa iwa tolu. Ia mai o stasi le nei o kompani tele i le lorolangi i fe malanga i ngā wha ale wā o maa lo. O le numela wha lea o lo tula i mai ai, i le kompani wa alele tele le Emirates, o le kompani wa alele lea a stasi fo i o tunu alapi mauoloa le United Arab Emirates. O le tausanga tasi iwa walu 5, lea na mua i wha avai na ai lea kompani wa alele tele e pei o nao o mai ai i le teimi nei. Tele o tunu e malanga i ai wa alele o le Emirates e au fi ai tātou i New Zealand ei a tō fo i ma au se tā lia. E numela tolu i le lisi, le kompani wa lele o pito i te le i le tonu o Hong Kong, lea e wha ingoa ina o le Cathay Pacific. O le tausanga te si iwa wha ono, na mua i wha avai na i le kompani wa lele tele i le vai teimi o i lalo pūlenga le malo Peretania i a Hong Kong, mai o mai nei o lo o wha a waupea i a lana au nanga. Ai o le numela lua la i le lisi o wa lele o pito saonga le mu i le neitu sanga rua afe lua sfurima o le e tula i mai ai le kompani wa lele tele a Ausitalia o le Qantas o le tausanga te si iwa lua sfulu na mua i whaavai na ai le kompani wa lele tele. O le ngo o le Qantas o le whaapupu lea o lona i ngoa a toa o le Queensland and Northern Territory Aerial Services. O le lua tau sanga te wai i le lua afe lua sfutolu, lea sa numera tasi ai le Qantas i le tū tau il saonga le mua na whemaranga i ngā whaale wā o mā no. Ia ai peila o na whaelo atu o le numera tasi i le laulolangi a toa i le neitau sanga mo le kompani wa le leo pito sili o na saonga le mu mo le lei lana au nanga o le kompani wa le lea a New Zealand le Air New Zealand. Whaalia mai e le airline ratings, sa whea ngai ma le whaamao pōpoina o le nei lisi o kompani wa lele ia e luas furu limo le lorolangi. O le lisi le nei, ua alo i ai kompani wa lele o pito i saonga le mu o le lua whe luas furu lima. Sa au fia i lātou sa i li linga le tūtau i le saonga le mu o whe malanga ingo wa lele, ai moise foi mani whaalawe lave sa a fia ai nisi o kompani wa lele i tu SS o le lalolangi. Ai pei ona sila fia o le kompani wa lele le New Zealand sa mua ai whaavaina i le tausanga e awhi iwa se lau wha se furu ta se iwa wha o sa mua ai whaingoaina le nā taimi o le Tasman Empire Airways Limited
po o le tiol I lona whaapupu e pei o na lau silafia I le tutele I nā ono po. Ai o le tausanga I tasi iwa o no lima, lea na sui ailo na ingoa I le Air New Zealand se ia o mai I le taimi nei. A tonu o se tūlanga le lei mo le whaafonga le mamaru se o tātou tunu I New Zealand nei, awa e pei o le Air New Zealand lea ua whai mo tātou waalele mo whai ngā malanga I Samoa. E wia I na taunga tāpa se ia ai ua lea ia se alofanga mo tātou ona ua leo to iai se kompani waalele o se o tātou o tunu. O leisi waalele lea wanga iai o tātou tunu e malanga mai New Zealand nei I Samoa o le Fiji Airways lea e ui atu I Nandi ai pei ua tutusalo fo I le taungata ma le Air New Zealand I le mai tau atu iai. Ai ui o ia tūlanga e pei o le saonga le mūlava ia le mea sili o na manatu ma mafa iai le tōtele I le taimi e whai malanga I waalele mō Samoa a toa ma isi a tunu I whafo. Tēl tonu I tātou Paul Kalame, ia e tā ua le vaenga o na silafia e le mamadu o le tātou tunu whai malanga ai e whai fuafua iai ia Paul Kalame ma fuafuanga o ni whai ngā malanga o wha moe moe ina I le nei fo I tausanga ua tātou savalia. Ai usi pēr lau wha whonga. Sa taua il tātou Paul Kalame le vai aso o mawai, le ono tūla I mai o se taua tau he whaataua inga I le vale o Amerika, maisi a tunu o le lololangi, ona o le mana o le li Palestine o Donald Trump, e whaia ni la fonga whaapitoa, I o loa uma e whaaulu whale atu I le tonu o Amerika, mai a tunu o lo lātou tua oi o Kanata whaapea ma Mexico, ai maisi ai fhoi ma lea tunu o Saina. O le nei vai aso e pei ona ta ua muamua o lea ua tala noa Amerika ma le malo Lucia e winga I se file mu o le taua a Lucia ma Ukraine ai ele I wala uina ai le malo Ukraine ma lona Palestine a to ai foi ma malo o atunu o Europa ia e tua oi ma Ukraine whaapea ma Lucia. O ia tūlanga, ua nā o nisi ia o le mauwha ai unga ua whaia ele li Palestine o Donald Trump, tā lua na amatala na nofua inga lona lua, I le taita inga o le whainga māloa o le malo tele o Amerika. Ua whaamatala ina ai ele au mai tau laulu o mata upu tau upu whai o mālo, ma le vāwhea loa noa ai o mālo le lololangi e whapea. O le māsina mua o lona lua o nofua inga Donald Trump, sa ia whaatino ina ai se misio na tūlanga ese. O le talepe ina lea ma le whaataape ina, o le whaatūlangana o le lololangi, lea ua walu se furu tausanga, o alu waitupe ma le malosi o le United States e tau whaamao popo ma tuu whaatasia. Nā ta ua e whapea sa iei lava le manatu a tonu o le ama whaiu na whaititia le malosi o atunu I sifo, a au whaasolo ina ngano atu mea ia sa atu tupu, ma mafua mai o na o le taua tele lona lua a le lololangi, mai uhape nā fhoi o na tau mou tu ai ma mafau faunga, ma la ngona o tangata, I le taua fhoi le sa whaai ngoa ina o le taua malulu po le Cold War, ai bitai, e le iai se tasi na manatu, o le a tula I mai se Palestine a Amerika ma le pule malosi, e ta lepe ai ma solofa, ia le whaasolonga ma le whaatūlangana e tele tausanga ma nofua inga ua mawai o tau whaatūlanga mai ma tau whaamausali ia o na vaenga uma. O le taimi na manu malo ai Donald Trump I le palota mo se Palestine o Amerika I le tausanga na tenei e to tele sui o isi malo mai fafo I le tonu o Washington sa iai le manatu
wailoa le leila vai o lātou malo ma atunuu ia le whainga e whaia i lātou wāwhea lo i ma Trump, le asa mai ta wina i le taimi o lana nofua ingo mua o le tele lava o na whainga whaavae mo atunuu i whafo sa ia whaao ngai na i whesota inga i lunga o le Twitter. Peita iane, o le tūlanga o whaate ia ai ta i o malo Europa i le vai aso Deruai, e mafu mai o na ua tālu ina ai se lātou fōn tanga whaana tinati i le ai o pale, ua hatangi ai o le tōtele o tai o atunu Europa, sa i titi lo lātou manatu ma se langona i le tūlanga matautia, ma le onga o suinga o le awhaia i lona lua le nei o nofo inga a Donald Trump. E pei o na whaafonga ma sila iai i li poti o whaasara longa mai whaafo o lo tātou maua i le aso ma le aso. Ua matua sui a toa ma li liu e Donald Trump i a whainga whaavai au tū sa iai e le mano Amerika e tu sai o le taua i le tonu o Ukraine. O lea ua au o ia ma le malo Lucia lea sa whaia leo swainga ua mafua ai le taua. Mai ua manino mai whailo na fia wha uo atu i le li Palestine o Lucia o Vladimir Putin, a e taungu whai e una i ese mai lona to whinga marona tūlanga i a le li Palestine o le malo Ukraine o Volodymyr Zelensky. Mai aso na te nei le sa iai i le ai o Munich i si a mani, le sui Palestine o Amerika o le li o J.D. Vance, mai sa ia whai tio i nai tai o malo Europa i o lātou winga whaaria, mai ia taungu whaia i una i whaamalosi le malosi a mani, e sui lana whainga whaavae, e te ea tua i pūlenga ani tai e pule tutu, ma whaamalosi a lātou tai inga. O le whai ua whaaria mai alo ia le whailau tusi o le puipuinga le malo Amerika, o le li ingo ia Pete Hegseth e whapea, ua te tau i malo Europa, o na sanga iane taunga whairo la tau puipuinga, o se la fonga uatangi ai, ma fōlinga whaale tonu ai, ma lea nganga o le whengainga, o le puipuinga o le vasa atalani i mātū, po o le whengainga lea e ta ua o le NATO, lea e au tū i le ngāru nue whatasi, mo le puipuinga o le saunga le mū o atu nuu o Europa. O le whoringa la wha i le malo Amerika o le na whainga whaavai maasani mo le vai whafo, ua una ia ai, ua una ia la ngona mamanatu o le li Palestine o Trump, ia ni suinga te tele e te tau na whaatinoina i tu SS o le lalolangi. O le taimi nei, o lo tu mau pe i Amerika, ia lona tūlanga o le malo lea e au pito i silio na malosi le lalolangi a toa. Ai peita iane, ua leo toi iai ia lona malosi ma le pawa e mawhai ai o na wha malosia isi malo e pe au fi ai ma le malo telu saina ina ia usita ia ma tausi sia ia le tula fono wha le vao malo e pei o na sasa wai ia so o mawai. O le upumoni o le Palestine le ua iei nei o Amerika e fo linga mai e le o iai so na wha moe moe e tau sisia ma usita ia tu la fono tau e wha tau inga, ma le tamau a inga, po tu la fono masani wha le vao ma lo, ma e ua ia ia na folfolanga o whaia, e le tau na pūlea e Amerika, ia le malo tele o kanata, lea o loo la tua oi le tu langi i mātu. E lenga tai lea, ai o le whainga malo fau lea ua tūla i mai nei i Washington o lea ua sanga iane, e matua whaave vesi atu nuu ma paanga wha wo sa iai mua, ina ia una ia aipu lenga ma whainga e ta ua i le ngana Peretania o le right-wing populism. Ia po o winga wha le kia, ma wha tawa inai le malosi tau le tamau a inga. O le lapta inga la ua whaia le sui Palestine Amerika o J.D. Vance i malo Europa, e whapea e te tau ona sanga iane atu nu o Europa e vaai ma wha malo sia lo lātou lama puipuinga, ona o lātou whainga wha vai o loo iai nei, e a awhi ai le sa o tonga o le wha aringa o manatu, a to ai ma li tūtau whemalanga inga wha le wā o malo e le tāla whengai. O nei tūlanga uma e pei o na mai tau wina le nei vai taimi,
ua whātula I mai ai ma se fesili tele. Pe o lea la le mea o le are tau na whai e malo Europa. Pe a whai o lea ua le to e fia wha wo atu I ai ia le malo tele o Amerika. Lea tunu o e tasi sa tu lai malosi e to e fausia ma wha le leia le kontinenta a toa o Europa mai mawhatianga ma le efu o tūlanga sa whaatama I ai I le taimi o le tau tele lona lua a le lalolangi. Ia tātou te le mo I loa ia tūlanga I leanga I luma. Ai tātou te tālusia, ia o le amaua pēr le toa malie ma le toa file mua le ngata o Europa, ia ai whapena ai ho I masio tātou I tūlangi I nei I le Pasifika. Ia ai ona o le tātou taimitasi o manatu, ia o le a whapau mai ia le nei whaopoponga o le tātou polkala mei le so, ia ai tālusia I le olofa ma le anga le lei o le li tātou to e wheilo I ai I la lewa ai asa fau ia o lumana I nei. Ia ai haftai mo le mātou a whanoa, ia manuia lava ia le alo atu o le manu le tātou tunu ma lau wha fonga I le whai unga o le nei fo I mai aso ai wha so I fuia. Bye.
Wa se fulu fa minuta te nei le tu la e lua to e fa wa unel tatu tu tua ya me se fo yo le unanga i lungo tatu pinga te failangi lo mafuta ma mai mo mai ai le to tele le tatu wa tunu i se o se vai pa no le langi ma lo lava pa ma lo nga lue ma lo ta wa ta i nga luenga le nga ta o le nei aso ai mai se fo yo le va yaso le wa fa una ma manu ya fo i ya nga luenga nisi le na ma ala tu nga luenga na le la le ta yao ya onisi le mai anga benga ile tula tolu le aso ile o nei le o to e 4 minuti to e fast food 5 minuti ona mai ale anga benga ila to ia sasi fiao ia mai ato i manga benga neva yaso pa malo ya ti to ya sanga lu mai le tao na la ya le wa to e mai foi ma to fa wina tato proclame pe ona mai ato e foi le tato proclame
o le lalolangi o senei mori ai le nganga whaafteitele le fionga la wano atilawa mo le tāpena mai aina o le tātou poklame o le lalolangi o senei o mea o lo tutupu ia i le tu mo le tu o le lalolangi e meisi fo i Pasifika o lo tātou iai. Ia e tātou mafuta ia i whaafia fianga se fifiloi ia ua fo i fianga ia i o tau i ngā luenga i tono ainga o maota malawa tātou fo i o lo o ngā lue pele nei taimi ma mafuta mai tono whare whai ngā luenga i lo o ofisa o le company na te ngalue ai ia e meisi fo i o le masini na te ngalue ai e na whaamanatu atu pēr le saonga le mū ia e te utoe whaare tonu lava ia lau ngalue nei fo i taimi o tutoe o lau fo i le lo lau sifi ia ona le fo i lea o le amatanga fo i o le nei fo i whaingon leva yaso ia ai whatalovatu inisi tātou paanga le ngāta i tono ainga nei mito tausi whamalom whaaftai ele manatu o lo tau whaafonga mai pēr i le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia e whape fo i lo umai mo mai fo i le toa tele i tono ainga lo ki mai ei lau TV la po alawane na ia manua whaafsanga i le ia mai mo mai i le au le telo le tātou po o leo lo tau tu atu le nei taimi ia a whape te alofa i le po ma le tātou o nanga o whaafia fianga si filoi ia ona e tanga o le whaasol tātou Facebook ia e whape te le fia le po ia o mi mai sau whatu mumuri na ia e loa i le po ia o lo o tau fia tele le tātou tau tua ma le unanga ia e mai se i o le tau alofa le tātou po ya malo lava yo o asa for ile ava ia mfa unga vai aso ile tau ona ye se fa no noa yo e tau ona fia o leo la ai o le manuia nga luenga ai mai se o nga fa na ya ona o fo ile fale tal no nga la tau fa unga vai aso po fia nga yai ma po fuanga le au yai ile ma tu mfa na ya fa ma fo ile ya fa pasi fo ile fa unga vai aso la tau te le ta longa leo le nga yai fo ta tau yeah, Michel Mato pitoni une yo por rua o Wellington o leo le nga il to tele mai moina ta longa le so ata ya le fiafi le Hurricanes ia mo le au malosi le Blues ia o lo to tele tamo o peleki o ta alo mai ai ia matama tuai ia o le au le Oakland Blues ia le la ta alo matamaiti la iti mai Wellington ia le au le Hurricanes ile so ata ya ile fiafi ia au te wai ma tato Vatalo vatu flatu ya miria famoana ya sunga lona lote o lo mafuta mai Brisbane Australia fa tele lava ya o flatu ya se lesa ye fata manuia lava fa ingo va yaso fa tele lava ni mafuta mai ya o le sunga por sa con el lío normalo talo fa con lío ya lo fatu manuia fo ya le fa ingo va yaso sunga va le mati malo fa tai tele lava ya alo fa tele morta to wetunu ya le la tato wo fa fianga se fulu 1 minute te nei le tu lai lua ea o le toi kuata le tu lai fa ia ona tu ina tu foi leo tala fou ma tala mai Samoa ia mtatu mafuta lola ia le pukalai muli la foi fa atini se ia pa ia le tu lai lima i le fia na ne ia le o sa u to sili mai lo ofu tu lo lava ne ia uli ia o le langa ina la foi si matu au le Hurricanes ia le na ia me se ia le au le Moana Pasifika ta silna au ia tapua i ta tau fa ta lo fa foi le uso ia testiva ia po le sunga ia testiva lo mafuta mai na i le lau mua Australia o Canberra le afa ngone au liki le sa mai na i Canberra o le Radius sao ia na alo se fulu 20 minuta te nei le tulai lua la tatu wi musika o ma fa fianga ia e na fa na tu pea ai lava tatu saunga le mu le ngata i dunga le wala o le ngā luenga ia mai se fo i taimi la au ave nei fa na un mata fanga ma le sami ma vaita ele ia ele o misi la fo i fa ingo se vai aso e o tu fo i la sanga fu wa sa fo i stala ia wai fo inisi o male lemo o inisi wa a fia sa i fu i dunga le wala ia ona le fa ta mala lava pe ia ona longo tu pea tatu poklame ia ma tau tua se fonga la mua au le tau sisia lo sao ai fa mua matau sisi lo saonga le mu fatalo fa le sunga lo le sio le ota le mafuta mai lungo le tato YouTube ma lo fa tai te lava ia mania foi leanga ia tu i le fa ungo ne vayaso
te ua misia ia ua misia tu sfalatua lea ia le falatua ia Lupe Malinowski mai na Brisbane Australia Augusta o tele Australia le mai mo mai ia faaftai tele lava ia mania fo ile ia so mani oli
Le sunga ya Mr. T ma le pese musika malia o nei musika ma nei whaafiafianga su i filoi nai mori atu. Ia, mo le whaafonga mai le tātou tunu e meise la tau leo le a ma nawanga luenga. Ia, o nei pese nai ma nei e whave atu. Ia, salu ane ele masini nei au tafa. Ia, i launga luenga le sa inga lue ana le la. Ma nei a le taunu atu le vaenga le pe a whapeini se sifi pōnei. Ia, o nei ma au tafa le masini mafu angana na le tātou pese na. Ia, te tango awe ale le fua le alua lau pulumu. Ia, i le pito le pese a. Ia mana ia tele ia pe ta pena i fo ila ia lela manava o tou ia ile tula to lule to e fai tula ia ai o mai vanga le sifipo ia fa unga luenga ile mo le fia na nei ai fa malo atu nga lue o le wa afa tonu lava le tula lua le tau si fonga la mo mana fa fia fianga musika se filoi ia awal fa fonga mai le tatu tinu
ia i le nei taimi o le aso po nei foi vaenga o le uli ma nei a tele le tau ia i mātou nei porirua sulu mātango fia le la ia moli fa malo fo ngā lue malo le tapuai mai tonu ainga malo fo talo i tapu inga mau nei me tausi ia o lo mafuta mfaafonga mai i tonu o ainga i nei taimi. Ia o le pesen nei, ia walo fatu ai ia mo le tātou manu Samoa te to fitu a le manu Samoa ia maise o le manu sina leo le a taalo i le whaiunga le vaiaso nei na nei taiao ma le sa fasolo tu i le samafua. O le tamilisanga leo lo whatanuni nei Afrika i saute leo lo awai atu e le tātou te to fitu o le manu Samoa ma le manu sina ia e tausu e se stata wa vanoa ia awale tamilisanga telefo ile le lanulangi te to fitu ia e pe ona leo to e pose lilo ia wale o anga va al tātou te to fitu o tama le taimini nei ia le tauvanga au tele ia o lo ia taimini nei ia leo to e anga il tātou au to e tausu e se vanoa ina ia nga va ai mo le tamilisanga le tausanga fau ia lea la o le vaso nei o leo te vai atu o le aso mua ma le aso lua ia lea e whaatulanga mai ia le tamilisanga lea olo awe atu il tātou au te maitai ia male awali i le manu Samoa te to fitu ia e fōringa mai la leo te vai atu i taimi o taalonga ia o le aso mua o mati lona winga wa le aso muli nei o mati fasawatu o le aso muli nei o Februari ia o le aso mua o mati ma le aso lua ia le taalo ia tātou o lona winga o taiao wa le aso faatasi tātou ma Afrika i saute mese ina i Cape Town o lo whaili taalonga o le aso lusi fulvale fuili nei o le aso Freile o le esenga ia o e mua tātou i tū lae se fulu ma le tasi pe se fulu ma lua fu i tū lae o le taimin nei la vai atu i Cape Town i Amerika i Afrika i saute o lea ua luas fultasi minute lewa tolu o le rata fa lewa te ale afa le tolu le vaveao i Afrika i saute ia o lea ua tolu lona winga to e luas fulu fitu minute le tu la le fa le vaveao i Afrika i saute ia i le asfarele ia o tātou lea ua to e luas fulu fitu minute ta le tu la tolu i le afiafi o le asfarele lona winga e mua tātou i tu la sifuru maritasi pe sifuru lua ia Afrika i saute o lea lai vai tau atu i taalonga ia se i uma le taimi o le tātou puklami le pwai whaatini ia o na whaalaulo atu leo le taimi o tātou taalonga a le manu Samoa teito o fitu o tama ia ma le manu sina le teito o fitu o tama itai o lo tau su e uma ni awanoa ia alela a tātou peselea ia ulofa atu ai i le sunga le whaiaonga ma le pulenga ma le taito o fitu e le ngata le taito o fitu o le manu Samoa i le tupao ri ai mai se fo i le sunga le whaiaonga ma le pulenga ma le taito o fitu a le tupao tama itai le manu sina ia i le tamisanga lea po le tauvanga lea o lo whaanga solo i le whaiunga le vaso nei le amatatai au ia fatoata alo le tātou au atama i le aso lua mati lona winga fatoata alo le aso sa ia po o taiao fo i le afiafi vaveao taiao ia po le tasi le talonga tama itai ia i le aso mua lona winga o taiao le vaveao taiao ta alo i le jupa tama itai o tele o mai loa po pe sau le sky ia se i vava ai pea pe wha asalawina tu sao ia talonga na ia le challenge sevens series na tau su e ni avano au o lo iai fo ia au nisi o tunu ia o lo tam faini o la tau avano ia tarsia ile tam fainga alo tam fanau tatu o tunu ile manu Samoa te to fitu ali mai se le manu sina ile te to fitu o tamai tai manuia ia le alfaiva o alo matama fanau si o tatu o tunu leo to e lua se fulu ono minute ona tale o le tu lai tolu ia mai alo pesele ia ona se o fatalo fatu le wa tau mai se o sia Jerry malo o a mai le nei uli yo vai tu lava i fanu no mai lo ulu fa pe boy se ofisili se uso por alme o topu o a mai Jerry le uli ia saunoanga ia manuia faafetai ia o loo solonga lelei mea uma le vaega o le aso malo foʻi le galulue malo lona saʻi faataloa foʻi le tatou atunu lelei vaega o le auli ia i le agaga mauluga ia o loo solonga lelei galuega faatino ma polokalame le tagata lava ia i maoto malaoa ia gati foʻi lea
Ia o le au ngā lulu e peo na ia te malo fo le whatu ato ai lau sunga le. Fonga o le tātou porkalame nei vai ngore auti. Aftai, maro lava Jerry. Mai ia ngā ruenga nei vai aso o mani nei aso. Sa unanga ia, vai asina pisi la iti teo ngā ruenga ia, maua fo lava noa ia leo tātou wheroa ia nei vai ngore aso. E si tangata fo le sa ote ia o ele se aso nei vai aso. Ia tangata masani ia. E o ai fo isi si o tangata masani ia. Ia, malo. Ia, stemi le la tata pese le. Ia, se mai le fa wino tatu tau tua. Ia tatu e tau tua fo ila ia i le tu la fa. Ia. Ia. Ia e sau e fa aftangi si le tatu o tinu ina i pese fa mui loto le no e sau lau mai au pese ane sau tae fa aftangi si le tatu o tinu. Ia. Ia. Ale la tatu pese le ia. Pese le la tatu. O pese le manu Samoa. A le pese fau le sunga ia petiki. Oh. Ea ulofa tuai i alo matama whanau o si o tātou o tunu. Ea ole ata wina le taua, ia i tālonga teito fitu, leo le whaatau nuina i Cape Town i Afrika i Saute, ia le wha ungo le neiva yaso. Ia a lefisi le me tangata whamai so le pe ia na luta le noa le maa nei o lua of samama. Ia, ole mele tau atuai, o tā ua sa tata alo lakapi. Lea la o tā mai ma tā of samama. Ia, ole tōninga le tātou au, ia po le lanu le tātou au, le hurricanes le la angi le matangi fulfao le afia tai au, Jerry. Ia, tai au le la tā alo male au kilani. Ia, ma le tātou au, ia o au fo le au, tapua i fo le au moana. Nea? Au le moana. Moana sau. Ia, mato au le moana, ia nānek. Ia, ma le tātou au le hurricanes, ia. Ia o lātou whea la volo ta alo ia alom whanau o le tātou o tunu ia le tūlanga lango na. Ia leo te tau te whiu e su e se ofu moana so le ofu so le asfarile so le o le tele na alu ofu so le. Ia. Ia mana ia fo ia le tālonga ia le fia na nei mana so tai au. Ia si tātou va ai fo le tūlanga lo mo lunga fo le tūlanga o la kapile wel ni tau sanga. Ia to tele tangata mai o kilani le tanu mai na le lais tau me ni le fia vis. Ia na fa pe atu. Le ai o lo fale ai ia. Jerry. Matum. O le o finish. Ia. Ma le si me o le. Pela le te fa mo mai te sau lo fale te no fo ai mo ta longa le tai au. Ia le. Su os fatani malo no fo. Ia la mai mai au koko. Le ai o le fo ai koko ni. Ia le la tatu pese le. Ia ona se mai le se Jerry. A wal fa wino le tatu tua.
Nai wa vifianga le nei vaenga le au uli no ches fune minu o te ai o na tale o le tula tolu tau tona unanga le tatu wala leo le tasio no ches ma le tasi famo ile nei vaenga o le au uli ma to folo ma fa talo fa tu pa ia mo lungo le tatu tuno ile nei vaenga le aso ma lo so fu ma lo le langi mama ma no la foi ono sa io to fai valo filima le nei vaenga o le aso fraile aso lo sumre valu masine lua filo sumre lima le tatu fai nga malanga sa moa i le masina lona lua o le nei tausanga a o lea foi o le atato wanga ia tu foi ia mati lato ia wahalu foi le tato a tausanga lato ia ma uhalu foi le masina ma lona nga lue ma lona ono sa i le manu lau tele o le tato o tono ia toi fatalo fatoi pa ia maulungo le tato o tono le nei vaenga o le awoli ma lona soi fu maua ma lona langi mama fatalo fatoi sunga fa fenga inga taulangi so fat fai taulanga fa le tua nga ta foi le ia o ta mama tina ma tua ia o lo fa pena ona fa fonga mai tona maota malawa fe ala falo tanga ta ma tua ia nga ta foi le ia o fale mai ia a wasa iringa ma losi lo pena ona fa fonga mai ile tautoma unanga le tato wala leo le nei vaenga o le woli ma loro soi fu ma lo le langi mama ma loro wa foi ono sa io to fai valo filima le nei aso e le nganga maulunga ia o lo manuia ia prokalame fa ngaso solo le nei vai aso nga ta foi le o le au ngā lulu e whai ungo le nei vai aso pe ona yei le nei aso wharaile ma lo le wha toa ma lo le unsai ma lo le tau wata ia te outou ngā ta foi le wha talo wha toi foi ia la to umala volo penona mau me tato fa sala langu le nei vaenga o le woli pe la fo se vaenga o lo e fa fonga mai lungo o lau telefoni tono lau ta vale lungo le tato wala leo le tata si ono tesima le tasi famo nga ta foi le ia o lungo le tato Facebook ma lungo le tato YouTube o le app o le tato wala leo
lo fa pena ona fa fonga fa longo mai to hotel me malu lo hotel o tato to no ma lo ono sa ma lo nga lue ia ma lo le fa ma lo sia te o to ma lo le manatu tato ainga ma lo le loto toa ma lo le fina finau ia ma lo le fo ono sa i to fai va lo fili ma ne vai aso ia o to ia mo le au nga lue sa o le pese fu le ma saniona usu fu le we are the champion we are the champion we are the champion ia pa o tato o champagne o le nei vai aso ia o tato manu malo nei vai aso ia nei aso muli ia inga luenga ia ngata foi le o ilato ia ole afia ngai foi ma olato fai valo fili manga luenga le afia na nei manatua o oe ia we are the champion nei we are the champion ia ile nei ia le nei ia so va ia le tau ma nei ia tele ma lo nga lue ma lo no sai ma lo foi tau ta ia te o to ia ile nga mawalunga ia o lo so longa le ia nga luenga fatino ia e pei ona ia ile nei vaenga le aso malo lo sai ia te o to ia ai o le atu natu pea ia nai fa fi sianga ia o le tulanga lo ia le tau ma to nei ia o lo so longa le me uma le se me o fa le ton tulanga le tau ia mo ila to fo i o le a le o pikina ne tato walo mfana mo le tulenga ngal fa malo ia ila tau lo nga fa foi mal pikina no eta to walum fa na le neva yaso nga ta foi lo auto pitola au fa le amatanga le neva yaso ato ia ile pikina mal molino no eta to walum fa na ia onga ia le foi u mai a ia nga luenga ma o onga le neva yaso fa yasi na pisio tato ma tu nga foi le fa na ia le nga tai kole ninga o onga ia o ta alonga na ia tato walum whanau leo le ato e amataria ia o tau wha so sorte ia ai malo wha aftai a te o tau na ia tato matua ngā te fwoi la tau ia o lo patino fo i male vahenga lea o le pikina na ia tato walum whanau ia malo ia te o tau malo lo nusai malo le tau ata ia te o tau ia ile ngā mawalunga ia o lo o manuia ngaruenga whaatino male au ngā lulua le nei aso ia malo lo sa ia te auto ia ta fa tol nei bese ia mai ia ta ilongo i pulise tasi foi ona pisfau le o sa witu le taimili nei ia wale fa fonga le tato tunu ia o lo fa tuai ia le tato por kala me ia te auto le nei vai ngale so ta ilongo i pule male bese fa ingoina ta fea i se va popo ele nei vai ngale o lo fa tu tato por kala me mo to u malava olo va pena ma futa mele nei vai ngole aso malo ngalo lue malo no sa ai mo no telo le tato tunu u talo fa lava
ua nao tua ole pato e pa ua I ole timu ai le susu ai wa taunga mali e lo loto ua le ai se manoni ole lolo si ai le fa ata fea I se va a popo Nai va vivianga le vaenga le wuli na o tātou nu lava le tu le tolu le tautona unanga le tātou ngala leo. Io e sile le fa ata fea I se va a popo. Ere nei vaenga le ulu le usa ia tailongo I pule al ngata fo I leo se paia e Sarah. Ia manai fa vivianga lua filu suma lima. Ia e pe o na iai le pesele na ufa ingoina ta fea I se va a popo I le nei vaenga le wuli. Ia ngala wa fo ile fa fonga mai le tatu tono I o tau fai valo filima manga luenga fa tino le nei vaenga o le aso ma lo nga lu ma no ono sa I fa talo fa to po I mo lungo le tatu tono I ono tulanga fa lupe ma lo ono sa I ma lo le taua tai ma lo wa fo ile fa ma lo si I o tau fe au manga lu ia tatu fe au le se I e le oni to tatu fe au ia tatu fe au ma tatu nga luenga le nei vaenga o le au oli le ale ata wanga tu foi ia mo le manava foi o nga luenga le vanga le fiafi nga ta foi le ia o ila to o le nga ia tu foi le la to sifio le fiafi fa talo fa tu la to na skula ti le uso ia asale mo polanta I vao ia ma ila to umalava le nga ia tu foi le to sifio le fiafi nga luenga skula ti ia nga ta foi le na ia tatu ali malu le malo ia ila to foi o lo fa nga luenga foi le sifi po le fiafi na nei nga ta foi le na ia tatu ali mata mai tai fo mai ia ole au vaenga ia le ambulance le vaenga foi le koruse le ta vale fo ia so ani mo tatu ia pe a te ua oso fa fu se ile ia matulanga mo fa pena ia malo nga lu ia te o tou malo le ono sa o tou fai valo filima maso se tasi lava ia ole ia la to nga le tatu o avita vale ia ave upa o le au ave taxi o so se ngā ruenga lava lau pāsese ia o le awhia ngai e foi ma o tau le awhia nā nei ia iai foi nisio I lātou e a mata le taimile nei ma nawa le tula suma le tasi iai foi nisio I lātou e a mata le taimile nei ma nawa mai le fitu le tae au ia iai foi nisio I lātou ia e ma nawa e a mata le taimile nei ia whaato a sawa pe a watu tangata voile le a mata ina le sifi le aso hatai au malo le ngalo no malo no sai le malo tele o tato tunu e o amai oto talo fai Ellen Solomona Ellen Solomona malo Ellen Solomona ngalo loe malo no sai tamana ia o tamalo Ellen Solomona malan tamo tau pepe na to fai ngaruenga le fiafia na nei ia malo no sai malo tau ata ia te oto e le nga mo lunga lo solo nga le nga solongo nga ruenga fa tau nu nei timing ia ai o te talo lava I tatu tapa au sile langi ina ia feso so ani mai tatu ina ia mafai ona malu pui pui pe o lo tau so I fu maleola ia awala nga ruenga fe nga ile fiafia na nei fa talo fatu fo ina tato ta mama tina matutua ia lo fa pena ona fa fonga mai le nei vaenga le aso ma lo la volon sai ma lo le tau ata ia te auto I le nei vaenga le aso I le nganga maulunga o lo so longa le lenga luenga fa tino ia I le nei vaenga le aso a fenga I fo lo tatu tunu ia mauto fai va lo fili mai pe ona iai ma lo ono sai ma lo le tau ata ia te auto ia o mai o tau le nei timing o mai o tau ia a fa pe o le nai manuia o tau le nei taimi ia ma lo no sai ma lo tau atai ia na ona toi fautu ina lavo le tatu tunu le a mata ona pisi le tatu a wala le nei taimi ia a fa pe o le wa e si la fia o le a mata ona e a ngai mai lungo le a wala ai ale tulanga le tatu saunga le mo ne wa mata foi ona pisi ta vale le nei taimi ne foi le a mata ona tatu va ai foi ia I le tulanga foi le o le pisia yo awala ngā ruenga o I lātou o lea ngā I taili taulanga mo ngā ruenga le whiawhia nānei ia ai o I lātou fui o leo mana vale au mai a inga ma lolo no sai ma lolo tau atai
au e te popole na o lo tango e tu le ngila o lau li tio le tasi ono te sma le tasi whamo ia po le tātou app le nā le Samoa Capital Radio ia ona o tango lole e au mai o i lo fale ia a ova ai atu walu ese ua sipale meo le a halu le taa vale ia e te whaafofonga mai ia e whai peole a fo i le ingo te whaafofonga mai ia e wala au atu le mea fo i le peise le wala au atu ia wrong house ia e halu halau taa vale peise GPS fo i le e halu halau taa vale wa e whaalongo atu fo i le wa se sere fale e te ia whaalongo mai whaimele GPS ia wrong house, yeah, go straight, yeah, wrong house, yeah, pena, no winga, I want to pi o semia, yeah, anu sa o nga ile fale, yeah, olo fa pena, ono fa tali malito ina malelo matua, yeah, ile nei va nga le aso ma lolo sai, ma lolo tawata ya te uto, yeah, na iva vifianga ma o toli nei timing, yeah, fia nga ilo tatu tuno yo to fa iva lo filima. Ile nei vahenga le aso ma lo lava ma lo no sai ma lo le taua ta ia te o tau ile nei vahenga o le aso to my world and let us share the good times together. It's only one world and share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. I don't know if it's time to shine tomorrow, but I know my eyes never let me down, and it tells me you're my future, and I believe my eyes, and I don't care if it's time to shine anymore. If it is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world and share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world and share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. I don't know if it's time to shine tomorrow, but I know my eyes never let me down, and it tells me you're my future, and I believe my eyes, and I don't care if it's time to shine anymore. If it is love, my dear, welcome to my world, and
the good times together. It's only one world and share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world. And let us share the good times together. It's only one world and share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to
Noi va vivianga le vaenga o le awa huli no sumle no nei minu cho te ai le tula e tolu zau tola unanga le tato wala leo le fa vivianga le na mai le Melissa's Band ia i le motu tele i sala fai malana fa vivianga le nei vaenga o le awa huli ina o sumle no nei minu cho te ai le tula e tolu le tau tola unanga le tato wala le tasi ono te asima le tasi famo e pe ona iai le nei vaenga o le aso malo le nganu rue malo lo no sai malo le tau a tai o le taimi nei tu rainga tau fa pe nei ia to tele lava ia le atunu e tele na nga ia fo ia fa ia la to nga luenga so ani ia e pe fo ia o vaenga ia le tele tato va ia Samoa ia he o fo i tato tunu nei New Zealand ia e tele na o ia au lotu ia o au talavou ia o tangata matua ia o la to uma fo le lolo ia la to taimi ia vanoa e o ai e fai ala tu ngā luenga soani ta whaala e o le kilini ina o le lapisi o le taina o le atingi whangu o le atingi apa mai se lava to i ngā taimi whapenei to i ngā tau whapenei e a peila o ana nafi na o pasi atua i le matou wa tūle i porurua ia la le taavale sitina matu o le nape ama le fitu se fulu i le fitu sumo tupu tau sanga le matua e paka le lei a le taavale le tinale i ta whaala fo i lele ia ona saulo le ma le tanga pepa fo i lele le kansu ia ma le la au fo i lele pese i ofi matu le whaafonga mai le atunu ona saulo le ola na ia na me fai taia uma ia e piki lunga le mulisika leti, e piki lunga ia le momono, e piki lunga le atingi whangu o tanga o pepa, la pisi ia o uma la pisi o lo pae i au tafo le au wala. O lana ia na me fai, o le mana i o le tūlanga le sa o wa ai ai. O le awa no tau e mwhai o nālu ese mai le tangata matua ia mai le whali ioi a wā ua le toe au ngāla to i ngā luenga ia o lo tātou whaatino. Ia e ofo ia tātou, a tātou no fo umi fo le whale ma e le to i ngā mafa fo le to i ngā langona fo le watau o nā ngā ia wa ise me whai. O na ua ai le tangata le tinale o whapea soli. Tamani, o le ua malo lo o na ua mātutua. A tangata nei ese ma le whainga, o lona wingo tangata nei ese ma le whainga luenga i taimi o tala vopu. Ia sa au ai aso o ma tele na ua ai le taa vale le tinalia. Ia he olo le taimi o sama, e o foi taimi o le malulu ai le leile tau. Ia e tele na ofa atino ngā luenga. Ia e o foi le ngā tai i le tātou i le City Council. Ia e tele na o e le tātou youth, e o e au tala vopu, ia o e ka le sia, ia o au lotu, o au lotu umalava, ia ma to te mana o mia ngā ruenga soani, ia o na whapea ia o mai ta la pisile i taulanga, ia o whea se mea ngā iai, e wha o ngā ile tusa o le tātou ngā ruenga o fofua. E pei fo on tātou a hawa ai fo i Samoa, tele na whaatino le toa tele o le atonu, ia e tele na tātou wa ai tangata o le tātou atonu, ia ma e kālesia, e tele na hoe whaatino le tūlanga lea, o se tūlanga le lei, i le toa i ngā taimile nei, toa i ngā vai taule nei wa tātou iai, ia ua le ngātai na uumia fiafi, ma nai ale la, ia ua mana o mia fo i le tūlanga o le ngai mai fafo, mai to tono le fale, ve vela, i e whaini ngā nei, e whaini ngā ruenga fo i le e whanga ioi ele tino. O mawhau i au whapea, o matua. O mawhau i whapea, o maua le toa i ngā tausanga le la. Valu se fulu, fitu se fulu, pe o te li tai aloa, watu whaafonga mea le tunu. Na o li tai o la umere la whai le free service lea. O le o walu po o ai lava mana o mia i po ai mana o mia le fisosoani o le o wale whaatino le anga o au stangata fu le ngai oi lono winga o atu le temina o ono se fulu o fitse fulu ia o le whaino toe ai o te mana o mia lan to ia ngai oi fu le ia a pela te we eva la au mai ia mia ia o le fia ta laura bla pisi le na o la te whaatino ia
toe wala au mai lesi aso wa toe wala au mai fu lesi vai aso mia fa mole le io no fa tu le ya o ya fa la fa da io a fa la fa na e le ya termina lo tamatua ata tala no termina lo tamatua fa mai ia o na fa la free service le yasu ma io no fa tu lo le ia e fa le free service ia ai fa atino mo ila tau fu ile le ala nga tau yo no fa atino ia le free service ai a fa pe fa le free service ai vai mai o te alua te fa atino ala te lo ala ia lo fa na ono fesida tu lo ia oi fai lau whanau e o mai ta alao la pisi ai le hape o lo te bilon toru wa fai au ai atua le puti le sanuisi le aia mase le no fa tu lo vai tu tongi tongi mai lo o mai o le siro time tu tongi mai lo o le mana o mia fo o le toi ina se le le na le ai wa tatu tala noa ia ono tūlanga o taua pe ona ia le tau nei aso ia mana ia fu nei vaenga taua nai fa tino nei timing ia mo ila tau fo yolo nga loloe ia awala le tūlanga o soifua maloloina ia wa le alu fo ke koleni pa pe te alu te savali ale faila free service lo tua o ia o se tūlanga le tele malolo nga loloe malolo no sa ia te auto ile nei vaenga o le aso ia nai va vivianga mo tolu nei taimi ia fe ngai fo lo tato tono ia io to fai va lo film me pe ona ia mi silo kisu male tama ta fa ya onga Lue ya de la what ya lue Ave macha mela ia lima, ave macha mela lima. Anaya, lue.
Ia o so ake. Ye so ia. Malo le ona sai ma. Me mea le tata. Malo la valona sai le malo telo le tatu tunu le nei vaenga le aso. Ia le nganga mo lunga ia o le nai solo le lei ia fuafuanga ma por kalame le nei timing. Ia wa matou te loa foi. Ia e whainga tāwho le tūlanga o whi au manga ruenga. Ia le na, ia le ai o taika. Whātalo whātua ia solo, ia malanga o mālo, pena ona māfuta mai le nei vaenga o le awoli. Ngā ta foi leo na nai lupe māta sila mtau tia. Whātalo whātu nai. Ngā ta foi leo Alan Solomona, ia o Luke. Erickson o lo penona mafuta mai nei vaenga o le awoli yo asa isa ako lo penona mafuta mai I pango le nei vaenga o le awoli alofa tu testiva lo penona mafuta mai Australia ma lo antile aliva o lo penona mafuta mai le nei vaenga o le aso ma lo nga le lue va le mati ya ma lo unsa ia te uto ia Kevin Swalka lo penona mafuta mai Alan Solomona sina leo ma le to ate le tatu tunu ia lo va pena ona mafuta mele nei vaenga le aso malo lo sai malo le taua ta ia te uto ia o mai nga no wenga mo fango le taimi o okay tato ia a va per nai okay tato ia o se tulanga le leitele ia ma e ta taulama ona le leia nga wenga mo fango le taimi ia awa a le au fuafuanga le nei taimi ia le leile fa proclamaina le leile a fa tulanga ina o ngā luenga ia o le ale lei fo ia le fai unga ia e mawhai ona tātou wawa aianga iai ma lole ono sai ma lole tau wātai ia te o tau le nei vaenga le aso hiri ngang maulunga lo so longa le lei mea uma a lo whātu le tātou proclame mo o tau I le nei vaenga le aso e ta fia mafuta se wo moi se wo ele tu ia meta se wo ele ui mai no tatua ai tongi mai tua va vivianga male RSA fia mafuta se wo moni What's up?
Nai va vivianga le nei vaenga le molina o toe lu soma le 5 minuti ona tale le tulai fa le te mini sila le nei vaenga le aso ma lo le sai ma lo le tau ata I fa talo fa to fo ina ia tato wo ma da ia tato paanga o lo pena ona mafuta mai le nei vaenga o le holi nga ta fo le yo le ale taimi o lo ia o to ina ia e ma fa talo fa to le tato wala leo fa talo fa ti ana nai lupe matasila mtau tia lo pena ona mafuta mai nga ta fo le ia o sapapali masame lo pena ona mafuta mai I nai Amerika ia I Las Vegas le dei vaenga le aso lo fa tu mo to ana mele yo lo pena ona mafuta mai nai lo hat nga ta fo le solo malanga o ma ia o lo va pena ona mafuta mai le dei vaenga le aso ma lo no sai ma lo le tau ata ia te o to e nga molunga lo solo nga le lei ia nga solonga o le nei vaenga le aso saule ai sia wo fai mai ata mia o ani a fo o ani vaenga se fa o ani vaenga o me tele mafai ona e tango open atu sawo la lo winga lo zono mai o ani me fo le secret ia o e le tele tango tau atu ia wo o fa o ke le lo ia ke le lo por ale winga no o fa tu la no fsile da e yai me ke manga o e yai me ta ua o te mana o e tau ona o awani e ta ua I la wo la no winga lo sono mai po le la wo e ma fana fa pele lua maftanga po o se wo fo le mo aso uma aua wala vani e ta ua I me nei ia se sau mua ma ia awani e ta ua I la fa inga o lo tutong ba wow ia na io mai awani e ta ua I se sene apa pe fia le au fa inga o lo tutong fa ai se mai le anga e ta ua tulo ia o e ta ua tulo e la wo ai fa pe mai ai fa longo tulo wo e te le la tutongi ai la titilan tutong sawa mana mena ta o se pepelo va woi ia mai ia o fa mana ia le alis mai awa lava ni e ta ua ia wo ia au fuanga ma ia la le winga lo so noanga mai awa ni e fai ai la wo o la por kalame le vai so ma le tau sanga fo le o movie fair o le a o walu se mea o le ala to e alu le haonga o le a walu e faisa o me va pena mo le fate tainga la wale faisa o tamai pisinisi me va pena mo le fate tainga no boyo mana ia lau so soani fa ia le amalisi mai aua foi ni e ta ua I lau o le mea le la e ma fau e te anga I well okay ia mana ia te le riva nga le fa ia malala malisi metas mai le malisi antal aua tasi la le la ta ua tu ia o aua lava ia o le ana metas mai aua lava ni e fa so atu ia wo ia family issues ia mai o a me o la tupu tono lo ainga mio o a me la tupu tono lo ainga ia aua lava ni e ta o atu ai la wo na ma misa mo lo mo fat le ai o la tita inga ia nei te uto fa pe no ia le ai o fa tita inga mai aua ni e fai a me na lo misa mo lo to lo wa tu fa fo mai la tunu ia aua ni e fai ai a me wa e alu la fo le tu pe fea ma ia awani e fai ia o mea ia tono le matu ainga o le a ia wa vili so o mai le ainga o lo to rua mea pena ia le anga le mea na le tupu o va o e te wo ata le tala le e te wo fai mai le lo fai mai e te wo ba fa sole o fa pe ai o mea le tupu e nei ia mea foi le tupu le soifanga le tatu te ola nei o fa pelo fa tu lo la tala te longa la wale fa taita la wale fa taita ya o la tu e fa taita e okay elele ya
o toa I mana ia whai mailantala. O vaenga na ia e tau mawhai e tau sisi. Ina ia mawhai, o na malu pui pui ai oe, ma ia le leilo a inga, ma ia tau mawhai, ina ia e alo ese, ia I vaenga na, ina ia mawhai o na maua le lua a inga, se a inga fia. Wow! Mana ia te le lau fautuanga, au whai atu lola, lau walu la te whai tatala I o le atu mai, alu e tau le atu, alu e whaasoa ai mana ia fut vaenga le wa e ta whaasoa ia atu nui au ngā fut, ia o mai, o nei vaenga na, nei vaenga na, nei vaenga, oi lia to e 5 minuti o na talo le o tātou telefou, ia ale atu inatu nei whaafi sianga mole malo, telo tātou tu, ma lo le ngā lulue, ma lo le unusai, I le pa ia maulungo le tātou tunu le nei vaenga le aso, whaafi sianga ma o tau, ia ele salafa ie au le lei ele nei vaenga o le aso ma lolo no sai ma lolo tauata ia te auto alo fantu le tatou porkalame o ma le tatou pesele nei so ma tatou telefou o ma lo tatou telefou ia na ma fa ta se lo mo le so ia tasi tuitolo va ia mo le tatou ape foi fatini ile afiafi ia ile aso ana nei afiafi ana nei ma lolo no sai ma lolo tau atai ile pa ia mo lungo le tatou tuno everybody hey okay my tatou po okay tatou ia hey ho e wale Arna kare uso o ele wale Se la fai e aurele hey Lumatango fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila masina oh mata ango be dina tawuta filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole lava su e yo tua o ila umasima automotive no a bisia oya ole ma we papa sa tau Never mind la ya lo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea Never mind la ya lo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea hey Se la fai e aurele hey O anga I whanua malau anga nu O tu mau pe whawa mau E mamalu lava ono Yesu Wha mole whai maa uvaisu Le aisi tasi polinga mata E pele lava oilo fatu Fai uangalo ya oile alofa male loto mawalalo sauko ila oile saufa ima iyo au tafa se ifai le alofi amatai ole nu fa longo le se fai mai o se upu Eva male la ya lo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale le lo fo ile ya le mau fo ile fuli male sea Eva male la ya lo Se la fai lo mutele la valea vale le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea hey Se la fai e aurele hey oh se ngofo mai ilalo malola mai le kipi ai awe ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena ku mu fa alo mo lo mo lalo ai afai e sasi winga la ka ko fai ku fafu ai mai o pule o uma vai ko fia ia le fue mar ko o laula ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa
Anga e maunga e pule sale aula Vai ku pule malai Ulu wha lele ngā fulu ma faufaunga Nganga i fo munga whai mai e pule sa foku Finga olo malai e si o si o mia e whale loku vai singango Le kumalo e pule a sau Olo malai fongo o maki a maki ai u au Pa solo mai le kusa lenga o le kala e mana mana mai Vai kasi whale koile malai o le kamau a siaka Palau di sifo Ma parau le whale whae pule palauli I lo malai fongo i veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala whae e o oenga moe pa i o le kala le lei Me mika i le loko e whai masei Ua sau whala le lei Le moku whai mea ma whai lau sala whai e au le lei Eva mai le la le lei o lok mutu lea La whai o lau mutu fele lava lea Wa le lea lo foga i le ea Le maua fo i le puli ma le sea Eva mai le la le lei o lok mutu lea La whai o lau mutu fele lava lea Wa le lea lo foga i le ea Le maua fo i le puli ma le sea Hey, 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 hey Se la whai e au le lei Hey, 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 hey Whaasila si langa tā ua. E toi whaatalo whaatoa le whaapoponga o telefon mo le nei awa uli. E walu iwa tausanga le matua o le tina ia a Villa Elsop na a matauna si iu a mea mamafa i le tolu tausanga taluai a o walu ono na tausanga o le tausanga neina manu maloa i le tauvanga o le si inga au a mea mamafa o le taifitu se fulu kilo i le taaminosanga o le New Zealand Masters Games i a Februari. Sa tala sua e na te mawhaiona ia si ina lo na mamafa a o lumana i le atoanga o lo na iwa sifulu tausanga i a au kuso o le tausanga nei o le si ima alosi i ta alonga o le Masters e masani lava o na tolu tau mawhainga i si ima mafa maualunga e tolu o le si ima lolo, bench press, ma le deadlift e tau wā maisi la tau au ngā tupulanga peitai e na o Avila sa tau wā i lana au ngā tupulanga. O le masani a Avila e ala nei le tae au whaiana wha amalo stino e fia fo e tusiata vilila na wila masavali au tafa o le vai i aso taitasi. Whaalia fo e Avila e na te tau sisi le tau mafa pāleni e le tau sami ni tau mafa e tele le suka ma e se ase a tau mafa i se ava malosi. O lo tau iwi pia mātua ono whaafita auli i le tau tape ino utu i ulu o tamaiti o tau le mawhai ona tape utu i waila au mai i fō mai mawhale o loa pe ona masani ai. E tele awala mawhai ona pepesi ai utu i ulu o tamaiti ai mai se te eneti e umi la ulu e mawhai ona pepesi pe ano no folata lata leisi tamaititi i leisi tamaititi. Wa whalawi loa leisi awala mawhai ona whai e mātua e ave ese ai lia ma utu mai i ulu o le whanau e mawhai ona whaasusu le laulu ma whaau ngā le conditioner e tau whaavai ai le laulu o na selu lea i le selu utu e au noa mani vai la au e whaau ngā ina. Ia tō angai whaasusu ma selu utu i vai aso taitasi e wawe ai ona mama ulu mai i utu malia. O le afolasia le whainga malo so whaatasi, se tula fono tau whaofi ina ia tai whātau sanga o paia inga whaapale mene, ai whisiringia le atu no upe i oe pele ai, e ala i se referendum. Olo o langolango ina e vaenga whaupufai uma e tolu i tutono le whainga malo so whaatasi, le tula fono tau whaofi e o atu le komiti whaapale mene, ai iai maona tuutuunga. O le vaenga whaupufai ale act na tāpena ina le tula fono, o se vaenga o le malilienga o le whainga malo so whaatasi, e whaalau tele atu i le whātau sanga paia inga whaapale mene, ai ia whaapale ni le leifwai nu mera i whaipule e le i tutono le whainga malo i tutono o komiti whaapale mene. O lo o iai le langolango le National ma le New Zealand First i le tula fono, e o atu komiti whaapale mene, e au fia i le referendum i le tausanga a sau i le whainga palo tatele, na whaalia le taitai o le act. O lo whaamauti noa i le tula fono tau whaofi, le whato a whaalau tele atu i le whātau sanga le paia inga whaapale mene, pe a whai etu o atu le malosi anga o tō tino o komiti whaapale mene i le tuangai, e mawhai ai ona te lelo la tau malosi anga e whisiringia mai minista, sui o le malo ma le tula fono.
Ina ua fesilingia pe o le a whaamalolo le School Collective o na o whaafinaunga i le porkalame o mea aia tamaiti i a o ngā leana toe sui ai na tali le minista langolangoa o ngā David Seymour e le ai o le finangalo whaalia o Seymour i le checkpoint e ia o ngā ua o latou whaalia e sili atu le porkalame lea ua iai nei mō tau mawha atamaiti a o ngā na i lo le porkalame tuai na iai ma e le sa o le whaamatalanga e whaapea toi titi lava a lea ini tau mawha e mau mai le porkalame tuai e le ima ua whaamaumaunga i le taimi nei ai ua whaamoe e whaalawi loaina i se taimi vave masalo po o le isi lua vai aso o lumanai e tu sai ma se whaamatalanga Seymour na ia ta ua foi o tau mawha nei e mawafua e tamaiti ai tutongi e le au whaila fonga ma oni tau mawhalele tele pe ona moli mawina i le toa tele o lo o tau mamawhai peitai na saunole suita i tae o le Labour Carmel Sepuloni e te tau ona tuli pe whaamalolo Seymour ona o le whatinongo se porkalame ua toi sui o tau mawha po o lunch a whanawa o ngā ai le o le leo na whaatino sa iai Sepuloni le whaipule mo Kelston i le aonga mawalunga tamai Kelston i Aukilani i le asolulu e silia ma le walu se lau tamaiti na tutu i le laina e talia la tau mea ai tusa ma le toa ono le au whaingaluenga e au fiai ma le pule a onga ma nisi tamaiti sa fiso soani e tuwhatau mawha a tamaiti o le Pita Pit e ngā lulue ma le campus i le tapenanga o mea ai na ta ua le pule e le lava le tau mawha e tasi mo tamaiti peitai e sili atu na i lo tau mawha mai le campus i le amatanga o le tau sanga o le tala se tasi o whaia onga e le tala wheanga ia mea ai le tau sami e peina lamu e se tasi ma wheanu i tutono le container se i tulou e iai fo ia so e le whai ai tau mawha whaapitoa moni tamaiti e iai mea ai e a whai na ai na sauno ai Sepuloni e te tau ona whaamalolo le campus te tau fo i ona whaamalolo David Seymour. Ua whaalawi loa le kamupani mo whamalanga inga i Wellington le Metlink o le asi itia le tau o pasese mo whiawa inga lautele i le lua tesi ma le lua pasene o le a whaititia fo i pasese pa u i taimi whaatulanga ina mai le 5% i le 3% pe a wha o ngā le snapper card a matatu ia iulai i le taimi nei o le tangata matue malanga mai i taimi pa u o pasese mai i Karori i le CBD e tutongi le lua tala lua sene ai o le si itanga fo le a tutongi le tolu tala se fulu fitu sene o le tauma walunga o le pasese mo lea malanga e fata la 5 sene na i o le fono whaitu loa Wellington e si itia tau o pasese ai wha wau le whaatu mawina ina ia tau ngō fie o tangata matutu ai wha o ngā pepa o le Super Gold o le a wha wau pea o na whioa ai e au noa ma se tutongi i taimi o pasese pa u o off-peak discounts e le apalai i pasese o waa ma au nanga i le malaiwa a lele i le Airport Express. O lo whaitia o ina i le ainga o le teine titi lea na a fia i se fusu anga i le waita e le nae le au whainga luenga o le tengaenga e Paul o na o le vave o na whai o se latou fuafuanga i se vevesi na tula i mai i le vao ni talavou ta ua e se sui o le ainga na tupu le FSS a inga ina ua ote le teine talavou sfulu tolu tausanga i le isi tamaititi sa i le waita ele o na ua ia tu le ialo na tuangane sa i le waita ele na taliane le talavou matu i le teine titi se fulu tolu tausanga ma nao fia i fo i malona tina na whaalia le sui o le ainga ele i vave atu le au whainga luenga i vao le FSS a inga se manu ele ai se isi a whaina ua te le FSS a inga i tula i mai le waita ele talu ona tatala i le whaai unga le tausanga taluai. Sa fautua ina le ali ia Falaniko Allen i le saunga le mu o waia e le tise a ole i maliu ina ua sipaka i le masino o ke topa i le lua fesfuluiva o Falaniko sa whainga luenga i se tasi o whaatoanga i piki ai le cherry mana maliu ina ua sipaka i waia e le tise e le ia ini whaamao ninga i le saunga le mu o taiala ale kamupani pe ona maua isu enga ale work safe pe tai e le i maua isu enga pe ai seana ave ai e Falaniko le loli ma whaalata i waia o le iletise, sa fautua ina e se tasi o le au piki Falaniko e whaetete matautua nā waia iletise, mana taliane Falaniko ua le lei o laina te iloa. Na whaalia le tangata e ina tino maliliu, o lo oia masalomia na finangalo lava Falaniko ina ia sipaka, o na sa tele taimi na wala au mafautua ina ai, ina ia alo ese mai i waia, o Falaniko o le tama Samoa,
mana lipotia e mawhana na la mawhtanga malona toa lua malana whanau. Ele i ai ni whailoilo e loa i e maua i mawhatianga o le mawhauwhau, maile i maua fo isu esu enga a mea na pule leola. Sa whaamawina na whaongai whalanikola na telefoni whiawea i leono minute a ole i tupu le whaalawelave, a tonu o le isi lea tūlanga na ngaloa i a te ia waia ele tise, pei ona maua i li poti. I taalonga, o le atu ua i le whaia onga o le Chiefs, le atu nuu i le whai unga o le taamilo sanga o le Lakapi Super, pe a mai ai le nei tau sanga, o le amalanga atu e whaia onga i le kalapu ai alani, o le Munster, sa whaia onga foi Clayton McMillan, i le olope leki ta ito a 15, ma sa whai fo ilo na sao te le i awa New Zealand, e au fia i le New Zealand Under-20s, Maori olope leki, ma le New Zealand Barbarians. Tala fōia mai le sifofonga le lau mua mo le niva ai ngā le aso. E tue whatalofa no tātua tunu o le whaai ungo le nei vai aso i le wha o poponga o tāne melo o te tupu le tātua tunu i Samoa o se mai le whaafonga. O whamawina le ofisa le vai tau le vai aso nei e tolu ni a whamatangi o lo ta vidivili solo i le sone o le tūlangi o le Pasifika o le matangi a whao rei o lo le vaenga lua lesa la vea inisi o vaenga o fiti whape fo ile o ngā sami i sauti o tonga ma ua wha solo solo e na mataa o matangi a whao seru o le vaenga mua na whamawina le ofisa le va aitau o le malo fiti le tūlai tolu le fiafia le so lulu ma le matangi o whao awhereti o lo ta avili mata milo wha liu liu atu le o ngā sami o Coral Sea o lo oanga to ngai Quincelani au se tālia e ono taia i le asonga fua o le vai aso lumanai. Ai mo sa mo la vai olo ulu fale mai pea sa vidi mai se sae ma sa vidi mai mātū, ma o tele la vana va ai le vai aso nei i le susulu mātango fio le la, ma o le toa iai ni lapta inga oni o ngā sami malau whanua o Samoa, mai ua kilia foisi o tātou o tunuu, mai popolenga mai iamatangi a whae tolu. O lo ua wha au wausa ili ilinga leo leo, e sa ili ai le tangata lena ia avese ina mai le computer ma le hard drive o loo iei umai te tonu wha maunga o le wha ngā solonga le blokete le miliona tā la. Sa i te tonu o le ofisa o le tanga ruenga o tinamata mai tai a tina nuu maanga feso tai. O le vaenga mō su e suenga malo le malo o mo wha mauni ai o le na ia wha tinore ngā ioinga na uru whale wha malo si le ofisa e se mai te mi whai ngā ruenga. O le mata aupu le na wha mauni mai le whionga le minister o tanga ruenga langa aia ti atu au te funga. Ia, moi. O vai asong ke ngi le weekend nga apea nga oso fa ia se nga oi. Ia le ofisa ma ko ese ai le laptop. Ia ma le drive. Ia sa longo au le ofisa ia mo sa foi le o vai pe kongu ale walanga. Na foi ko ese ia me ko kilo. Ia lala mo ka oku le e faia la ku suenga a nga i maka upu le po ai ku inga po le ngoi a fesa wen ko a ve foi wa de o le tanto nunga ato o tole fionga le minister o meto tino ia na saufa apito le tangata e ave ese o loo iai umai te tonu wha maunga ato toa o le poloketi o le miliona tala mai le amatanga. Na ia sau no foi a tonu o lo iai te tonu manisi wha maunga le ofisa e tā ua lea ua atu ai te tonu o le computer wha pe foi ma le hard drive. Ale ka uanga maka mai a le pai a ingar ngi o wha aru milionga. Ai ka kaunga iai uma wha maunga e o fula i whai. E ka uanga i wha maunga ngā solonga o le kaimi ma le kaimi wha ngā ingon milion. Ia pika i le ia a kongu fo ia o yeng fa mo fo ngi le office ese mai le le bolelo o faila na ta uelang ia e wantu le officer o le ai uma faila le poloketi mai le tali no fo ele fiong te mai tai fai pule
Mo le pola ana Rosa ale mo lia o, se whaatara noanga ma le autu stala, o no ia lea sa avea ma whaurulunga o le poloketi a avea i ma minista o ntanga wenga. Wasa vale atunianga i le lua masina e le i maua lava le li pāngota e alawi titi tua le matalu o na solo e se mai malfalpuipui. Na whai loa e le sui komisina o mtanga luenga lo leo i ali a tawa Samuelu Afa Masanga wa tofia le vaenga wha apitoe ngafa marasa i lingo lawi titi ai o loo lau manu ia lava le lafilafi o lea ali i tua o afio anga o whale a tiu masata puala. Mai o loo tālo sanga i nei fwele mtanga luenga le sao wha inga lima matai o ia afio anga e na ia fisosoani i le puena mai o lea li matoe wha fo i te tonu mo le saonga le mua le mamalu o lea tunu lau tele. Ma o wha manatu fwele mtanga luenga o se soli tula fono le wha lafi nei se tangata o lea li pe a whai e wha mao nia. O lo iei foi se tau i se leni wa o foina le mtanga luenga mo so se tasi e maua mai e ni wha amtalanga pe ma whai o na lato wha ai loa mai le mea o lo lafi e lau i titi. O lo wha wau fo iso e suenga ala mtanga luenga i le teminei pe wha pe fea o na sola e se mai lau i titi mai le to ese e tanu malala. Wa toe wha amatuu vaenga tupe o le miliona tā la mua ai tu malo e luia sa tau fia i lalo le poloketi e tu langa sa fautua i nei le whaonga i no se leni e au fia i le tu malo le pā ma le tu malo whaasale le anga numero lua pe tai le whaataranoanga le tama i tai tu stala ia to le pai rola sua va ai ma le fionga le minista o lo angai il poloketi le teminei le fionga langa aia ti e tu autofunga kusa e o maki ngoe au po ko kongi e le fai pule o le arsa au fai ngor kupi wanga paule mele o le wa masa fai chua suenga langa fa penga o mai de fongo fa vai te minga le ngalosa penga mai de fongo fa vai i le officer e fisini nier kupele wa le mamla mai na ko po veo ko se ai pa fa penga a pior kalanga lenga lai longa fai suenga anga i le kupe lea po le ale menga fa o nga ia a pesa fa o nga ka kau pesa ko e sea pesa fa o nga si se por ko e sea le lang fai ngi suenga a tamirangi ngo o iai a e sa ulo mani po ki sa fisingia wa sa fai ama fisingia le melea ai o mai loli poki o fa ma ngi o sa wile o solo ia sa wile ma sa ko o mai ia fai ku le li poki ia la mo kwa sa wa ko ande nga fa nga ko pita la wa pasi ai lo ka ki lo le ko fai su suenga ai release lo ko pita e fa pena ko kongi ia de o la e lo mamla mai mele tenga ko kongi te le wa por fanga inga le orkupe ya tenga kongi pe awa fabla o la e fai male mawa al fai pule e ko kongi la mo ko kongi ya suele makanga nga le kupe le ya la ko ya o le mera nga o so o ingana le vai nenga ide o la yelo mamla wa ngalo fo e kula kari o ma fa pe o lo vinga wala nga release o nga o le ko man ko me ku ka ki ese ia le mede ai foro lo le mede la nga wala we do ofisa ya fa ma ngale ale fongo fa vai ya ko i man ku se fai tu o la ko fa ma ku ro nga ku pele sa ka ofi o nga le wo o mai li poki o fa ma ngia me nga fa o nga ya pa wala le mede sa de fungal ngoi ya ku roi ya susuenga o nga le mo ye fa punga sauli poki o karieri poki nang sau mai ole so lo ia sa un mafu ya o mai kanga be ya bera nga le mo ye ai ko ye le le fa mun bun fa pe or ko kongi pula ela nga le o mam lam le le anga di poki o fa nga ba ko video ai ole le ofisa makal ngoma ngasa fa mangala nga mai sa o le wo mai di poki o fa maungia
longa whaongai ai tau pan whaopunga e le ko e sea e le noa ia ana ia konga lawa so ala upule ala ko ka upuma na ia ka le ia e sua foi pui Pe ona sila fio le tu malo fa sala le anga numero lua na tau fia le fa amatu o isi vaenga o le miliona tala mua i le sa i le linga leo le whaongai no le selau fitus fulli mawheta la. Na fautu ina fo i le loia sili ina wa mai asu esu enga le whaongai no se leni mua ina ia whaia se whaasalanga o le le manino le whaongai na o ia vaenga tupe. Ma ewi ia whesesia inga sa iei mua ai wasau no manino le fionga le minista e whaatatia e se loa ia lave ai whaanga solo lo le tūlanga le wase e o ia ina ia moli le fisoswani i tangata o le tūmano. O tala fowia mai sa momanu i tele le ni yaso si o tātua tino malwhai uona vai yaso wha soifoia.
Wa malia lau whaaloalo le nei vaenga o le afiafi, ia o le ato e foi siali ia o ao, ia mai tia mai darling, whaafiafianga le nei vaenga le afiafi, ia mai tia mai darling, ia malole ngā lulue, malole ono sa, i malole wa foi mo le tausia ino le toi ina malilo matua le nei aso, ia lewa o manava, lewa o waluatu le whale le nei vaenga le aso, ia malole ono sa, malole wa foi, mai ava le ono sa, le nei vaenga le afiafi, ia o teilo, ia lewa taha o mai foi le taha, pe foi whaatini, ia le toa tele foi le atu no, ia o le awa pena ona, whaafonga mai foi pe o le atu langa foi o le nei afiafi. Ia, malo Jerry, malo foi le ono sa, malo foi ngā lue, ia o tau whamai ino le tātou o nanga le nei yaso, e mesi foi le neiva yaso, ia o le tui tū la muli muli le nei o le tātou tautua, tā lima, ia o le tātou whamai foi le ma le tātou atinu, ia e toi muli alu tū whamalope o na tāu e Jerry, ia i lātou umalawa sa ngā lulu le nei yaso, malo lava le ono sa i ngā luenga o neiva yaso le o whamai eina, le tele foi o ngā luenga le toa tele, ia i tātou nei New Zealand, ia o nisi o atinu pe o nei Amerika, o le stofi le nei, e lono inga o tai au fo ia to husu fo ila to inga luenga e mo tātou e ni usila nei e ye le nei tautua e ma i le afia finei ia me se fo i o le to tele le wa ma na mai nga luenga le tulai tolu ia e fo inisi o le tātou tinu le wa anga ia wa fo i le tau fa mai ina a mata ino nga luenga le afia na nei ia fa pela na te fa fonga mai la nga luenga nei aso ma le nei afia o le la amata la usifi ia fa mna tu atu per sa ngli mu ia matala ia i te fo wa e moe ia wa pe wa fiafi la vai mapo me le ta wa ilo ma lo le fai o la ma lo longa ma lava la moe ia ona ta pena i ringa lo le fiafi wa te watu le te malosi ia e pangalea ia e ia fo ia tiu te ma fai vai e whenga iai ma le tātou atinu pe o i teimi whapenei teimi o whatau whai unga vai aso ia e tere ia vaenga fui lele ta penei no whanau ia onga ia manawa mai ngā luenga le tae au ta pena le whanau ia whaifua fuanga le ainga ia whatau a mosi na moe ia po le toi luai tu la to e aru ngā luenga on mea lea na whaamnatu atu pea tātou o la fua amata ngā luenga o le sifi o le fiafi ia fa mo pe sa ngale mu matala nga wenga misi la vala tu ia fa nga masini ya na i vaenga tu ina tu ya so so ni tu ai ya tau amatai la usi fila fia mo la tu sa nga lue ya popo mai tato Jerry patia ya na mai nga wenga ya tau nu fo infa na ya ai nga ne ya fia hey ho na ne la ho pe ia o le tulaga na iai ia o le la tatou mafuta pea ia nei taimi ia vatu foi nei faamanatu o le faaiga o le vaiaso ia manai fesoasoani ia manai tuʻalalo ia o tatou aga ia toi matapena atu ia i fuafuaga foʻi le aso ataeao ma le faaiga o le vaiaso ia maise ia staim foʻi ona tatou talatanoa foʻi lea inai taloga pe ona vatu foʻi lenei vaiaso ma talatanoa atu ai le suga ia o tatou fua na leila ia ona se i toe taliu mai pe mai ana i pese manisi o faasisilaga manisi o nanga ia ona tātou talatanoa foi lea inai taloga Jerry mana ia pe afarole i tula fa ia e fesitaskoa taloga mataʻina lea la taunuina le afiafia taeao ia le vao le Hurricanes ma le Blues taimi la ia fai foi le tātou skoa ia faali mai luga o le tātou Facebook lau skoa ia pe te valaau mai foi le tātou numera o 325 lua o fatasi ia o le Hurricanes ma le Blues ane moana ma le pena le tasi ia lea e tātou uomo mo le Hurricanes o le fatoa tātou a mata le tamnisaga ia po vai asa fou ia tātou anga i fai le score le Blues le moana asi mea o le moana Pasifika le sa fai lana score le vaso ntea nei ia le imanuia ia nei le Hurricanes ia po vai asa fou i lea ia fai le score le moana Pasifika na ia a fole tulai fa tala lola le tātou leina mo le tātou score ia ai se tau fa mai ia nei vaenga tāua ia o le tātou fa manatu nei vaenga o le la tātou fo i le fai unga nei vai aso ia mana i vaenga fo i tau no pueli ele tātou watu nei ia tātou ia sauna mai tas nei se pese le tau ia nei tas tātou pese vai foi ia tātou taltano fo i le nei vaenga tāua ia toi fa manatu ele tātou watu ia lei vai foi fa fianga nei taimi ia ona tātou fa penale ona fai ia ile nei vaenga o le fiafi
au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika vai o vai se kueli au fika siva mai fia ile musika vai o vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika eu se lele a você vai para ninguém maka fia no koso umanga sikama fa seki kule fa aka ka milo boy fa aka fa aure pe mo kangi mai le fai lele hey umma oi baby say fai vai para kenge sunga ringa fai mai au vai awai ka fia rai wa makulo se vai fai mai ai au 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 vai fai au vai se kueli au fika sipa mai fia ile musika fai au vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika fai au vai se kueli au fika sipa mai fia ile musika fai au vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika o lisi po i kai pe a fai o ka mai e kuile o fu vai maka mo ele malai fa amoro roa le chesi la kapi e musu mai lo ka vai le i a maua lo le polo a mai so ki e bala au mai lo a male anti a maua lo le polo se tiki mai a o e fo i ma wa ele lo e kiki fa sa o lo i ukare pa mo pasi ai lo o ele ka malo kiki a pre polo la bebe ai mamua fa sa la i lo fo li male au o fai na ka pile fai ngi pe au yo le ala le be o a pasa la i fo le au pe ya la le refu wa ka o nga ka mo i ele anga lo fai mo se o fai fa o pe ko yo vai se kueli au fika sipa mai fia ile musika vai yo vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika vai yo vai se kueli au fika sipa mai fia ile musika vai yo vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika vai fua ilo malosi fa mole o tu mai sole o taini so anga le malai ai wa sole tu fa sausili afula oe ole alo la oe ele matu masini vai fua ilo malosi fa mole o tu mai sole o taini so anga le malai ai wa sole tu fa sausili afula oe ole alo la oe ele matu masini vai se kueli au fika sipa mai fia ile musika vai yo vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika vai yo vai se kueli au fika sipa mai fia ile musika vai yo vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika vai yo vai se kueli au fika sipa mai fia ile musika vai yo vai se kueli au fika o kenge umanga o kenge mai Amerika vai yo vai se kueli au fika Nai wa vi fianga le vai ngale fia fia fo le tato tunu yo to fai va no filima nga ta fo le tau fa mai ai no nga wengo le vai ngale fia fi nga ta fo le ya ma ro fa ma no sia ila to ole wa matalia la to nga wengo le vai ngale fia fi ya le vai nga ia si fi po ia le au skula ti ia le au vahanga ia le a pisi fo ia la to nga wenga le au ave upa ma le au ave taxi ia o ila to lo o fai nga wenga fo i fa le mai ia o li malo le malo ia maso senga wenga la vo ia si vahanga le le po ia ma le au vahanga ia le fai nga wenga fo i tato ia fo isi ana to nga wenga lo fa to la fia au vahanga fe la to kilini ia le fia na nei ya malo on sa o ne ya tunutas o le ale ngal wenga o tato ia o le ngal wenga e tu sale tu pe ngal wenga la ma o ya male tu pe ma ngal wenga le ma ne ya o tato wa ai ni tunu le tele o le senga ya o le ale ngal wenga o le ngal wenga pe ona ya ai malo on sa malo fa malo sin malo tele le tato tunu malo manaya Jerry talo yo ele fai mai alu Australia e se nganga foi lele wa la tu eva ai ia le olanga Australia ma le olanga i New Zealand me se nei Wellington e o isi vai foi lele fa pe sole e te fia no foi Australia le mele ma se na do Jerry la sa vai o ia i lo lava langona la to vai o le tunu ele le ia la tunu ia i le tulanga o telenga luenga ai ngam se leni ma tulanga ma pena ia ai ia la le vaenga sa o tilo ia u ia ke fika fo ia u ia i tulanga tamaiti ia bo o ia la fa na light
Ia o te mafau le mele ia le taimine e lo tino fo ine o lalo atu atu whapunga mele tunu o lalo atu a le whale ia le haonga. Ia. Ia ma le to inga mea fu le ua ma whai ona ia e fsota inga ma ngā luenga ma tamiti a onga ma whane a onga. A ia ila se me tupu. Ia e whai ngō fie ona o la wa aila le mele sa wa i Australia. Ia la te lo la si la fie na tau le whapunga mai pisi. Pisi, ia. La me wa e sa uno, la me wa e fesili, wa e fia le Australia. E foi lele se fua i lau so pesa oficiali sta lau se so teru ale mfaina le Australia le masana le Australia pesa ya le la mo le ton mo la lo manatu no fa le mai teru ia wa ina wa vai a tu sa Australia mani sila ia ia mo ia se senga foi ia le tele se senga a la vai tu sa Australia mani sila a fai foi wa foi le wa to telefone tatu te nu le wa nga Australia o se tu le Valentina ina o a inga me se nei fa nau ia me se ia se sa inga manu foi ai afa pe ta te alu i Australia ai o ta le lo fa so le tupe afa pe o le on me afa le sa o ta le lo fa so le tupe Australia ta te inei New Zealand ta te ro tu foi Australia ta te le lo fa so le tupe ia o tūlanga la nā wai e tau ona i se whanga fwere le ese ai. Ia e whapela e pea ono uta ua. Whapela e le te reiloa whai le pāketi o vai aso i nei. Ia o le mea whinata te ruatu whai o tatu e fwoi. Ia sa wa tato wa ai le swing o le e se tasi whai o no whai ustari tele na ma talano. Ia, teine. Le ai o tama. Ia tu ia vai whamatalanga i le tau ona mai lunga le mauta le tato whuta. Vere e lau sunga. Te le nā mana matala no aritas. Ia whai mai lana i whamatalanga. Ia wa a mata fo i anu tango tāfu la tau. Soi fuang. Ia whātustusa mai fo i nei i New Zealand. Ia e pio nei e sau noa. E loa ule se furutala i Australia. I nei. E te aluato fo i Australia, e te ilo fo i urs futala. Ia, nā. Ia, wa o tātou i nei. Ia, le o tātou wa ai ai, wa tātou loa, wa tātou, sa o wa tātou wa ai le suinga o le, te leo soi fuanga le imare tangota. Ia, ai wa tātou loa, wha soa mpa, keti le lei i le vai aso. Ia, au fu le nau le mea i loa e tātou te le ngaftia. Ia, a tātou loa o ai fia tau. Mato o to tele o e temi se lo fia ai batu fa fonga mele tunu te loa e le temi o vai aso uma e se lo fia ai le mele le talo ma le ta ma le fa ia te longa wa talo ana matua i taunga ta le talo le mele o ia talo talo saka talo fo le to ai tasi le aso ana ia o isi temi ia e tele na ato le vai aso ti nga lo ta fia ai se me anu batu fa fonga ma ia e o ta pau wale me ngata le ta malos ia ana ia teri o te fa mau ni ala lau tala na o le winga lau tala o te fa mau ni o le len fa ni tatu fuanga pau ngai tua i tama i office fe le fiu kilo la wolusi la wolusi kilo e se formatas malo te malo ia na mana ia me sina i lusi e lava na o tango tau fiu i lunga tatu a te lo pena e sila li tasile ile o solo vote ia na po so lo vai so tanga tale na faila na fa sa we mala vale le sol oi Australia sa mo pe stamana ia te ilo ia te lo la uta fiel te mi nei mamori e pe stamana pe wa le fia ona ua delay le lo va delay le va e pe o la alu le manu siontina ia pe la wa fia i fo ilona ma fa ona wa tuai le va ia nasa i fata ina no ni so tu la fo o meu tupu i se tenu e nga mo tatou e sa o le ia lava le tatou ona sai ava ele te fo i delay ia pe fa tuai mala ngai si va ia ona o le puipuinga o saunga le mule va ia le ia va lele ma pulenga va lele ina e saunga le mun malanga ia o le tulanga na ta ua tele le tatou au fu le tatou te mate le tele on mle va lele ia wa mera ia tupu pe ona tatou va vai ia la wale o alu le o tele lo ai longo mfaina alu si tama na wa te lo ta fia mo le anga mo le mle va lele le anga mo mle va lele sa mala tu lo lava ia
ta sasa ila lo ia mo me o vai fa pinga ma tulanga po computer si lungo le I tono le vale ia ta te utinu e mese o tu sa le malanga fia malanga ia lava le ono sai lava le ono sai pe fa pe mai nei ia le fa salonga ia mo le fainga malanga ale vale le fitu fa fitu mo Samoa e fa malulu atu ia o fa pela o le pasa se awa ule fa ia me fa salonga mo le fai mga malanga fitu fa fitu ale e New Zealand o le asau ni mo Samoa e fa malulu atu ono ni tulanga i le puipuinga o le saunga le mu o le pasese o le ato e tolo ai i le tato fai ngā malanga mo le silua i tula o le fa pela o le tsa fai ngon fo le ani au langona fo le fa alia o wala au atu lo i le tangata ia o le wa speaker wala o le faftai tele faftai wa umalie faftai tele mo fasi silanga sili tongtia sili puipuia na ilo tongtia awala ni o mawa o le awala ia ta ua vai nga pena te ta ua ta to malama le I mafu anga ya lai ona fa tu wai malanga fa lele pe fa pe o sauni na ia tele ala sa fa no te ono pailate po te ono fainga luenga mla va lele la fa sa lengone nana na ia so le oi yan mana ia ele lo nga se me tele le ia so o se tu langa le no fa longo tu foi fa ngolo si ule ana nei toi ar I na tawana vesi o le wo matua mana ia le I na pesa fa poni le ya malo na fa manatu ia o le saunga le mu fo I fa ingol va yaso ia le fio inga fo ia ainga ma tua ma fa nau I va ngole anga ia o le mana ia le tau ia so ta yao ia salfo ia telefo ia ngole ao ave na fa na fa ta fa ma ainga ia I va ngole ao fa uma ia vai yaso ia me sei yo ta longa fa ngol vai yaso le na uma ta to tal tano atu ai na ia o aso le nei elitas wa mantua le wa mata ia ko le ninga first 15 a unga ia sa o walo na mato ole ave fo fa na wi ya longa va ai fai tai o I tai Wellington sole te longa e fa pe no tomichi e ho o tangata e ho nei lo matutua to ina matutua e alo va ai fo isol ia so sole au te fai atu la o le mana ia fo ile o le a fa apea la na fu e te alo va ale fia fini nei sole e te alo atu te tango atu ale fo e se le manga ia fo ile fa malo stino ia sa me na e o istangata koleni ai ia e lo e alo va ai va fo i le sami sole mana ia te le sole va apea sole e se vo le mana ia le mana ia fo isia o le mea le sida vai nga taua sa utilo o le fainga o le malu pui o la ia la tou le ofu faola ia nga taua ona I vai pa pena sole e se le mana pui ngor saunga le mo tamiti lunga sami ia e o fo ila le temile alu ia alu watu ale ski vo ile lema ia pe lua pe tolu va e follow up vo nei tole va te wa fa ina se va se va ia na mal pui ia o nga tai fo ai lema ma o la o matua va pe se le mal pui o va enga e se fa mo tanga e se le avel fa mo le mer saunga le mo ia mo ia o tulanga fo ila na le ia mo ta to le fia fili nei mo ta ao ia wa le to tele le mana ia le tau ia to telefo ila to le anga ile sami matulanga mo fa pena ia ma ai le tulanga saunga le mo mana ia cherry se fa te atu ia ta longa fa ngol va yaso mana ia ia me se la fo le supo la kapile la anga ia tuita to le fa finei ile te o le lima so fa sa watu le te o le fitu o le a ta alo ai le moana Pasifika ma le Highlanders ia ukilani no hapa ia ile fitu ile lima te ile fitu le fia finei o ta longa le fia na nei ile iva tolu lima ia ta alo ile drua ma le au le Waratahs fai ta longa le Australia o le ta longa te to e ai tu lava o le ta longa le fia ta yao ile te ole afarfa le ta alo ile Brumbies ia ma le au le Chiefs fai ta longa le I Hamilton o le fitu o le lima te ele fitu le fia ta yao ia o le aangi ile matangi furifao I nei Wellington le ta aloi ma le au malosi ma le Blues le au le tele ata ma le pleki le ia to e tele tama tuai le au le Blues ta alta au mata to I nei Wellington o le vai mai tawa tu ia ta longa le va le Reds
ia male au le force fai ta longa le IPF ia pe folinga mai ia nanga ese time o ta longa le fai IPF ia e ta alo ile te a fa ile fia ta yao ia ai pai la le au le Crusaders la ulena fai ina foi bastante nei Crusaders ia pe ia na sa fai ina foi bastante nei ia o ta longa nan fai ngol vai aso ia se uman tasta do pese tala foi le ta leina ia war score le ta longa le Hurricanes male Blues ta yao e mataulia la e lua ta longa e soa e mo ta longa ta mai tai la ta alo foi le aula le fai ngoi no le poua poua tatou Wellington ia Hurricanes ia male au ta mai tai me o kilani le Blues ia so lore ia male ta longa ali ia o le atu li matai foi le fia nane vai man to le fia nane le la o foi toninga Pacifica foi le ale mona Pacifica ia le toninga foi le Pacific Island la foi aule sa ia mo le sa sta mola wakima o ia le moana tu fatas Island ia le Pacific Island an mu lan moana o ia na le o na nele o foi le toninga le na moana Pacifica ia e foi le wa te mitonu na o tana umanga ma la wanga yo se lala na ia foi ia na ta longa na matamata foi la fia na nem la so ta yao mana ia se tasta tu pese ia ma talarel tatu leina ia ai tu ai lo fai me ro sco lunga tatu Facebook ia mtam fai fa so tatu Facebook ese tu le fa tai tele atu ai atu tu le tu te fa so ina tatu Facebook ia ia lo fa tai
Musik ko le nei vai ngala fia pe o mai I Asuao Felice Mikaele I le nei vai ngala fia ngai furu tatu tuno ia ma le tau wha mai a ina o ngā luenga le nei aso. Ia fa talo fo ia le uso ia siliva. Ia ta urola siliva. Ia ta ilo ai se si ta peis. Ia a ta peis a le ai nei Wellington nei lau wa. Ia le uso ia siliva. Fa ilia le an lau mosau. Ia uso ia siliva Marcelino Casiano. Te lo e te rilme no vai ia aso. Ramentu. E fele le teimina ta ile pesi. Ia. Ia tu mata o naitina ia sa mato so. Ia. Sili mete. Oi le ngos ta mala e tau le loa. Ia. Siliva. To siliva. Ia. Amai. Atu ia na. Ia fa ia. E se numero e mawai. Au vat. E wole fa ia me pizza. Ala va tu siliva. Ia no chunga malo la va tai le mafuta mai. Ia liva. Ia malanga sa mo ia felpe mita to sa ore fa tali tu fa il. Ia. Ora isa molto malo. Ia malanga fu isa mo staimi la tamai ele uso ia ia wata to ine fa intato no fo umi fo le se me pe fa pe tasi altara altina le fu o ye Terry wo fo ia wata o se me tasi alfa meltina ole tas ia va ve mai fale ia ntaru lola ia tava ve mai fale o fa pena fo ia fa pena mele mo sta to chola tasi altara altina ole ia saul vas fo malo tai lava mafta mai nei taimel tato klame ia le sunga ia asiata tala sau a ting a ping tiri lo sa te tau masa sa ta alo tata le sila kapi nale ta alo ta alo neti polo wano to tiri alta to au neti polo lo ye ia tiri ole wa tala tato leina ia le wa tala tato leina le wa isko ia wa tu mai lungo le tato lungo le tato apio folinga ia Kevin Swalker a Wellington lu suma le 5 plus suma le valu va le mati suma le iva ia le of samsama se furul of lan moana o sina le tolu suma le fitul of samsama suma le valu of moana ia mana ia o sko va le mati suma va le mati no fe ukilani ia o tele mana ia tuangi mai se Nau talatu tato leina te wala mai ai. Ia pe fai lo mai foi lau skoa ia ilungo le tato Facebook Ia na ia le por kala na ia le fa ple as fa na le sa matoanga ia ilungo e kila neri ta stop sana se me vai tu nei. Ia. Ai ta alolo ia malo las fa na ai ta alolo Wellington ne ma kilan. La la mo te mata le tama ia mantua na o bol tangata Wellington le te la tu la lo nei. O la mo te mata le telefoni le tangata. O aula nei o la te mata ma fa longo po fem sole ma lo fa longo to la wari no fu kilan e tapu o Wellington na fa longo to lo tapu o Wellington ia fa to o pisa o Wellington le telefonare o kilani e no fu o kilani e fu le a mi si apia fa pe o se tama o le tama a mi si apia fa pe o tama o kilani a fa fine se to luo le Wellington te va ai pe fai mai e ma lo na lotto le blues e tasi a visile tinana oi blues pe Hurricane ya wala pupula lo tua oi blues pe Kings fa mai no mo tamai o kilani Kings e te le me Kings e te alu malei fa pe de fa mai Kings Kings a buturia ia le na ia talo vatu ia le sunga e blafionga fa mausili si anava kioa ia me foi Alan Solomona ia le stato un po le no mo bastante nei ia si anava oi fa mausili ia tasi le tangata esere e no fo ale me ei na mato ia e non fa pe ma ia le tinana inga te tu lunga la ia mo tama esere usta ia ola pe Jerry oi tala tato leina e wa tala tato leina ai tasta pese fa manuia ia so fa nau o a Sofia fia o ila tau le a fa ipo le atu fa tsia sa kalameta fa ipo ponga fa ingol vai aso fa manuia atu tau tu se fonga la moi o to a Sofia fia me se lava nei fa nau le atu fa tsia
ia ma faia fai poiponga ila so tai por fai ngol neva yaso po na nei foi ia famia tia me se foi la tu la fa lu fultasi di ma se fulu tau sanga fa na tuina male opo muri ia ale ai so tu si vala audia ia awete alu ia ia o na ila to e vala audia i fai poiponga ma so fa na ia ma ia sauli sta pese ia o ele da pese ma gotu manu tere to as fia Manu ia tele o tau aso le afiafiana o tau aso fiafia, le afiafiana nei, aso ataiao, ia male aso sa, ia, fua tele le niu, ia, wha vai le tua mea uma,
Ia ina ia mau e pe se ainga whaavavau ma se ainga lofa a matatu nei ia se i o lava le whaavavau lava. Amene. Amene. Ia. Ia, ona iwe nisi naua tau whai mela to score sunga Misilifi, whai malo. Ia. Luas fulu lima le Hurricanes, luas fulu tolu le Blues. E sau asi koa tangata fu i e sa ta alo. Ia. E te matua e inoa le lei. Tu langa sa ta alo i Misilifi ali tas. Afa. Afa. Tama ye le umai tu e lua. Yo, a sau foi poro la lo vai. Ta vole pe apu no la lo. Toe pe pasi apa vole a pita oto. Pe tanga ole wali na o Misilifi le tanga na e me toinga pasi vole le fly pass. Le ma. Ya le ma foi le pass. Na. Ya na fa ta e tino tonu. Ya sunga ya Nicola Ulu. Ya e luas furfitu le Hurricanes, se furu marfitu ya le Blues. Ya. Ia, o le sunga ia... Oi, lesi lea. Sina leo, tolu fitu i le sunga vat. O ia, na, ta singa skoa... Wai, e whepea no whai atu. Tino mo fia tangata sa ta alo ia sola. Sau ala na skoa e manaia. Manaia. Ia, ai, o nei whamanatu o le whaingola vai aso. Oi la tau fuela o whangongota, wale manaia le tai. Le whangongota to tele le tātou atinu e oe tale ofe, o nisi oe moulu, o nisi oe waa. Ia, ana fa manatu masani lava ia Jerry. Mo sa ngale mu. Ia. Misi na tu ia oi va. Le oi la tu va fangota. Mana tua ia I loa se o ainga le o nga sami le ala e alu te fangota ai. Tau iai. Lua ia I loa se o ainga ia le taimi e te tau ona e to e foi mai ai. Tau ia le taimi e to e foi mai ai. Ia lava ta pena le va. E ni o faola. E ni volele o flares, tama foi e lele lo le va tutu ai fanga I lunga foi lele I lo ai le mena I la va. Ia mai nga uma wan pui ngol sa ngole mu. Ia mata ia pe ona fai lo atu, ta ile time to foi mai ai. Ia no fo si la fie lo ainga. Ia ta fa pe o le o ta lo se furu e te taunu mai ai. Ia ta ne sul ta se te o mai ai. Ia ona fai lo le o se fetuna inga foi lele pe amatelo ona so ta isi wa inga ia le ia lo fiso ia leo mal vai ngom fa pena ia wa vai nga wa pui ngo ta to pe al sam ta o tele mane from natu le tas ta o tele vai nga le le sa fa longo tu ai le tauna ta o le taimi o le o le va ta o le taimi fu sa wa ia wa fa pena o mata to e o le taimi o te su ta si wa tu o le wa ia ta lo na vili e vili ya tu lo telefoni ala tani mai lo no winga la ia o mat fo polo ta to ma tu a vili ya tu telefoni a pe fo linga mai le o taria mai ia a ona na ia li vai nga ta o fa na apa ia ta to la to wi mai se ta tu tina ta ma tu ainga ia matau ia a mea o lo to lua le o nga samile sa luanga ia le sa ia fai mai ia le bo fiu vili le wata si lu to lu tu la ia le e o vanga ta o vanga le tasi le sa fa so ai e ta tau ona le so ta inga ia na mana ia tele vanga na non fa na tu pe wa le fia ta tu tinu e o te minu tau ma fa sami ia o le score le sunga siliva todos furfa se fun marfitu ia langa te telefonu ia sa ta alo siliva ia sola na tu lang tamala e wingi ia center second na paua le tulanga le I talo siliva o le huka sia langa ile stanga foi le tino e ono tino huka oi na le huka ma proper lua ele I talo siliva ala wa ile tino siliva le fo wiki ia sola wa onga ia sa wingi mai a tau ile loka wasa loka foi yo sa valu foi ma fitu ma ono ma yo no ia le la sa score tama ia tal tonu foi na score wa tolu fa ia Hurricanes as full fitu le le Blues ya manaya ole ase swinga o sa mata le tau sanga ita longa litas na le winga tala na ia se swinga o au ile ta la tau sanga fu tu le tau sanga te le swinga ia talu e ona le feto amata tamu sanga ia ele ilonga ona se vanga na si au le Blues le mo se lato malo e wo lu ta longa le malo ia le la mai ta lo ninga fa pe te wo to e fa le tonu ta wo to lo i fa ina le se malo ia ai le te le tamo le peleki ma tamatua e to ta aro mai le Blues le foi ta aro version te le fa ina fo le Highlanders al swinga la Highlanders sole pe
pe ia o le au fulele ia pani ta vo ia pa ula le polo passion ma na ia o le fatino ina le Highlanders o le taalonga le taimili nei o le si skei fa ia pani mai Highlanders o le si vanga sa wa ia Highlanders le va so o la to te lo to po iso ia pe ia to va ai taalonga ia so ia na ana ia tulanga na wa ia o le si taalonga fa ngol va ia so Jerry ia pe ona uta o le taimili le oli ia o taiao ia lela amata ona ta alo mai ai lela amata tam sang fo le o ta tu man samo te to fitu ia o te tonu ele sa sky ia ta alo mai le olo ia ta tu au le man samo te to fitu ia pe na fo ile manusina ata mai ta te to fitu taiao le amata mal tam sanga na tu ta su esta to wa noa ia il fitu lo langi te sang fo ia ta sia i ile tam fa na ta tu alo matam fa na o le ta veina si ta tu au ia i le tulanga e peo na i wha mo le so tai au ia so mua ia ma le so lua so lua so mua mati ma le so lua mati ia ta mo sanga na ia lo peo atu le so fua ia wo mo mai le unga ta longa ai ole tulanga la le peo na i Jerry ia ole puru ole manusina yo au ia lo i la to pulu ole awa Kenya ia e ta alo ile to e se fululua minute to e luas fululua minute ile tu la se fulma le lua ile auli le stonai ni ole taiao ia ole taimi le sa wai ole taimi Afrika e mana tu foi la oi e foi le mua ta to i tu la se fulma tas ia ole te vai atu taimi nei Afrika ia ole ua la tale ono le taiao taiao la so faraile ya le la po tatou ya te mine Afrika le o to e fitu minuta na tale o le ono le taiao la so faraile ya le la mo ma tatou i tu la so ma tasi pe so lu fo ya no winga e ta alo tatou o le manusina taiao ya o aula na o lo la to pulu ya o le awa Kenya o le awa Polani ya o le tatou manusa mo te to fitu ali ya ta alo ma Brazil o Uganda ia se i peia o auna la to pulu ia ona ia ta se ta to o lia to a te ole sa uli sky ia ona mo atu le aso fu le vai aso fo ia tu langa tom fainga ta to au te to fitu ali imta bai tai man sa mo man sina ia ta to fa manuia i fo ina ia alom fa mana se ta to tinu ia o alta alonga na fianga iai ma so se alo lava sa mo ale ta alo fa ingon nei vai aso manu ia tele lava ia whaanga tamo le awhenga i o tau. Ia, lei, ia wa oma marta taimi tas. Usole, oma marta taimi, ia, whai sta tala mon mori. Ia, ale lau tango e tu atulta pese. Ia, wha ma elo tatau tua, ma lodon sa. Ma lo whaftai, wawe tele le tatau taimi. Ia sa moa, o mai el tatau tau tua ele ngata o le nei aso. E me se fwoi o le nei vai aso, mo le atu le whaftai tele lava. Ia mai le fionga le li pule, ma le au whainga aluenga nei. Ali si fonga lau moe Wellingtone. Ma tau te whaaftai atua i lau tau pa ia ma lau tau malu. Nei matua tausi, whaaftai tele, ele ngata i matua tausi whaapea nei o sunga iau au nale atua. Ia sa mori tāru sanga fo i matarusia, ele ngata i whaivalo filima sa whianga ili tātou atinu. Mai se a onga nei whanau, ia o lau tau mana tua pea o le tau tua si whonga lau mua. Ia au tau tāru sanga le nei fo i vaiaso, le wai i manu ia ili tātou tau tua. Ia e mātou te whaamalulu atu, a wa sara fo i sa mātou ngangana. Ia whamangalo so mātou whaale tonu manu ia leanga i atu wha ingola vaiaso. Ia ili tātou atinu. Ia tātou to e whero ili vasanga fua le vaiaso fau. Ia e meile whionga li pule male au whinga luenga. Mātou te whātou whawha so i fua le mamalo le tātou atinu whamili e tele lava le tua. Ia male, Coda Gaines.